pedangkangi maka decik dek mina balut namanya kesarona. Itu. Jadi ya rokok agama tak engkah. Sebagai muslimin sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek ni tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah tak meraja nilai. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi yaitu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pasidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kaya kecik dek ijaman namanya lolongan pada pedangkangi maka decik dek mina balut namanya kesarona. Itu. Jadi ya rokok agama tak engkah. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan kita baca isaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengaribi atau pura isaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacalang kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamun. Tapi ya pacalang kubur tapi ya roh yoloi na iya na suratul mulk untuk supaya dia nak naki pacalang kubur itu. Jadi usahakan tabacai ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabarak angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak kok aja mau tutu itungka sampai jam
Jadi semua sholat sampai perlu sampai sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu tokka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya naro nak kada nabi baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutoy nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihi dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihi dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya apalak di. Napalakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawat to kuya lagi sila loko letuk pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumana ngiro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko to may masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko to may masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa dong ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi ati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka me wai balisi makadi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sep 7 sep bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuro mania tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masung pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pade belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa ye belisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai
Nasa dendro le dapi beli siapa si sabu itu maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa dia kacau pakai siwiang ni. Tapi maboroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada mi sekolah tipikal biming kabir. Dia na tahama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada mi rajanna kamakama. Iya na tu ampai maboroi de la da nawadi. Pak makate katau. Itu iya na tu si Pak boroi na cacala da pong Allah Taala. Ni apa namo ini tau lina cacatite ko maboroi. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borong. Iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran. Pak angkat tahu kasih si liwa borro nah. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naruh ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naruh ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite. Deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na Allah Ta'ala maleko tepat. No? Kita coba pikir gimana nih. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka dia tahu pandrite agame memuja memusogi. Maka da mak balu ka. Maka dia tu balu mu dia na mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balancah. Itu namo aga mo balu ko din nalo ko tema balanca dia tu natarala. Jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini. Pasti ang kebantuan na tayo linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia aga tau makada na pulu bami duit de. Makada mak galung nga cocok ni ako din na mo robosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka ada Pak Bulawa matamba aku dia beruntu ide itu gagah ustaz makoto maka ada ustaz si maka aku dia kata moliko kindo be macarama ini kan makiro jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai pong Allah Ta'ala manamotu matoro pong Allah Ta'ala jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka Tumas sampajan na pula ni masigi suju natako ang kataw irunto ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapi tumak kada tahu pacila kana ya aja tilaw do ngamoy itu tilaw do ngamoy apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampe yatete kapau-pau to lima curita maka puati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia tu nak kata kakak dia iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada teko carana ko to melo khusyuk matanang sampajang makada gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modalak nanya khusyuk nomor di jagai pak kitamu jagai pak kitamu yana tu ampai kata pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro dek to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak napa kulong subrat binas apa surah tabaca
Maka dai tau pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan nigi kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na saya kagang kalabunna ya lengi dalle oko pengala taala pada wa busi deni papetu nga dalle na ya baca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong seberat binas wasyamsi bawalaili si depe itu kolong seberat bil palak kolong seberat binas siapa kolong seberat bil palak kolong seberat binas kata palakmu iya miro wasyamsi bawalaili mandari deni apa lah ya apa kata palakmu ima nyaman mau malalalang lau masih ni baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasi baca ni iya tu ya kok kak pesawat ada api wetu kuro baca ya kok kyoto ada api kuro baca ko sampak itu dah ko masih ada api ko masih baca iya supaya ia rodale tadi napet tu pak tu biasa maka doe malong-malong sa di dale ulan rio rumah je nama cipi ya nanti ni amalkan dia tu supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah taala dia napa ada bombangi pura si mausuk madodos sih dia kira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya apa kota apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan reto tu pengaruna loko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan aja ronasa jenek taluka iya ko mak bisa limai. Angka lalo aja pakai baca. Iya ko na pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna. Napanah kada upake mape pacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya na baca tapi pak dongam itu. Iya aku maka dekendri hadesa na tapabid'ah tu dah agak-agak. Ini cuma mapangolo mi maka dawe upake mapecing puang Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku ta panca jangan ngak lima iya napi kau iya numu cecah. Ya naro. Pak iya na tu lima makai ka dosana. Iya timah karambang iya tu makai ke nak makai kada zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gagah iya tu nama kajallo iya naro ibis saywir iya tu kangiati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi lima iro iya na riasa teluka apa namoru sak jenne ta kak dena narusak iro nak papak dongang. Nah, yana riasa jenek teluka. Namo batal jenek ta maka dekat batal ni. Tapi de panaluka na sabak mangkamu pidonna. Yana ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu maka tega dosana he. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulukum ya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau nya tu jadi yana ribisai ta pacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po ta pacingi. Kemudian tajaga yang ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yang timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai ricak milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patam napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pak iya natulin lala iya ro naro yana tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Iya ko to mak bisalima mak bismillah niya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa.
mak juluma tapi ni baca. Ya nah? Tapi tak paham mana muka apa ya roh? Deh. Malah dak tongas satu apa metanya tu mak jenne. Jadi itu mak juluma apa tu ni baca. Apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Setene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama ko memang apa dia di sero lima kin rima beni. Mama kayak gondron non rima beni jadi bisa gitu. Jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami. Berhadas miasana tapi dia nalaga najisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampa aja ngapa angka najisi mada kiri ki makanya bisa wi ro tai manu tapi aja na tak jenne Tabahang ya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal kadisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta idisay na jisi pak ya tu jenne ahak desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya Pak mega tu to nagis sana sa rusak ni jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone we de to ka palapi na suami istri ku manuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak tayasan ang katopa jama taliwat-liwa jadi tak aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan tau puremi mana kaya yasang atu paremanang madari tong kamasaw tapi lari lawalang ni de na batal itu iya mitul lari law saliwang tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya toro ne matiro tapahangi iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku po ang kusurimon rimungat. Tak dampang ang sini na dosa ang kumataku. Tak jaga iya nga rupaku po untuk selalu rindu melihat kebenaran. Ya naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahwirul, ay ko mak basara kapag dita pala tak bicarogi bawan nito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kena naki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringerang itu jadi iya naro ampai maka dah piko cara patamai peringerang iya naro nak
ido padongang maka daya de apa wa playa tu stas pakanja kibani peringerata. Ode ta apa kamu tu mari bismillah bawan ni. No? Napa ipakanja ki peringerang lori pong Allah Taala. Maka itu. Kemudian pure mak julu mata. Napa limay gang kasiku ya ko lima atau wenay bisay kato milodona. Tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko Sri Mondri. Apa na yana atau tamot tarimay kita catatan amal ta selama iya niko abio tarimay sabara ki. Ya naro ampai ilodongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro pancaji ya kita catatan amal ko ya tarimay atau kuhe. Yang kedua tajaga iya ngak lima ku ya ko ngaja nak ibu dosa. Yang ketiga tapat cahaya ngak aku Sri Mondri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja tulian ro jijidena tak kalupa. Napa ya kui sapu ulu pikir aku puang. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku ya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasih. Ina ro. Pak donga mi riliserang ya. Di mani. Jadi ana riasa jene taluka. Apa dena luka na sabab Pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak dongang. Lahiranna batal hakikina dena batal. Apa latu tu Sri Mondri min lau dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jene taluka. Mega ni tau salah paham. Apa kacoli-coli ni. Okomi bolo ronda ngecenga na sawo ya tu ya sange jene taluka dena to mak jene. Tanya jene taluka sana tu kada to mak jene pusah. Jadi ukiro kemudian ia rodongekan angka koto pura nama jene asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi nigi baca alena pikir jadi itu don jene eta gitu. Apalah iya tuh ngapo tuh pura bami mak jene na sapur na selesai de tabaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Baca Allahumma ja'alna wa akhirina min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta ko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene pa. Maka lo mo yan tu ampai to pandrite dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene pak magay nasa na pintu suruga naru di banyaru pitei kega memolat tama. Ya tu na bahaya ko idi pitei pintu na neraka kega memolat tama. Pintu na suruga patajang lomo na gamay. Yan nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kebije cede. Maka ega pamasin na tarongi kong Allah Ta'ala. Idi to nga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga mana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamata mo to pura ni milaw doangon na apalagi yang kaki 40 maka dia Nabi teko ganai umatku 40 na lido pasti yang kay tarima pak dongan no ko to na sabak pasti kawalyo ko to maku dia aja ta ilaw do mo ki ya kong kataw pura na bersal lari na mak de pasanir haja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw dongan ya ridi imange pada rona imata ilaw dongan salama kalino salama kalala kubur salama ka Sri Mondri tilaw dongan ti pa kampung anu dale na malomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu law dogang ina dupay asena ya ko bosi de minta ano aja mota tapasa maka magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje ang tau panen na pak mama pak diulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yan na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro.
Opo tu nasa pabusi po. Maka na ite korilo tanah sengaja na bosi po. Kaya malah sa ulo niya ko. Ya makiro. Yan na to ampay to parita de itu nah kadami. Po ya kometa paturun bosi mak baraka. Ya ko wala kaso mak baraka. Betul kan na kasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to. Kanan na tamo ko api. Di na kasolang. Api na pak baraka ipo ng Allah Ta'ala. Nasuri kada cekek kopi malu mui patapulo sona patapulo wanina pilalang api di nanri api pai podang api maka da cekek ko de jina mawal lang asoy ko maka di po Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak de masola tapi ako maka di po Allah Taala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak maka to te Pak Galu maka mo ya nako Galu mopi sisan na dupa se na tapatat de donah enggak apa mak deking sakat tatapa 7 deto na mega tu 5% dena siaga pan itu ya ko maka dai manu apa ya baine kustas maseke aja talengi jolo pasume mani na pataleng pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makun re makan ya ti ga bicaran sesa deto na kumanang tapi ako kabay ni makoro makaseke may makamajasa kata na makaseke patolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ni. Pecem kali nga baca itu. Oh iya. Podangi maka da iya na de mo kamajasa ka patolak ko. Ay masih basta tu makamajasa ka. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama deno ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nanre api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nanre agage ko de na pura masidakka iya ni palenakan nanre ko baine na ina de nanre tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampai to matotariolo de tu nanre ko de na pandre jo cokinna iya mato tu nala dasar maka dasidakka ko jolo dia nak namanya tu balate make itu. Ya sebab masidakai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan. Yana tu ampai kong kagagay nasu nasuri nabita bangi bali bolay. Na sebab ya kupura ni mo bagyang ngoko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko. Dia nak nakola sama kalilang. Nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de. Na sebab malaikat milodong ko. Yu pumidi nakana ni asam urat nakana ni gula mage aga seke. Itu dia tahu kue mirawasanya dia tahu kue macim pak ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yandre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai ide na pada magai na sabak pura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiasa baraka. Kualitas din ang pa. Naman na subali, balibole, cepat-cepat pole, nala pole makonta. Mabolo duro na liwa halunra na. Hindi man na subali bau makaje. Daji, mapaini ha. Ito, hindi na pada to. Magai, pura ni nilaw doang ang malaika. Yan na to nasuri, nabita to 5 sidaka. Sidaka, baraka na to, magai. Iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah Pak deto nanti masalah tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa to apalagi mangko ko apa politik liwa ganda kani cale gambar ai vita mi cawa mana to aju cawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini Pak iya tu biasa te ko de na para gambar aku lo bola na madarin tu mampat diisi aja mau tanu iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mau tanu ya ko peta pangaruh tahu eta pangaruh ya pe ko de nalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko menre le namo tu matari man detok tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah maka maga tu pada 5 tahun kita dek gitu. Jadi ku ya aja mau tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan.
Ang kami to parinsi na chale sa mangkoko tapi dito na ko sidrap. Nasa nga tukoy ko to na janji ko to na yaleg. jadi jadi ano tapakan jakir aja nas ia tu chale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloy dengan kenapat tu tatta itu lisi sumpungnya ya tu napa ni konan ri api bola ta dena ya tu chale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala ni ga me lo mewai ki kotannya bali bola ya ko chale ta tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibadah na pada mo mulai mak buat jalan tani dan to kada diri ko punggawa mo benra oleh pada mo aja sampaikan sebab kata curian apa aku tak curi mau jana tahu dia kanjak dan kata curi pak emang kok mamulan itu mau bak manangnya ke media sosial terutama ibu-ibu jana pak megawi tu mangko kota nong ka masalah tapak di Facebook ni tapak ko Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung. Nah ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana me na singgung. Itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawi gitu ko suju ke pangala taala pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi ko pura ki masampajang sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masih kiri mak dek mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu gitu kasih jalan lari itu onroki tapi dia tu kagak kowe iya jadi onroki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu mak bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reci itu ampai mange pa urat jipa tu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papu ati di tapai mange ti anu kong kamasama mana tu ko melo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay maraji apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ipong tapi belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala min laudo apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kai mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin aja na kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selang mulai ko masampajan ko 5 lay itu tapi dia to kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawangnya randrina macan deh iya wakiro alhamdulillah syukur jadi masyarakat di sini membangun pak maku itu maka dari kepasan naguruku mursyid tarekat itu nah saya komi taina kampungnya madecing kita masih iya nama deci masigi oko tu na paci kita na jaga itu ngana pabaloy menre dalyo iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo ko makanja ibola na po ngala taala insyaallah jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po ngala taala mako itu ina pabelay abalay iya na masigi de ni jaga itu ay tapi megatan matan reto tujuan na masigi pak itu koto masigi to mataru-taru pak koto pangurus masigi pak maka to tu gatau kasi tu matu lala nasa nagaggo siya matah asam pajang mawilo eta mako eta kamanan tu itu ko parotes mo pak ko masigi kamanan itu itu ampai makara kaya ko pangurus masigi na de mataru-taru ko padahal itu koto macet masigi karena tu mamparang pala dito ko sumbangan na
Ya biko jumai nang kamu bak maka toki pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya maka itu liwa protes na tu ya kapag Pak Mage tak cica-cica. Kayak nggak biasa nih kada umah memang moroh. Itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendre. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salai. Apa nakka tu darajat mu puang Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan na salai bawan. Maka mu gatawat di jana ko tu. Guru tak jadi sak barak ki umak la yurusu. Iya nah tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Inok maka tohe ke bicaraan na itu. Saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tapi saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamatu kue lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh biasa makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roge pada mui iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin ya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahuding almarhum almarhumullah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kulallahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kulullahu katallu mani baca kulullahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Iatu ya napa goronga guruku yero 5 atau ipalenna yoko watangi napa yendo 5 ya tetu kang yokoro anda ero napa baca kulullahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila ndak murus kung kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kulullahu katallu dibaca kulullahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu dibaca kulullahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak kodeto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarrungi motoro tak jo tapalari apa mako cinampa tabace kulullahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang ngaleta na pakijok kaya ko tako na kan musibah ko lalang yang makade guru tamatay santang
aja masela aja na tawi ta aja mapatama korang idi patama kangi korang ale kuluan lahu maka lo moro pak ko me suruh mangaji gang kelet tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji pokok kuluan lahu jadi tu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampai to mata taduro dia tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga me na pamulai na pakanja kibami silempuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makaratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta yo pwede baca palampe na kajili harus bilang majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ako toma bila kualitas nilai malah tak maraja nilai jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 23 agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanya pasidakah ke pasidakah wattuna makanya jadi dek to sambara masidakah dek to sambara mapuasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya maka dake kecek dek ijama na mege lolonga pada padangkangi maka dek dek minabalu namanya kasarona jadi ya rokok agama ta angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 23 pak dongeng, angka 23 sikiri, angka 23 surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah tabaraka ya tabaraka usaha kami tabacai idi manisaparangi wattu ke gawatku nang kawatku tabay ya ko pura subuh sampai sebelum subuh moto matahajjo asara atau pura mangaribi atau pura di manibawa yang penting dalam 24 baca suratul mulk magai suratul mulk maka dia surah al-sangi al-munjiah kubur jadi itu gaga pacalang apa itu masih jadi lolong pacalang kubur ya ko sakarat kam mancaji ampunamun tapi ya pacalang kubur tapi ya roh yoloy na iya na suratul mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur itu jadi usaha kangi tabacai idi manisaparangi waktu ya kemudian yang kedua surah yasin ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi ya nawan ni juma mak baca yasin cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patok bala itu nanti baca itu. Ini angkat panrita maka da den suratul neraka angka kotu capakna sampajange koto mata. Kupuran ibaca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika
wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula umma inni ala zikrika wa syukrika wa ibadat. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungka sampai jamu. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamai pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya naro nak kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro. Engka mau pay monrin na ro ci di pak donga na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokoridi pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya apalak di. Nah palakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tadi selengi nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya naro biasa ko tome masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aja mukba akada magaje ko tome masampaja napamanang mukba iya naron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanibi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi mimelo maringera de tullay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tullay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makade balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tullay 5 sep 7 sep buitong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gata na si jaktamo o kolino de na pura non risuju masong pelori pong Allah Ta'ala
Yan na to ampay maka datang pandri teh hati-hati ko. Tan namo tumaga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pa de balisi ko to korana katapah. Itu jadi iya na roborro ro para lu ipatadeng apa iya balisi de nagacau pa kasiwengi. De nagacau namo malaikat Jibril matili-tili to mitai. Nasa dendro le dati balisi pasti sabu itu maka siwengo ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa de gacau pa kasiwengi. Tapi maborroy ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada nabi talaya dahulul jannah tamangka da sekolah tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai sipa aborroa ngokui latid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama. Iya na tu ampai maborroy de la da nawadi. Pak mahakate katau. Iya na tu sipa borroy na cacala da pong Allah Taala. Ni apa namo ini tau cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa liwa iya taliwa liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tunawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na po Allah Taala maleko tepa no kita coba gere pikir gimana nih ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite aga memang muja memusogi maka ada mak balu kak maka dia ya tu balu mu dia namun kita rala kene tanya po Allah Taala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balancah itu namo aga mo balu ko dia nalo ko tu mak balancah dia tu natarala jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia ga tau maka na pulu bami duit de maka na mak galung nga cocok ni ako dia na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako dia kamurunto ide tu gaga de gaga ustaz makoto maka dia ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Ikan makiro. Jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai pong Allah Taala mana motu matoro. Pong Allah Taala. Jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi suju. Natako angka tau iruntuk ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi to maka tahu pacilakana ya aja. Tilau do ngemuy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak napak nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami mati tina tu ampe to milo alinrungan aja na di mewai ya nantu nak kada to pandite bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacai kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay atete kapau-pau to lima curita maka po ati gato ko pura ni kama tay napay liwa roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Taala je tu melo me wasiolongnya tapi dito nako to kakae de iya jadi itu puang Allah Taala melo ye wasiolo tapi biasa waktu tanang okko tau pandritero makada teko carana ko to melo husyuk matenang sempajang makada gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modalak nanya husyuk nomor di jagai pak kitamu jagai pak kitamu yan na to ampay kataw panrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalan tu
Ya ko masih jakit lah tu masih makoro dek to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrak bil palak kulong subrak binas. Pasura jadi wasyams walaili kulong subrak bil falak napa kulong subrak binas. Apa surah tabaca. Makadai tau pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na saya kagang kalabunna. Ya lengi dalle oko pengala taala pada wa busi deni papetu nga dalle na. Ya baca ro. Si cawe kamu tu walai syams orang subrak bil falak orang subrak binas wa syamsi bawal laili si depe itu kulong subrak bil falak kulong subrak binas ya apa kulong subrak bil falak kulong subrak binas kata palakmu iya miro wa syamsi bawal laili mandari deni apa lah ya apa kata palakmu ima nyaman mau malalalang lau masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni iya tu ya kok kak pesawat ada api wetu kuro baca kok kyoto dapi kok sampakmu itu dah kok masih dapi kok masih baca iya supaya ia rodale tadi napet tuh pak tu tahu biasa makan we malu-malu musat di dale rumah aja ya nanti ni amalkan dia tuh supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah taala dia napa ada bombangi pura si mausuk madodos sih itu makira jadi itu dimudahkan dia tahu ni apalah ibaca mi ya apa kota apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne, itu jenne Pak Bu, mata rito tu pengaruna. Aku sampai tu oleh patareka luka. Kan aja rona sak jenne terluka iya ko mak bisa limai. Angka lalu aja pakai baca. Ya kona pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kada upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadesa na tapabid'ah tu dia agak-agak cuma mapangolo ni maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong pun iya limaku ta panca jangan ngak lima iya napi kau iya numu cecah ya naro pak iya natu lima yang makai ka dosana iya timah karambang iya tu makai ka nak makai ka zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gagah iya tu nama kajallo iya naro ibisero iya tu kangiati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi lima ero iya na riasa teluka apa namoru sak jenne ta kak dena narusak iya ro nak papak dongang iya na riasa jenne teluka namo batal jenne ta maka dekat batal mi tapi de panaluka na sabab mangkamu pidonna ya naro purero makalimomo ni magna to makalimomo iya timu makatega dosana iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukum ya maboro pak daga gatau nakapau-pau nya tu jadi ya nari bisai tapacingi wiye timukwe pule di sini na dosa-dosa ya bicara majae po tapacingi kemudian tajaga iya ngak ya ko pamulang itu nak ipacingi yang kedua tajaga iya ngak timuku aja nak bicara nu masalah kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam jadi supaya magampangi pautongannya ya ro pak dong itu ampe ketelu ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru katau napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pak ya natulin lala iya no
Naro, yan na to ampay ko to majulumata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya to ko to majenne, iya panibaca niya na jenne. Nare ko to majulumata. Iya ko to bisalima, bismillah niya to. Paham ya? Aja takana bisalimata tabacana nawaitul wudu'a depa. Majulumata pi dibaca. Ya, tapi tak paham mana mau apa ya, deh, malah dak tonga satu apa metanya tu mak jenne. jadi itu mak julumata apa tuh dibaca apa wajib na jenne oke makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatalu. Ya koto pura matinro namok kadua mi. Setene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama ko memang apa dia di sero lima kin rima benih. Mama kayak gondron rima benih jadi bisa jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Apa hanya tahu ahad desa kami berhadas mesena tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale ja tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampa aja ngapa angka najisi mada kiri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahangnya mega po tu tomotot tariolo ko mangaji na to ges sa tai manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal. Dena batal jenne ko toges sa taimano ang katay cica dena batal kadisay bawan niro demi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta idisay na jisi pak ya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya pak mega tu to nages sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku yakatan nila marupa dega palapi na itu sige say oli na lakay makun raye si baro neve dito kepala pina suami istri kumanuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pak mega angkat to puratanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak payasan angkat to pa jama taliwat-liwa jadi tak aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atau peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang nih de na batal dia tuh iya mitul lari lau saliwangnya tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya rotau metu batal jenne nah tapi rotau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya toro memang tiro tapahani iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgarir farda lillahi ta'ala toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwirul ay ko mak basara kapan ditapala tak bicarogi bawan ni. Ito tapi iya rotania istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong
Daripada kena nanaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jene nanak nah itu lepak iya ro jene kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya naro ampai maka dah piko cara patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa pelaya itu tas pakan jakibani peringeran. Udah tapal kamu tu marip bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang elori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wena bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko kusuri monri apa nayana atau tamu tarimai kita catatan amal ta selama iya niko abio tarimai sabaraki. Ya naro ampai laudongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro, pancaji ya kita catatan amalku ya terima atau kuhe. Yang kedua, tajaga yang ngak lima ku ya ko ngaja nak ibu dosa. Yang ketiga tapat cahaya ngak aku surimonri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja tulian naro jijidena tak kalupa. Napa ya ku isapu lu pikir aku puang. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi tamudah kangak talomu yang ngalo masige makasih ya naro pak donga mi rilisarangnya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikina dena batal. Apalah tu suri mon rimin laudongan naro jadi naro nak kada pake ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga nasawa ya tu sange jenne taluka denen to mak jenne tanya jenne taluka sana tu kada to mak jenne pusah itu jadi yo kira kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin maka deh nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu pala iya tuh mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin maka de nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama tu barakat na jenne pak maka lo mu ya na tu ampai tu pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasaling tu suruga nari di banyaru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintuna neraka ke kami ulat tama pintuna na suruga patajang lomo na gamai ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede maka ega pamase na tarongi kong Allah taala idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamar tamu tu pura ni milaw dongon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umakku 40 na lido pasti yang kay tarima pak dongan ko to na sabab pasti kawalyo ko to imakku dia aja ta ilaw do moki ya kong katau pura na mak bersal lari na mak de pasanir haja na tau rusi ale na matumur si ale na tilaw dongan ya ridi imange pada rona imata ilaw dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilaw dongan tu pa kampung anu dale na malomo Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu law dongang ina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa makana magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na.
Engkau tahu panen apa mama pak di ulu sia tu mak dako resa ko bosis jadi dapat patujui gitu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasola. Opo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po malah saulu ni ko. Ya makiro yana tu ampai to parita de tu nah kadami po ya ko meta paturun bosi mak baraka. Ya ko wala kasoma baraka. Betul kan ada nak kasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah taala na suru kada cekke api malu mo na patapuluan ni na kilala api de na pai podang api maka da cekke to de jina mawal lah ngase ko maka ipo Allah taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi ako maka ipo Allah itu majasa anguran ni itu jadi Pak maka tu ke Pak galu maka mo kanyo magalu mo sisan na nadupa siya na tapatat de don na enggak apa mak ding sakat tatapat tujuh deto na mega tu 5% dan siya itu ya ko ini kustas maseke aja talengi jolo pasume manina pataleng pasume manina panata mana ko kanto na makun ray makan yati carana sesa dito na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke may makamajasa kate na makaseke apatula bawan ni pak kamu ate gawat di patulag ni kucing mangkali nga baca itu oh iya podangi maka dia na de mo kamajasa ka wapatolako ay masih basta tu makamajasa ka apa iya tu sakka pak iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo ko lino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api ako nya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan ri agage ko de na pura masidakka iya ni palenakan nanre ko baine na ina danan re tolilo sapa to kasya si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na tu ampe to matotariolo dia tu nanre ko dia na panre jo chokinna iya matoto na la dasar maka nasidak ko jolo dia na kan namanya tu balate make itu nasidak kai apa maka dia kumpadakan iya na tu ampe kong kagagay naso na uri na bita bawangi bali bolay na sampura ni mo maging ngoko to na pamuan re pasal sama kalilang nakahanang asam urat kolesterol inshallah nasaba malaika ini lo na ni asam urat nakan na ni mula magi aske itu de tahu ko mi rawasanya de tahu macimpa ingat na bali bola na min iya na tu akong kaagnian re tatta imalun na tawa maga ura nila ang maleka iya na tiya sama baraka kualitas din apa naman na subali bali bola cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na ina liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kaja daje mapai ini ha itu edi na pada tu magay pura ninilaw do ang malaika yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko to lisilile mo itawe na mo maga masalah pak dito nanti masalah tapi iya ko din nasilile te sila mura nyawa tu apalagi mangkoko apa politi liway ganda kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju cawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini apa iya tu biasa teko dia na para gambar aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mo tanu iya ro pemilihan chale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi aja mo tanu ya ko pe tapangaruh tahu tapangaruh ya pe ko de nalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu chale ko menre le namo tu matarima de tu kana bawangi
Paling melo pasipato do tayo ng kamuba. Makutanatana makanamaga tu, pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicara na tayo tangkali nga to, di ka. Pag kami to parinsi na chale isa mangkoko tapi dito na ko kusidrap. Nasa nga to ko to na janji ko to na yalek. jadi ano tapakanjaki ro aja nas ia tu chale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloe dengan kenapa tuh kata itu lisi sumpungnya ya tuh napa nikonan ri api bola tadi nya tu chale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa na buangi motor kiro bola ada tacipi do culut tak kepala ni game lo mewai ki kotanya bali bola ya ko cali tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da benrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu pada kanjana nata curita aja tu curita jana apa aku ta curita tu jana kamana mo jana tahu nggih kanjana nata curita pak emang kok mamulan itu mo bak manangnya itu media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega witu mangko kota nong ka masalahna tapak di Facebook ni tapak ko Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka statusna nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabut tau tersinggung nah ternyata gaya nah sangi sinin na temite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja pertama status pertama iya kong ka masalata ya alaki wajen suju macawe gitu ko suju ke Allah Taala pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko pura ki masampajang sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masih kiri mak dek mana pita napa tilodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kowe iya jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa ura jipa tu dia tu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papuati di tapai mangya ti anu kong kamasal pada liwar rejin na jamana tu komelo macurito ngeti sangi mahakiki tu ay marajin apa ni laudong mana pa kampon na pasalama ipong tapabelay pole balay sempu yang idale na aja na turu nga bala ni laudong na pamade na sabaali na imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kay mamahape masyara langsung yen lo getido cilina aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selam mulai aku masampajan ku 5 lay itu tapi dia tu kagak kowe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh iya okiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku mursyid tarekat itu nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi na iya na madecing masigi oko tu na paci kita na jaga itu na pabaloy menre dalyo iya nang ka masigi de na majaga makoto itu dalyo ko makanja ibola na po Allah Taala insyaallah jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po Allah Taala mako itu ina pabilay abalay niya na masigi din jaga itu ay tapi may katan matanre to diyan na masigi pak itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi maka to gataw kasi to matu lalala nasa nagagu siya mata asam pajang mawilo at mako at kamana to
Itu ko protes mo Pak ko masiging kamanan itu. Itu sampai makaraka ya ko pangurus masigi na di taru-taru ko. Padahal itu ko tumace masigi, uy karena tumampar pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makadatoki pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag Pak Magay cica-cica miyangka. Yo putih dituliang kaya nggak biasa nih kada umahku memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salaiwi. Apa nakka tu darajat mu puang Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan na salai bawan. Maka mu gatawat di jana ko tu. Guru tak jadi sabara ki umak la yurusu. Iya nah tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Inok maka tohe kebicaraan nata itu. Jadi saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamisa. Dek topa. Ya. Kata saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamatu kue lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na talak minta weh biasa makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roge pada mui iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahuding almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngaruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikurang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikurang ngaleta. Itu ya napa goronga guruku yero 5 atau ipalenna yoko watangi napa indo 5 ya tetu kang yoko anda ero napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasalah tahadapi eta we murusukan dan atau sila dak murus kung kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu dibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko
lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendaraan ya ko tapamarung motoro tak aja jo tapalari apa mako nampak tabaca kulu Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa kijo patama kangi korang ngaleta napa kijo kaya ko takon akan nek musibah ko lalang yang makade guru tamate santani aja masela aja na tawi ta aja mapatama korang iri patama kangi korang ngale kulu Allahu maka lo moro pak ko me suruh mengaji gang kelat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji pokok kulu Allahu jadi tu nak kada nabita onro lomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunro lomona iya tu ampe to mata taduro dia tu na melampe bacana tama ka ponco gaga mena pamulai na pakanja kibami silempuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makaratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yo pwede baca palampe na kajili jo harus bilang ba padahal dia peringaran itu yo puto mata rilo de gaga ape jepun ni na pasisumpungi langsung kira nasa angka mato ko hadisa kutsi ko kaka pamasak na takumun kina tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro angka mana tu iya mana mau tu na pake dia tu na malampe bacana api jepun mi salawat mi na pake tapi dia dapat tu mak baca salawat dia dapat tu baca surah al-ikhlas ya kong kana anak masemang salawat mi na baca na sapur-sapur ipaja ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni baru demo pernah ipaja lagi Topak baliang. Iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna. Tau na jagay alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kong kapak dong dari mangi suruh milaw dong. Tanya ini. Ma baca doa salama ki imang eta suruh lo dong ngasalamaka itu matewe imangnya nasaba tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampa imangnya nasa ya nubana molli tau dena kenalo masih yo le baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imani ipi manumo ko macamoy ya bitau ko idi na gererang imanu sila dan nasong inapa loyoli ni patudatu dan milodong alena ni lodong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya mega po tu na patat de ni ero de nak baca iya ko idi milodong what this say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo sona patapulo ni na dena pa jani lodongi malaika nasaba ya ko pure panre ta cicang patapulo pesona patapulo ni na pacapu kuatana ayana tu ampai to matau panri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi manre sebaru mak baca dongi to lima kol nasaba dena kan patapulo sonero jadi to lini lodongan onro to na deto na siaga racun na pake na salama asin ya mana makokoten kamana ni rupana racun na cia mate picu-picu ini makura don nih itu iya tepahangi he sakira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian jadi ina rojolo di surah Yasin si suratul mulk alam nasra dengan surah al-ikhlas aja tanir apalagi kok kadangnya makokopa itu alam nasra penting kita baca kung kanana tamasikola tasuro baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung ko tolo mapangaji mako pak madari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanya kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matoto yan to ampay to pandritata na suro ki milodong. Angka tibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusaa'an sanukri'uka fala tansa jadi ribaca ni patada 5 kulue di pakolinga kepitu supaya dia tetap kalupang pata kalupang matar peringerang itu jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang
iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Iya. Jadi mako miru pak dongan makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca ro alam nasra ya kong kanana makunru-kunru maka pala ya ro yamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak kami ngerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na berkah kung Allah taala. Ya ko deka katule mala cara maku mapamula pamulana latu capana angka waktu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar nih to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natama ulas safar jadi araba capurang ulas safar ko mangari purasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar o pituno abalae. Sitaw berlaku ya tuh. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibah imma ginala sasilele atau aga ya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. 54 tolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa KKS ini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Iya. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Kau misafar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo pidi denia pala makraman pokok na capur raba di mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya, ya ko jawai maka dia rabu kesan, ya kedi maka daki capur raba itu sama. Ya, saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek ni tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Nah, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambara masidakah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya maka dake kecek dek ijaman namanya lolonga pada padangkangi maka dek dek minabalu namanya kasarona. Jadi ya rokok agama tak angka. Jadi angka waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah.
Yang pertama adalah suratul Mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabacai idi manisaparangi wattu ke wattu nang kawattu tak bacai. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengaribi atau pura isaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura ita baca cicam suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah al-munjiah. Ya sange al-munjiah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapaya tu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapaya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya pupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mutuin kepajamu. Jadi semua salat sampai perlu sampai sunnah. Antara kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na yaro. Engka mau pay monrin na ro, ci di pak donga, na surutu nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya palak di. Nah palakmu kah papu imam.
eh marepa sitongan na pa bu kene deu marepa lawo kirangi nasaba degaga manawat to kuya lagi sila loko latu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata di selang nasaba okumanangiro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerangi rode na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aja mukba akada magaje ko to may masampajan napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika tabantu ka puang untuk maringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanini hati puang Allah Ta'ala makatani tonci na iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tullay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tullay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makade balisi de mulai mewah ka jadi aja takadame ka mewai de illa wa alin rungang loko puang Allah Ta'ala jadi makadame ka mewai setange de tullay 5-7 taong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega agak tanah si jakamo o kolino de na pura non suju masuk pelori pong Allah Ta'ala yan tu sampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tumaga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa iya belisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili to mitai nasa dendru le dati belisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangi ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwingi tapi maborroi ya den pertama ranaka jadi na tu ampai mahkada nabi talaya dahulul jannah tamangka da sekolah tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maborroi de la da nawadi pak mahakate katau itu iya na tu sipa borroi na cacala da pong Allah Ta'ala ni apa namo ini tau lino cacatite ko maborroi jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa ya taliwa-liwa ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tunawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na pong Allah Ta'ala maliko tepat no kita coba gare pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tu pandrite agame memuja memusogi maka ada mak balu kak maka dia ia tu balu mudena mungkin tarala kene tanya pong Allah Ta'ala patujo ngiatin na tanalo ko tu mak balancah itu namo aga mo balu ko dena lo ko tu mak balancah dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu maka na pulu bami duit de maka na mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang maga ni apa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba aku dia ka burunto ide tu gagah dia gagah
Ustaz mako to. Maka de ustaz si maga ko kata moli ko. Kindo be macarama. Kan makiro. Jadi sinin na ya tupat disangange sinin na anu angkaya punai puang Allah Ta'ala mana motu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawa di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi suju. Natako angka tau iruntuk ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi tuma kada tau pacilakana ya aja. Tilau doang ngemuy. Itu tilau doang ngemuy. Apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak napa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alin rungang aja na di meway yan na tu nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na tu ampe ya tete kapau-pau tu lima curita maka apu ati gato ko pura ni kamat tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolong tapi dia to nak to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada teko carana ko to melo husyuk matanang sampajang makade gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak nanya husyuk nomor sidi jagai pakitamu jagai pakitamu yana tu ampai ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo ko metama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jakit latu masih makoro dek to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca makade itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan nasay kagang kalabunna ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas wasyams walaili si depe itu kulong subrat bil falak kulong subrat binas yo kulong subrat bil falak kulong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams walaili madari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalang law masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasay baca ni itu ya kok kak pesawat nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampak itu dah ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ya rodale tadi napet tu pangkat tu biasa makadawe malumulo sa didale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu supaya ya rodale itu linalomo yang Allah Ta'ala dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih itu makira. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya pokoknya apalah makan apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan reto tu pengaruh na loko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kaya na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja kijolo ang ulon na tinna. Napanah kadawe upake mapipacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu. Iya ako makadekendri hadesa na tapabid'a tu dah agak-agak. Cuma mapangulo mi maka dawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Itu.
Jadi napa mak bismillah na bisay liman napa milaw dong pun iya limakku ta panca jangan ngak lima iya de napigau iya nungu cacah. Ya naro. Pak iya na tu lima yang makai ka dosana. Iya timah karambang iya tu iya tu makai ka nak makai ka zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo-jallo iya naro ibisay wiaro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosae okoi lima ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusak iya ro nak papak dongang. Nah, iya na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal mi, tapi de panaluka na sabab mangkamu pidon na. Iya na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pada aga tahu. Nakapau-pau miya to jadi iya na ribisay tapacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongang. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ketelu. Ya ku ipatamay inga ewe kadeje ni patamay istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso nah iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patam napa ko to mak julu mata na mata na iya na make kadosana pak iya na tulilala iya ro naro yana tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Ya ko to mak bisalima mak bismillah niya tu. Paham ya? Aja takana mak bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya na? Tapi tak paham namo ka apa ero? Malah dak tongan satu apa metanya tu mak jenne jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum de tu nakada wa idiyakum de rupai jolo iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo ya tu ampai mak bisa lima iya koto junur ngakatelu ya koto pura matinro namoh kadua mi sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nasa mako memang apa dia sero lima kin rima benih mama kayak gondron non rima benih jadi bisa jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini apa iya tu jenne dena legana jisi apa hanya tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampa aja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne tabahnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na toges sa tai manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal dena batal jenne ko toges sa taimano ang katay cica dena batal tabisay bawan niro demi na cocok tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya pak mega tu to nages sana rusak di jenne kude
Iya minarusa jene ko yakatan nila marupa dega palapi na. Itu. Sige say oli na lakay makunray si baro neve dito ka palapi na suami istri kumanuri man sa sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut, moni atau denoni tetap batal. Pamiga ang katopro tanay ka. Nasa dito ka rin na batal ko denoni, dakayasan. Ang katopa aja mata liwat-liwat. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu peremanan. Madari itong kamasaw tapi lari lalang ni. Ede na batal iya tu. Iya mitul lari law saliwangnya. Tapahangnya. Angka tu dan itu dibahas dalam fikih. Apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana? Ya natona ro kalelen apa? Iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal. Itu jadi kan dia na batal. Itu kok agama memang jadi ya toro memang tiro. Tapahani he. Iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko surimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwirul ay aya ko basara ka pa dita pala ay. Ta bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan laki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya naro ampai maka dah piko caret patamai peringeran iya naro nak ido padong maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanya kibani peringeran. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lo ripong Allah taala maka itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko kusurimonri apa nayana atau tamot tarimai kita catatan amal ta selama iya niko abio tarimai sabaraki. Ya naro ampai ilau dongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro. Pancaji ya kita catatan amalku ya terima atau kuhe. Yang kedua tajaga ya ngak limaku ya ko ngaja nak ibu dosa. Yang ketiga tapat cahaya ngak aku surimonri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja tulian naro jijidena tak kalupa. Napa ya kuisapu ulu pikiraku puang tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasibian ina ro pak donga mi riliserangnya di mani jadi ina riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikina dena batal. Apa lah tu suri mondri min lau dongang naro jadi naro nak ada pakai ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okom mi bolo ronda ngecenga nasa wa ya tu sange jenne taluka den to mak jenne tane jenne taluka sana tu kede to mak jenne pusah jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin maka deh nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu
Apalah iya tuh. Mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia nabi ta iku menipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene pa. Maka lo mo yan na tu ampay to pandita dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene pak magay nasa na pintu suruga naru di banyaru pite kega memolat tama. Ya tu na bahaya ko ini pite pintu na neraka kega memolat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Yan ti ampay kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga mani ko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tame ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamar tamu tuh he pura ni milaw doangon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi te ko ganay umak ko 40 na lindo pasti ang kay tarima pa doangan no ko to na saba pasti kawalyo ko to makuir dia aja ta ilaw do moki ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir eh haja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw doangan ya ridi imange pada rona imata ilaw doangan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilaw doangan ti pa kampung ni anu dalik na malomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu law doang ngina dupay asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa maka magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje ang tau panen na pa mapat di ulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui itu. Yan na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wadi wala kasuma kasolang makiro. Opo tu nasa pabusi po maka dete ko rilota na sangaja na bosi po kaya malah sa ulo niya ko ya makiro yun na to ampay to panita dito na kadami po ya ko meta paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na ituno apito kanan na tamo ko api de na kasola api na pa baraka ipo ng Allah Taala nasuri kada cekke kopi malu muy patapulo so na patapulo wanino kilala ngapi de nan api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang asoy ko maka di po ng Allah Taala aja musolagi ase na tawa kakak de na masola tapi ako maka di po ng Allah Taala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak maka to ka Pak Galu maka mo kanja don nako magalu mopi sisan na nadupa siya na tapatat de don na tapa mak deking saka tatapat 7 deto na mega to 5% de na siya pan itu ya ko maka de manu apo ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume manina pataleng pasume man pa ito na tama no ko kanto na makunra makan yati gabicaran sesa dito na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke me makamajasa kate na makaseke apatula bawa ni Pak kamu ate gawat di patolang ko tiyang mangkali nga baca ito oh iya podangi maka da iya na de mo kamajasa ka wapatolako ay masih basta tu makamajasa ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata dito nan riapi makotiha ya tu ampay Nabi Ibrahim ide nan ri agagay ko de na pura masidakka iya ni palenakan nanre ko baine na ina de nanre tolilo sapa to kasya si jolo ang kapitudan na si bawangi manre iya na tu ampay to matatariolo de tu nanre ko de na panre jo chokinna iya matutunala dasar makadasidak ka ko jolo di na kan naman ito balate makito nga saba masidak kay apa makade kung pasidyo pasidak ka na yan na to ampay kung kagagay naso nasuri na bita bangi balibolay
Nasaba iya ko pura ni mo bagya nga ngoko to na pamuan ra insyaallah napasalama ko. De na kan nakola sama kalila. Nakana nga sam urat kolesterol insyaallah de. Nasaba malaikat milodong ko. Yung pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga seke. De tahu ko mirawasangnya de tahu ko. Macimpa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu. Jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yan tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiasa baraka kualitas din ang paan. Naman na subali, bali-boleh, cepat-cepat boleh, nala boleh makonta. Na mabolo duro na inaliwa halunra na, hindi man na subali bau lumaka aja, kajak daje, mapaini ha. Ito, hindi na padan tu. Magay, pura ninilaw doang ang malaika. Yan na ito nasuri, nabita to 5 sidaka. Sidaka, baraka na to, magay. Iya ko toli silile mo itawe, na mo maga masalah pak dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tu. Apalagi mangkoko apa politik uliwa ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ibi apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mo tan ya ko peta pangaruh tahu eta pangaruh ya pe ko denalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko menre le namo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu. Jadi ko ya aja mo tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pag kami to parinsi na chale sesa mangkoko tapi dito nang ko sidrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakanjaki ro aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun. Iya tu susumpungan loloy de nang kanapatun. Tatta itu lisi sumpungnya. Ya tuh. Napa nikonan re api bola tadi na tu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala. Ni ga melo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko. Pada mo. Jadi aja ta si salah-salah. Aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu. Pada kanjak na nata curita aja tu curita jangan apa aku ta curita itu jangan kamana mo jangan tahu. Nggih kanjak na nata curita. Pak makoko mamula ni tumu bak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega wi makoko tanong ka masalah na tapak di Facebook Ni tapak ko Facebook menre. Tapang maki buat status mako ako palit lakalasi. Tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi. Padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butaw tersinggung. Nasa ternyata gaya nasa sinin na tamite malah sa ulumanan. Padahal bali bolana na singgung. Itu jadi aja tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen ta suju. Macawi gitu ko suju ke pengalatan. Pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo. Aja tasalay masigi eko pura ki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masikiri sikiri. Mak dek mana pita napati lodong sa na kampung. Tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu. Itu kasih jalan lari itu on roki. Tapi dia tu kagak kowe. Jadi on roki masih kiri-sikiri. Magai ero sikiri ero nasaba ini tu situ ngana pangulo na kampung Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matindro. Monripi.
Matinro mana pi pak kampung muna pa ko matinro. Ay sebelum moto pak kampung ngoto ko milaw dongang maka tu rejik itu ampai mange pa ura jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai mange ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macuri to ngeti sang imah hakiki tu ay marajin. Apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilina. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak sela-selam. Palai ko masampajan ko limalay. Itu tapi dia to kagok ko Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngiran macan deh. Iya, alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi na. Iya nama deci masigi oko tu na paci kita na jaga itongan na pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo. Ko makanja ibola na po Allah taala insyaallah. Iya. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po Allah taala. Mako itu ina pabelay abalay. Nya na masigi de ni jaga itu ay. Tapi may kataan matanre to tujian na masigi Pak. Itu koto masigi to mataru-taru pa koto pangurus masigi. Pak maka to tu kataw. Kasi tu matu lalala nasa nagaggo siya matah asam pajang. Magilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo Pak ko masiging kamanan itu. Itu ampai makaraka ya ko pangurus masigi na de mataru-taru. Taru-taru ko. Pada itu koto macet masigi, karena tumamparang pala dito ka sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba maka topi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa na protes na tu kapag Pak Mage ta cica-cica miyangka. Yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujaman nang katantangan aja musalaiwi. Apa nakka tu darajatmu po Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujaman ada katantangan na salaibawan. Maka mo gatawad di jano ko tu. Ero guru tak ji sabara ki o umma la yurusu. Iya na tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Ino maka tohe ga bicaran na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tapi saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira ni bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala tahu biasa makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampa baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa iya anak ayat kursi de to ta apa lain mate bawan ina makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui. Iya roh ayat kursi patola abala pakai salama. Iya roh surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin
Ya mikui di larep padena atau sampai ayak kursi na. Angkat tu ko pesantren na guru ta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah. Amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngaruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa, Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ya baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Itu ya napa guru nga guruku yero 5 atau ipalenna yoko watangi napa yendo 5 ya tatu kang yokoro anda ero napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kong kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kong kagagah dimudahkan. Jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya. Apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu. Ibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu. Itu magi nak katallu ibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarrung motoro ta aja jo tapalari tapamaku cinampa tabace kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang aleta napa ki jo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamati santani aja muselam. Aja na tahu itu aja mapatama korang, ini patama kangi korang ngalewi. Kulu Allahu maka lo moro pak aku mesuro mangaji gang kelet tu 30 gesok dia nak kata jam-jamata jaji. Pokok kulu Allahu jadi tu nak kada nabita. Onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita. Tunrolomona. Iya tu ampai tu mata tarulo dia tu nama lampe bacana. Tama ka ponco gagaga mena pamulai napakanja kibami silempuna atinna ya natakden na alena na satding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan ya pamulay kung Allah Ta'ala si ba na bitta yupoy di baca palampe na kajili jo bilang ba padahal dia peringaran itu iyo po tumatay rilo de gaga api jepun ni napasisumpung langsung. Kiro nasa bangka mo to ko hadis kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Makiro ang kamana to. Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu baca salawa. Dia napat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi baca na sapur-sapur ipaja. Ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni baru demo pernah ipaja. Lagi tu Pak Baliang. Iya kau makan itu pandrita ya kau mau jagaimu itimummu. Mau jagai pakitammu. Denaki buah dosa. Magampai terima dom. Iya. Natu nak kada guru tak Ki Haji Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tahu iterima donna. Tahu na jagai alena. Mapamulai bi. Iya kau dena mega balemu iterima dom. Yan tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini ma baca doa salama ki imang eta suruh milau dong ngasalamaka itu matewe imangnya nasaba tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampa imangnya nasa yanubana molli tau dena kenalo masih yo lema baca dong desa wakada deni tarima dong tapi imanipi
Manumo ko macamoy. Ya bitaw ko ini na girerang imano sila dan ni nasong ina palayol ni patuda-tuda milodong alena ni lodong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. De sisa kaga talolong. Itu ini pe makada imangnya. Bimega po to napatat de ni ro. Dia nak baca. Iya ko ini milodong. What this say tarima? Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia na pa jani lodogi malaika nasaba iya ko pure panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matto panre tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi manre se baru mak baca dongi to lima ko nasaba dia na kan na patapulo so nelo jadi to lini lodongan onro to na dito na siya garacu na pake na salama asin. Ya manama kokoten kamana niya rupa na racungan na siya mati picho-picho. Ini makura don nih. Itu iya tapahang ihe. Saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katutusan setengah na mega. Cuma yung katulong mapangaji mako pa madari toji to ta ay sila lo na ipoda na lupay ni. Kanya ka do na sisan na rewa na lupay. Pa kami matutu yan na to ampay to pandritata na suro ki milodong. Ang katibaca ya mu badiu ya mu'id baca. Atau sabihis marabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli nga kapitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matang itu. Jadi itu ya Pak de metode pakunru paring ngerang. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dong makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kong kana anak makunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya megampangi meringerang kong kagak kami ngerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya ko dika katuli mala cara maku pamula na latu capana ang kawattu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar niya to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar jadi araba capurang na ulas safar ko mangari purasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Biasa tangkali nga to. Capur raba. Biasanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o pituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibah imma ginala sasilele atau aga ya ribaca surah Yasin dibaca kata luku pula sara ya sangi dafil bala lima patolak bala ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa kakai sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar selain bulan Safar tidak jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Aku misafar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo pidi denia pala makaraman pokoknya capur raba di mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya kau jawai maka dia rabu kesan ya kredit maka daki capur raba itu sama saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah, pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay, narik ko toma bila waktu cek dek ni. Tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah tak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pengala ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 23 agak-agak dikhususkan. Nah, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambara masidakah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya maka dake kecek dek ijama na mege lolonga pada padangkangi maka dek dek binabalu namanya kasarona. Jadi ya rokok agama ta angka. Jadi angka waktu-waktu na istimewa ka pengala ta'ala. Termasuk situ ngena angka 23 Pak Dongeng, angka 23 sikiri, angka 23 surah dan ayat na istimewa ka pengala ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabaraka. Jadi ya tabaraka usahakan tabaca idi manisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampa sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mangaribi atau pura isyaidi manibawa. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapaya tu masih jay lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapaya roh. Yoloy, na iya na suratul mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mau baca Allahumma a'inni ala zikrika
Iput tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu tokka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sabak dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ronah kada nabi baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura ni baca bil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na ya ro. Engka mau pay monrin na ro ci di pak donga na surat nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengan. Wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya pala di. Na palakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawat tu kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata di selengi. Nasaba ukumanang iro. Allahumma a'inni ala zikrika. Iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang. Napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aja mukba. Akada magaje ko to may masampajan na pamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika tabantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala. Jadi ya kuidi ni melo maringera de tullay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tullay. Yana tu ampai ko to me masampajang aja na tu maciga makadameka mewai balisi makadibalisi de mulai mewah ka. Jadi aja takadameka mewai de illa alin rungang loko puang Allah Ta'ala. Jadi makadameka mewai setange de tullay. 5 sep 7 sep buitong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwan itu sampai asasil asan tu asasil tu asan ibelisi isuru mania tu suju ko nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega agak tanah si jakamo okolino de na pura non suju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu sampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tumaga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa iya belisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendru le dapi belisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangi ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwingi tapi maborroi ya yang pertama ranaka.
Jadi na tu ampai mahkada nabi talaya dahulul jannata mangkada misqala tipikal bimin kabir. De na tama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajan na kamakama. Iya na tu ampai maborroy de lada na wadi. Pak mahakate katau. Itu. Iya na tu sipa borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Ni apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu katau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu tu tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa liwa ya taliwa liwa ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko apa de na mungkin masampajak ko kini de na po ng Allah Ta'ala maliko tepak no ta coba gare pikir gimana ya ya magi di tau lino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tu pandrite aga memang muja mamusogi maka da mak balu ka maka dia ia tu balu mudena mungkin tarala kene tanya po ng Allah Ta'ala patujung yatin na tanalo ko tumak balanca itu namo aga mo balu ko den nalo ko tu tema balanca dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tawo ko ini pasti ang kebantuan na taw linoy dia tu na mungkin sogi ki dia aga katau maka na pulu bami duit de maka na magalung nga cocok ni ako din na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako dia ka burunto ide tu gaga de gaga ustaz makoto maka de ustaz si maga ko dia kata moli ko kindo be macarama kan makiro jadi sinin na iya tupat disangange sinin na anu angkaya punay pong Allah Ta'ala manamutu matoro pong Allah Ta'ala jadi tu ampai dia nawa dito mabangka tumasampajan na pula ni masigi suju natako ang kataw iruntok ko balong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapat tumakada tau pacila kana ya aja tilaw do ngamoy itu lo do ngamoy apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja may di meway yan na tu nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampai yate ka pau-pau to lima curita maka po ate gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala jitu melo me wasiolongnya tapi dito nakoto kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada teko carana ko to melo husyuk matenang sampajang makade gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modalak nanya husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampai katau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jakit latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca makade itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure
na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna ia lengi dalle oko pongala taala pada way busi deni papatu nga dalle na ya ribaca si cawe kamotu walaili wasyams walaili kolong subra bil falak kolong subra binas wasyamsi bawalaili si depe itu kolong subra bil falak kolong subra binas yo kolong subra bil falak kolong subra binas kata palakmu iya miro wasyamsi bawalaili madari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni iya tu ya kok kak pesawat ada api wetu kuro baca ya kok kyoto ada api kuro baca ko sampak itu dah ko masigi ada api ko masigi baca iya supaya ia rodale tadi napet tu pak tu biasa maka dawe malumulo sa di dale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ia tu supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah taala dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruh na loko sampajangi. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kaya na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo je pake baca. Iya ko napasolo ni napakanja kijolo ang ulon natin na napanah kadawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu iya ko maka dekendri hadesa na tapabid'a tu dah agak-agak. Cuma mapangulo mi maka dawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah na bisay liman napa milaw dong puang iya limakku tapanca jangan ngak lima iya napikaw iya numucacay. Yan aro. Pak iya na tu lima yang makai ka dosana. Iya ti makarambang iya tu makai kay nak makahay kada jaman-jaman iya to nama Facebook iya to nama WA iya to nama kati de gaga iya to nama kajallo iya naro ibisay wiro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosae okoy lima ro iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro na papa dongang. Nah, yan na riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi. Tapi de panaluka na sabak mangkamu pidon na. Yan na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulok ko miya maboro pak daga gatau. Nakapau-pau miya to jadi yan na ribisay. Tapacingi wiye timukwe. Pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga iya nga, ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua, tajaga iya nga timuku, aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangi. Ya ro Pak Dongang, itu ampe ketelu. Ya kui patamay nga kadeje ni patamay istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi katowi tamiso iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru kataw napa ko to mak julu mata na matay na iya na mga kay kadosana pa iya na tulilala iya ro naro yan na to ampay ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya to ko to jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to julu mata. Ya ko to bisalima bismillah niya to. Paham ya? Aja takana bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa julu mata pi ni baca. Ya na? Tapi tapahaman mo ka pa ero? Deh,
Malak dak tongan satu apa metanya tu mak jene. jadi jadi itu mak julu mata apa tu nih baca apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De itu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima demeto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatalu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama ko memang apa dia di sero lima kin rima benih. Mama kayak kontrol non rima benih jadi bisa jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini apa iya tu jenne dena legana jisi apa hanya tahu ahad desa kami berhadas mesena tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat dito masampaja ngapangkan aja si madakiri ki makanya bisa rotai manu tapi aja na tak jenne tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na toges sa tai manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko toges sa tai manu ang katay cica de na batal kabisay bawan niro demi na cocok Thomas sampajan nasaba angka najisi okoleta ibisay najisi pak ya tu jene hak desa kemiasan berhadas nih tapahangnya pak mega tu to nagis sana sau rusak di jene kude iya mina rusak jene ku ya katani lama rupa dega palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone we deto kepala pina suami istri kumanuri mangsa sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak kayasan angkat to pa jama taliwat-liwa jadi tak aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasan atau peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang ede na batal dia tu ia mitul lari lo saliwangi tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya roto metu batal jene na tapi roto mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahani iya narona kotoma julu mata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala toma julu mata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko serimon rimungat tak dampang ngisini na dosa yang kau mataku tak jaga ia ngak rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran naro ilo dong ini mani meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basarai Allahumma tahwirul aya ko mak basara ka pa dita pala tak bicarogi bawan itu tapi iya rotannya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong daripada kena naki mak bisa lima ninas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringeran itu jadi naro ampai makada piko caret patamay peringerang iya naro na ido padonga makada ya de apa wa playa itu tas pakanya kibani peringerata ode ta pala kamu tu marip bismillah bawan ni to
napa ipakanjaki paringerang lori pong Allah Ta'ala. Maka itu. Kemudian, pure mak julu mata. Napa lima gang kasiku. Ya ko lima atau na bisay kato milodona. Tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko kusuri monri. Apa na yana atau tamot tarimay kita catatan amal ta. Selama iya niko abio tarimay sabaraki. Ya naro ampai ilodongan niya ro. Ya ko pamulangi ya ro, pancaji ya kita catatan amalku ya terima atau kuhe. Yang kedua, tajaga yang ngak limaku ya ko ngaja nak buat dosa. Yang ketiga, tapat cahaya ngak aku suri monri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja, tulian ro jijidena tak kalupa. Napa ya kuisapu lu pikir aku puang, tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku, ya ko ajewe tapat tujuan ngak lo kode cengi. Tamudah kangak talumuya ngak lo masigi makasih. Ina ro. Pak donga mi rilis serangnya. Di mani. Jadi ana riasa jene taluka. Apa dena luka na sabab Pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak dongang. Lahiranna batal hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri mi lo dongang. Ina ro. Jadi ana nak kada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-colin ni? Okom mi bolo ronda ngecenga nasawa. Ya tu ya sange jene taluka. Dia nanti mak jene. Tanya jene taluka. Sana tu kada tu mak jene pusah. Itu. Jadi yuk kira. Kemudian. Ia rodongekan angka. Kotopura nama jene. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma jalin minat tawabin wa jalin mutatahhirin wa jalin badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doan na jene eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai. Tabaca ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku menipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene Pak. Maka lo mo yan na tu ampay to pandrita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne Pak magay nasa na pintu suruga naru idi banyaru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajang lomo na gamay yan ti ampay kong kapacara ma cede neraka kada pakanja kemije cede maka ega pamasin na tarongi ko Allah Ta'ala idi to nga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi Pak ko tamay ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamar mo to pura ni milaw dongon na apalagi ang kaki patapulo maka din nabite ko ganay umak ko patapulo na lindo pasti ang kay tarima Pak dongan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to makuir dia aja ta ilau do moki ya kong katau purana mak bersal lari nama dek pasanir deh aja na tau rusi ale nama tau mursi ale na tilau doang ya ridi imange pada rona imata ilau doang salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri tilau doang ti pa kampung anu dalek na nama lomo Pak de itu na tabango masigi ko ta dengi dalek itu lau doang ina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota apa sama kada magi jadi na bosi Pak angka mato tau panen na angka tau panen na Pak mampat di ulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih jadi dapat patujui gitu yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulu niya ko ya makiro yan to ampai to panita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan ada na kasola
pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pa baraka ipo Allah taala na sure kada cekke ko api malu muy patapulo so na patapulo wanina pilalang api de nan re api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang ase ko maka ipo Allah taala aja musolagi ase na tawa kakak de na masola tapi ako maka ipo Allah taala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak maka to ke Pak Galu maka mo kanjak don nako mak Galu mo pi sisana na dupa sena tapatat dek don nah enggak apa mak deking sakat tata tujuh deto na mega tu 5% 5% dena siaga pan itu ya ko maka dari manu apa je baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani na pataleng pasume mani pa itu na tama na ko kanto na makun re makan ya te bicarana sesa deto na ko manang tapi ako kabay ni makoro makaseke me makamajasa kate na makaseke apa tolak bawa ni Pak kamu ate gawat di patolang ko cemang kali ngebaca itu oh iya na podangi maka da iya na de mo kamajasa ka wapatolako ay masih basta tu makamajasa ka apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan re api makotiha nya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan re agage ko de na pura masidakka iya ni palena kan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa to kasih si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampai to matotariolo dia tu nanre ko de na panre jo cokinna iya mato tu nala dasar maka dasidakka ko jolo dia na kan namanya tu balate make itu ya sabab masidakkai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakana iya na tu ampai kong kagagay nasu na suri na bita bangi bali bolay nasaba iya ko pura ni mo bagya nga ngo ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de nasaba malaika milodong ko yu pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mirwasanya de tahu ko macimpa ingat na bali bola na min maui na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawen yanre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas din ang pa naman na subali bali boleh cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na inaliwa halunra na hindi man na subali bau lumaka aja kaja daje mapaini ha itu hindi na pada tu magay pura ninilaw doang ang malaika yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah Pak deto nanti masalah tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tu apalagi mangkoko apa politi liwa ganda kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju cawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini Pak iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi aja mo tanu iya ro pamilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mo tan ya ko peta pangaruh tahu eta pangaruh ya pe ko denalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko menre le namo tu matarima de tu kan bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ko ya aja mo tanulada paya ko bicara na te tangkali nga to de pang kami to parinsi na chele sesa mangkoko tapi deto na ko sidrap nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan
kawatuna. Iya tu asusumpungan loloy denang kenapa tu. Tatta itu lisi sumpungnya. Ya tu. Napa ni konan re api bola ta dena ya tu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala. Ni ga melo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawamu ko da den rangi mulai ko. Pada mu. Jadi aja ta si salah-salah. Aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu. Pada kanjakna nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu. Nggih kanjakna nata curita. Pak makoko mamula ni tumu bak manangnya ke media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega witu makoko tanong ka masalahna tapak ku Facebook Ni tapak ku Facebook menre. Tapak maki buat status oh mako aku rupalik lakalasi. Tapang ke statusnya nasa oh mako ako pela kalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nasa ternyata gaya nasa sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata ya alaki wajen ta suju macawi gitu ko suju ke pengalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajang isa pasangin jolo madek mana tawen roki dia tu masikiri madek mana pita napati lodong isa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kowe jadi on roki masikiri Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampung Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matindro. Monripi. Matindro mana pi pak kampung munapa ko matindro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang pa di tapai mangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina jamana tu komelo macuri to ngeti sangi mahakiki tu ayo marajin. Apa ni laudongan mana pa kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idalle na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na sama alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan na HP mana itu tak selam. Kalau aku mas sempajan ku 5 lay. Itu tapi dia tu kagak kowe. Iya. Iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngiran-rina macan deh. Iya. Okiro alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku. Mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi oko tu na paci kita na jaga itongan na pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de na majaga makotom itu dalyo. Ko makanja ibola na po Allah taala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po Allah taala. Mako itu ina pabelay abalay. Nya na masigi din jaga itu ay. Tapi may katan matandre to tujian na masigi pak. Pak itu ko masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Pak maka to gataw. Kasi tu matu lalala nasa nagaggo siya matah asam pajang. Magilo. At mako at kamana to. Itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan itu. Itu sampai makaraka ya ko pangurus masigi na di taru-taru ko. Pada itu ko tumace masigi uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makadato pi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa igana protes na tu uy kapag. Pak mage ta cica-cica miyangta. Yo putih dituliang kaya nggak biasa nih kadang rumahku memang moroh
Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujaman nang katantangan aja musalaiwi. Apa nakka tu darajatmu pun Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujaman ada katantangan salai bawan. Maka mo gatawad di jano ko tu. Ero guru tak ji sabara ki o umma la yursu. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino maka tohe ke bicara na itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. De topa. Ya. Tapi saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira ni bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala ni tawe erobes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak tabaca yero ayat kursi kan kamalumo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan ini maka to akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roge pada mui. Iya ro ayat kursi patola abala pakai salama. Iya ro surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh pesantren na guru ta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah. Amalan na pananungan apa mula kata mau pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kalau surat bil falaq kalau surat bin nas kacicang ayat kursi kacica apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Ia tu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna iyo ko watangi napa ya indok 5 ya tetu kang iyo koro anda ero. Napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasalah tahadapi ito we murusukan. Dan atau sila dak murus kung kagagah. Dimudahkan. Jadi setiap selesai sholat fardu baca ya. Apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu. Ibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu. Itu magi nak katallu ibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak kodeto ko lego-lego iko ki kandarangange ya kota pamarrungi motoro tak aja jo tapalari apa makoi cinampa tabace kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang aleta napa ki jo kaya kota ko nakan musibah ko lalang yang makade guru tamate santang aja musela aja na tahu itu aja mapatamak korang, ini patamak kang korang ngalewe. Kulu Allahu maka lo moro pak aku mesuro mangaji gang kelet tu 30 gesok dia nak kata jam-jamata jaji. Pokok kulu Allahu jadi itu nak kada nabi tak onro lomo na agama
angka hadiah na lengi na bita. Tunrul muna. Yan na to ampay to matataduro di ito na malampi bacana. Tama ka poncho gagagami na pamulay na pakanja kibami silampu na atin na yan na takden na alena na satding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bita na pamilaw alinrungang na bismillah jokka ni makratanaya pamulay kung Allah Ta'ala si manabita. Yo pwede baca palampe na kajili jo harus bilang kumua ba padahal dia peringaran. Ini iyo po tumatay lo de gaga api Jepun ni napasisumpung langsung. Kiro nasa bangka mo to ko hadis sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Kinatunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nun andre ulat mutana. Makiro ang kamana to. Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana api Jepun mi salawat mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawat. Dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawat mi baca na sapur-sapur ipaja. Ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni baru demo pernah ipaja. Lagi tu pak beliang. Iya kau makan itu pandrita ya kau mujagaimu itimummu. Mujagai pakitammu. Dia nak buat dosa. Magampai terima dom. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tahu terima donna, tahu na jaga iye alena. Mapamulai bi iya ko na mega balle mu terima dom. Yana tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini. Ma baca dosa salama ki imang eta suruh milau dong ngasalamaka. Kita matewe imangnya nasaba tahu macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu masempaja. Yo pukolano mi tahu dena sempat jay suruh milau dong alena tamadong. Bangka tu tahu ko dena sampai imangnya nasa yanuban na moli tahu dena kenalo masigi yo lima baca dong. Desa wakada deni tarima dong tapi imanipi. Manumo ko macamoy. Ya bitaw ko ini na gererang imano sila dan inasong inapa loyoli ni patudatuda milau dong alena ni nilau dong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. De sisa kaga talolong. Itu ini pe makada imangnya. Bimegapo tu tahu napatat de ni ero. Dia nak baca. Iya ko ini milau dong. What this say tarima? Tapi ya ko imangi ya tapandri patapulo so na patapulo ni na dia na pa jani lodogi malaika nasaba iya ko pure pandre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matto pandre tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandre se baru mak baca dongi to lima ko nasaba dia na gan na patapulo so nero jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya garacu na pake na salama asin. Ya mana makukoten kamana niya rupa na racungan na siya mati picho-picho. Ini makura don ni. Itu iya tapahangi. Saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kanana ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katutusan sitongan na mega. Cuma yung ko tolo mapangajian mako pa madari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Kanya kado na sisan na rewa na lupay. Pa kami matutu yan to ampay to pandritata na suro ki milodong. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu gusana sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngakepitu supaya dia tetap kalupang. Pata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi ya tu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan nato kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dong makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kong kanana makunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagaga mengerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai pong Allah Ta'ala.
Ya ko deka katule mala cara maku mampamula pamulana latu capana angka wattu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar nih to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba pacapurang ulas safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin nakatelu. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawastu araba pacapuran na lo Safar o pituno abalae. Sitaw berlaku ya tuh. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. 4 tolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang dikitabkan sunnah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo pidi denia pala makaraman pokoknya capur raba dia mulai capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Bangnya ya kok jawai maka dia rabu kesan ya kredit maka daki capur raba itu sama ya. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin sidang jamaah maghrib wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah tak maraja nilainya. Jadi yaitu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi yaitu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanya pasidakah angka pasidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram mapuasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecek dek ijama namanya lolonga pada padangkangi makada cek dek minabalu namanya kasarona. Jadi ya rokok agama tak angka. Jadi angka waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabaca idi manisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mangaribi atau pura isaidi manibawa. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur.
Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloi. Nah iya na suratul mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usaha kangi tabacai ini manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angkat tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jamu. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro angka mau pay monrin na ro ci di pak donga na surutai nabi tak baca Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu tungalino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masiihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya apalak di. Nah palakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawat to kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tadi selengi nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika
Iya na ro biasa ko to may masampaja ina napay manang ihayi ngerang iya rode na may ngerang napay sandala yang kamana ni sa pingeng kaniti kanimano inapamanang aja mukba akada magaje ko to may masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk maringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani tonci na iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makadi de mulai mewah ka jadi aja takadame ka mewai de illa alin rungang loko puang Allah Ta'ala jadi makadame ka mewai setange de tulle 5 pitu sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asan tu asasil tu asan ibelisi isuru mania tu suju ko nabi Adam na de na melo suju sampai ilanti iblis gitu punggawana tu malaika dega agak tanah si jakamo okolino de na pura non suju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu sampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro para lu ipatanding apa iya belisi de na gacau pa kasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili to mitai nasa dendro le dapi belisi pasti sabui to makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pa kasiwingi tapi maborroi ya de pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka dan sekolah tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajan na kamakama iya na tu ampai maborroi de la dan nawadi pak makate ka tau itu iya na tu sipa borroi na cacala da pong Allah Ta'ala apa namo ini tau lino cacatite ko maborroi jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran pak angkat tahu tu tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa liwa ya taliwa liwa ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan okoto ni koto mangaji tasawufu maka dia tahu pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na puang Allah Ta'ala maleko tepat no kita coba gerak pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya kami gagagana maka dia tahu pandrite agame memuja memusogi maka dah mak balu kak maka dia ia tu balu muda na mungkin tarala kene tanya pong Allah Ta'ala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balancah itu namo aga mo balu ko de nalo ko tu mak balancah dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu makana na pulu bami duit de makana mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang magani apa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto makana Pak Bulawa matamba aku dia buruntu ide tu gagah ustaz makoto makana ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Ikan makiro. Jadi sini na ya tupat disangang sini na anu angkaya punai puang Allah Ta'ala mana motu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi suju. Natako angka tau iruntuk bolong rondangi koto rewa mapelo okor mapasito po aja tapi tuma kada tahu pacilakana ya aja. Tilau doang ngemui. Itu lo dong ngemui apa
iya tu setange. Dia nanti na paja to iya tu to matandre tapak na pa nagago. Ya meto ko to metama masigi itu. Tapang kami tia tu paganggu. Meloki sol masampaja tapang kami mato. O kami mati tina tu ampe to milo alinrungan. Aja na di meway. Yan na tu nakada to pandita bacay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang kato makada bacay kulong surat binas. Kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum. Yan na tu ampe yate kapau-pau tu lima curita. Maka puati gato ko pura ni kamat tay napay liwat roana. Maju ko nasa ngo ko adep ko ano ko chene. Janong manana. Puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya. Tapi dia tu nak kata kakak dia. Iya. Jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong. Tapi biasa waktu tanang okko tau pandritero maka da teko carana ko to melo husyuk matanang sampajang. Maka dia gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ya modalak nanya khusyuk. Nomor sidi jagai pakitamu. Jagai pakitamu. Yan tu ampai kata pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jakit latu masih makoro dek to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas. Apa surah tabaca. Maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan nasay kagang kalabuna. Ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busi. Deni papetu nga dalle na. Iri baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Wasyamsi bawalaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Ya upo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu. Iya miro wasyamsi bawalaili madari deni apa lah. Ya upo kata palakmu ima nyaman mau malalalalang ilau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasay baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa na dapi wetu kuro baca. Ya kok kyoto dapi kuro baca. Ko sampak mo itu dah ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napet tu. Pangkat tu tau biasa maka dawe malu-malu sa di dale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu. Supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Ta'ala. Dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih. Itu makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan reto tu pengaruh nalok ko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kaya na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo ang ulon na tinna. Napanah kadawe upake mapepacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu. Iya aku maka dekin rehat desa na tanpa bid'ah tu dia agak-agak. Cuma mapangolo mi maka dawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi napa mak bismillah na disay limanna napa milaw dong puang iya 5 ku ta pancajenga nga 5 iya na pigaw iya nung cacay. Yan na ro. Pak iya na tu 5 makay ka dosana. Iya timah karambang iya tu makay kay nak makahay ka jaman-jaman iya to na Facebook iya to na WA iya to na makati de gaga iya to na makajallo-jallo iya na ro ibisay ro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoy 5 ro
Ya riasa teluka apa namo rusak jenne ta kak dena na rusak ya rona papa dongang. Nah, ya riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal mi tapi de panaluka na sabab mangkamo pidonna. Ya naro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok kumya maboro pada aga tahu nakapau-pau nya tu jadi iya nari bisai tapacingi wiye timukwe pule di sini na dosa-dosa iya ro bicara majae po tapacingi wiye kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu nak ipacingi yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangi. Ya Pak dongang itu ampe ketelu. Ketelu. Ya ku ipatamay inga ewe kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patam. Napa ko to julu mata na mata na ayan na kay kadosana pa yan natulin lala naro yan na to ampay ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala ya to ko to jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to julu mata iya ko to bisalima bismillah niya to paham ya aja takkan mak bisa lima tata bacaan nawaitul wudu ada apa mak julu mata pi ni baca ya nah? Tapi tak paham mana mau apa ya deh malah dak tongan satu apa metanya tu mak jenne jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum de tu nakada wa idiyakum de rupai jolo iya mima bisa lima de to gang kami pergalangannya apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatelu ya koto pura matinro namoh kadua mi sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nasa makome mengapa de sero lima kin rima beni mama kayak gondron rima beni jadi bisa jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini apa iya tu jenne dena legana jisi paham ya tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne talek jak taimanu de tu na rusak jenne ta demi nawat dito masampaja ngapangkan aja si madakiri ki makanya bisa wiro taimanu tapi aja na tak jenne tabahang ya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taimanu na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal jenne ko tugis sa taimanu ang katay cica de na batal kabisay bawan niro demi na cocok Thomas sampajan na saba angka na jisi okoleta ibisay na jisi pak ya tu jenne hak desa kami sana berhadas nih tapahang ya pak mega tu to nagis sana sau rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de kapalapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone de to kapalapi na suami istri kumanuri mansa sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut, moni atau denoni tetap batal. Pak Mega angkat to puratanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Angkat to pa jamata liwat-liwat. Jadi aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan
etau puremi mana ke gayasang atau peremanang madari tong kamasau tapi lari lalang ni ede na batal iya tu iya mitul lari lau saliwangnya tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau matue batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya toro ne matiro tapahangi he iya na ro na kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay aya kuma basara kapadi tapala ay. Ta bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada karena nanaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jene nanak nah itu pak iya ro jene kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko care patamai peringeran iya naro nak ido padong maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanya kibani peringeran. Udah tapal kamu tu marip bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lo ripong Allah taala maka itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko serimondri apa nayana atau tamu tarimai kita catatan amal ta selama iya miko abio tarimai sabaraki. Ya naro ampai ilau dongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro. Pancaji ya kita catatan amalku ya ia terima atau kuhe. Yang kedua tajaga ia ngak limaku ya ko ngaja nak ibu dosa. Yang ketiga tapat cahaya ngak aku surimonri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja dia naro jadi dia tak kalupa. Napa ya kuisapu ulu pikir aku puang. Tajaga iwi aja na pikir anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngak lo kode cengi tamudah kangak talomuya ngak lo masigi makasih ya naro pak donga mi rilisarangnya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikina dena batal. Apa tu suri mondri min lau dongang naro jadi naro nak ada pakai ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okom mi bolo ronda ngecenga nasa wa ya tu yasa ngejenne taluka dena to mak jenne tenne jenne taluka sana tu kede to mak jenne pusah itu jadi yukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin maka deh nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu apa iya tuh mega apa tu pura bami mak jene na sapur na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin maka de nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama barakat na jenne pak maka lo mo ya na tu ampai to pandita dia tu nasara jenne
Na pujila dah tu mak jin ni. Pak magai nasa na pintu suruga naru ini banyak piti ke kami ulat tama. Ya mi tu na bahaya ko ini piti pintu na neraka ke kami ulat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Yan nanti ampai kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko Allah Taala. Idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majin ne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamar tamu tuh pura ni milaw doangon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi te ko ganay umak ko 40 na lindo pasti ang kay tarima pak dongan ko to na saba pasti kawalyo ko to makuir dia aja ta ilaw do moki ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir haja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw do ngami iri di imangi pada rona imata ilaw do nga salama kalino salama kalala kubur salama kal surimondri tilaw do ngati pa kampung anu dale na malomo pak de itu na tabagong masigi ko tak dengi dale itu law do nga ginadupay asena ya ko bosi de minta ano jamota tapas sama kada magi je na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje ang katau panen na pa mapat di ulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yan na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala nga sen wadi nga wala kasumakasolang makiro. Upo tu nasa pabusi po maka dete korilota na sangaja na bosi po kaya malah sa ulo niya dito ya makiro yun na to ampay to parita dito na kadami po ya ko meta paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na ituno apito kanan na tamo ko api de na kasola api na pak baraka ipo Allah Taala nasuri kada cakke kopi malu muy patapulo sona patapulo wanina pilala ngapi de nan api pai podang api maka da cakke ko de jina mawal lang ase ko maka di po Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi ako maka di po Allah Taala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak maka to ka Pak Galu maka mo kanja don nako magalu mopi isan na nadupa siya na tapatat de don na tapa mak deking saka tatapat 7 deto na mega to 5% de na siya pan itu ya ko maka de manu apo ja bayne kustas maseke aja talengi jolo pasume man na pataleng pasume man pa ito na tama no ko kanto na makun re makan yati ga bicaran sesa deto na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke may makamajasat kate na makaseke patulak bawa ni Pak kamu ate gawat di patulang ko ciyang mangkali nga baca itu oh iya podangi maka dai na de mo kamajasat ka wapatulak ko ay masih basta tu makamajasat ka apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monri namo ko lino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan re api makotiha nya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan re agagay ko de na pura masidakka iya ni palenakan nan re ko bayne na ina de nan re tolilo sapa to kasya si jolo ang kapituda na si bawangi man re iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna iya mato tu na la dasar makadasidakka ko jolo dia kan namanya tua balate make itu yang sebab masidakai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan yana tu ampai kong kagagay nasu nasuri nabita bangi bali bolay na sebab ya kupura ni mo bagay nga ngoko to na pamuan re insyaallah napasalama ko dia kan nakola sama kalila nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de na sebab malaikat milodong ko yung pumidi nakana ni asam urat nakana ni gula maki aga seke itu dia tahu kue mirawasanya dia tahu kue macim pa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai
ina liwa ihalunra na kong kaagaga na bereta weni andre. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo maki buhay. De na pada. Magay na sa bakura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiyasa baraka. Kualitas din ang pada. Naman na subali balibole. Capa pole nala pole makonta. Na mabolo duro na inaliwa halunra na hindi man na subali ba lumaka aja kaja daje mapaini ha ito hindi na pada tu magay pura ninilaw doang ang malaika yan na to nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na to magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nang cigi masalah tapi iya ko din na silile te sila mura nyawa to apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda kani cale gambara ay wita mi cawa mana to aju cawa mana to aju wita jadi makotiha jadi terjaga iwi apa iya tu biasa teko dia na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mo tanu iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi aja mo tanu ya ko peta pengaruh tahu eta pengaruh ya pe ko de nalai pengaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko menre le namo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ko ya aja mo tanulada pa ya ko bicara na te tangkali nga to de pangka meto perinsi na cele sesa mangkoko tapi deto nang koko sidrap nasa ngaga tuki ko to na janji ko to na yaleg jadi anu tapakan jakir aja nas iya tu cale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloe denang kenapa tu tatta itu lisi sumpungnya ya tu napa ni konan re api bola tadi na tu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala ni ga melo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale ta tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da den rangi mulai ko pada mo jadi aja ta si salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jana apa aku ta curita itu jana kamana mo jana tahu ye kanjana na ta curita pak makoko mamula ni tumu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega wi makoko tanong ka masalah na tapak di Facebook ni tapak ko Facebook menre tappa maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butaw tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawi gitu ko suju ke pengalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajangi sa pasangin jolo mak mana tawen roki dia tu masikiri mak mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba ini tu situ ngana pangulu na kampung iya tu mak bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milaw dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa urat ji patu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papua di tapai mangya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina jamana tu komelo macuri to ngeti sangi mahakiki to ayo marajin apa ni laudong mana pa kampung apa salama ikong tapabelay pole balay sempo yang idalle na aja na turu nga bala mi laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri
nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo gati do cilina. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak sela-sela. Lai ko masampajan ko limalay. Itu tapi dia to kagok ko Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngiran macan deh. Iya, oke alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi taina kampungnya madecing kita masigi. Iya nama decing masigi oko tu na paci kita na jaga itu ngana pabaloy menre dalyo. Yan ang kamasigi din na majaga, makutom itu dalil. Kung makanja ibola na po ang Allah Ta'ala insyaAllah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Nabukarang itu pintu dalil po ang Allah Ta'ala. Mako itu, inapabilay abalay. Yan na masigi din ijaga itu ay. Tapi may kataan matandre to diyan na masigi pa. Itu ko to masigi, to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Pak maka to kataw. Kasi tu matu lalala nasa nagago siya matah asam pajang magilo at mako at kamanan tu itu ko parotes mo pa ko masiging kamanan itu itu ampay makaraka ya ko pangurus masigi na di taru-taru ko pada menit ko tumace masigi uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na ya biko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama ya make tuliwa igan na protes na to kapag Pak Mage ta cica-cica miyangka yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moro jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru takali sidendreng ya kong kadece mujama nang katantangan aja musalaiwi apa nakka tu darajatmu po Allah Ta'ala. Yani kong kadece mujama na deka tantangan na salaibawan. Maka mo igatawad di jami ko tu. Ero guru tak jisa baraki o umma la yurusu. Iya na tu lagi pacar na lagi Pak Mako. Ino makatohe ga bicaran na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamisa. Dito pa. Iya. Tatik siya kana tama. Tama nih kapan? Hah, danang kay sa taterwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na iro ta baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh biasa makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sempat baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa yan na ayat kursi dito ta palain mate bawan ina makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mo iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah Yasin makoto gunana cuma ia magala baca surah Yasin ia mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Jipata Huding almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngaruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul surah bil falaq kul surah bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai
ya ko na baca mo ya to te mapamulay pa musibah pulok ko ilangi siba pulok ko tanah insyaallah din akan. Jadi ya baca Fatihah kacicang kulu Allahu katallu mani baca kulu Allahu ipatama kangi korang ngalewi. Jadi ko pura ki masam paja perlu Pak Bu tapatama kangi korang ngaleta. Iya tu ya napa guru ngai guruku ya ro 5 atau we ipalenna iyo ko watangi napa ya indo 5 ya tetu kangi koro anda ero. Napa baca kulu Allahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasalah tahadapi ito we murusukan. Dan atau sila dak murus kung kagagah. Dimudahkan. Jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya. Tapala mu alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kulu Allahu katallu. Dibaca kulu Allahu katallu alam nasr katallu. Itu magi nak katallu dibaca kulu Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang itu nak kada guru tapatama kangi korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarrung motoro tak aja jo tapalari. Tapamaku cinampa tabaca kulu Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jo. Patama kangi korang ngaleta napa ki jo kaya ko takon akan musibah ko lalang yang makade guru tamatay santang. Aja mo maselang. Aja na tawi ta aja mapatama korang. Idi patama kangi korang ngale. Kulu Allahu maka lo moro pa ako may suro mangaji gang kalatu taluplo geso de na kata jamata jaji. Po kulu Allahu jadi na to nakada nabita. Onrolo mo na agamae angka hadiah na lengi nabita. Tunrolo mo na. Iya tu ampe to mata tarulo deje tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna ya na takden na alena na sadding kung Allah taala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan ya pamulai kung Allah taala si banabitta yo pwede baca palampe na kajili jo hosbilang ko ba padahal dega peringaran itu iyo po matay lo de gaga api Jepun ni napasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana to iya mana mo to napake dito na malampe bacana api Jepun mi salawa mi napake tapi dia dapat cuma baca salawa. Dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mina baca na sapur-sapur ipaja. Ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi tu Pak Baliang. Iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibua dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guruta ki Haji Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tahu itarima ya donna tahu na jaga iye alena mapamulai bi iya ko de na mega balle mu itarima dong yana tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini ma baca do salama ki imangi ta suruh milau dong ngasalamaka kita matewe imangi na sabak tahu macawe upong Allah taala de nang kenapa tu masempaja yo pokolanu mi tahu de na sempaja suruh milau dong alena tamma dong Bangka tu tahu ko na sampai imangan na sa yanuban na moli tahu din ang kanalo masige yo lima baca don. De sawa kada din itarima don na tapi ay manipi. Manumo ko macamoy. Ya bitaw ko idi na gererang imano sila dan nasong inapaloyol ni patudatu da milaw dong alena ni nilaw dong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. De sisa kaga talolong. Ito ini pe makada imangnya. Bimega po tu tahu napatat din niya ro. Dia nak baca. Iya ko idi milaw dong. Wadis say tarima. Tapi ya ko imangi ya tapanri. Patapulo so na patapulo ni na dia na pa dyan nilaw dong imaleka. Nasaba iya ko puray panre tay cicang. Patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuwatan na. Ayan na to ampay to mataw panre tay riolo to matota. Makibu acara. Melo ima pamula. Ima baca dong.
Mailo imatana mak baca dongi. Mandrese baru mak baca dongi. To 5 korona sabade na gan napatapulos soner. Jadi to linilaw dongang. Onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Ya mana makokoten kamana niya rupana racungan na siya mati picho-picho. Ini makurak don nih. Itu iya tepahangi he. Saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi iya narojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kanak masih sekolah suruh baca ya. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yang ketolong apa ngaji mako pak madari toji tu tak isilalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewat na lupai. Iya, pak kami matotu yan tu ampai to pandritata na soroki milodo. Angkat baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusaana sanukri'uka fala tansa. Jadi yang dibaca di patada 5 kulue di pakoling kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Iya. Jadi makomiru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kong kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan magampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagaga mingerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na paberaka ipong Allah Taala. Ya ko dikaga tuli mala cara maku mapamula na latu capana angka waktu matu iye capak na ulas safar. Pa ulas safar nih to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba pacapurang na ulas safar. Ko mangaripu rasara baca surah Yasin na ketelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar. Rokitu no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga ya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. 54 tolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa KKS ini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Iya. Jadi ya kau ular raja ini dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tuh nak aja mau Pak Boting aja na sebab onronan no abalai. Yo di denia pala makaraman pokoknya capur raba di mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya ko jawai maka dia rabu kesan ya kedi maka daki capur raba itu sama ya. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mengeribi isai narik kotoma bila waktu cek dek ni tapi ya kotoma bila kualitas nilai malah tak meraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu
ang kami matutu na istimewakan po Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti ang kedua telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa ang puasa sunnah makanja pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram mapuasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya makada kecek dek ijama namanya lolonga pada padangkangi makada cek dek minabalu namanya kasarona. Jadi ya rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengaribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacalang kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamu. Tapi ya pacalang kubur tapi ya roh. Yoloy, na iya na suratul mulk untuk supaya dia nak naki pacalang kubur. Itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubaca Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nasabak dia nasuku je kasih bateku jamai. Kaya naronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Yana tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ode.
Iya sia tuh. Iya. Napa angkai monrin na yero. Engka mau pay monrin na ro, ci di pak dongang. Na suruh tu nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya pala di. Na pala mo ka papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawo kirengi nasaba degaga manawat to kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak iya na senjata tadi selengi nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampa ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sa pingeng kaniti kanimano inapa manang aje mukba akada magaje ko tume masampa jan napa manang mukba iya na ron na ro pa dong ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampajang aja na tu maciga umakadame ka mewai balisi makade balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sep 7 sep bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuro manya tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai maka datau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa ye belisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dati beli siapa si sabui tau makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka dan sekolah tipikal bining kabir de na tahama suruga tau angkai si pa aborroang ngokilati lalangatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la dan awat di pak makate katau itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala iya apa namo ini tau lino cacati te ko maboroi jadi itu iya ko tau katau sogi maborro badari mo kitu makada kami mamuna borong iya ko tau kasia si maboroi na dia sisa gaga tangeran pak angkat tau kasia si liwa borona iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa liwa ya taliwa liwa
Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawuf maka dia tahu pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na po Allah Ta'ala maliko tepat no? Kita coba gerak pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi kampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite agame mamuja mamusogi maka da mak balu ka maka dia tu baluk-baluk muda na mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujung yatin na tanalo ko tumak balanca itu namo aga mo baluk ko din nalo ko tu tema balanca dia tu na tarala jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi kita aga katau makan na puluh bami duit deh maka na magalong nga cocok ni ako din na mono busi serang maga ni paja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako dia kaburunto ide tu gaga dia gaga ustaz makoto maka dia ustaz si maga ko dia kata moli ko kindo be macarama kan makiro jadi sini na ya tupat disangang sini na anu angkaya punai puang Allah Ta'ala mana motu matoro puang Allah Ta'ala jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka tuma sampajan na pule ni masigi suju na tako angka tau iruntuk ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi tuma kada tau pacilakana ya aja tilau do ngemuy itu tilau do ngemuy apa iya tu setangnya dia nanti napa aja tu dia tu tau matanre tapak napa nagagu ya meto ko tu metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami mati tina tu ampe tu milo alin rungang aja nih di mewai ya nanti nak kada tu pandite bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka tu makada bacai kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan tu ampa yate ka pau tu lima curita maka apu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko cede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia tu nak to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da teko carana ko to melo husyuk matenang sampajang maka de gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak nanya husyuk nomor sidi jagai pakitamu jagai pakitamu yan tu ampai ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo ko metama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jaletu ya ko masih jakit letu masih gi makoro dek to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na saya kagang kalabuna ya lengi dalle oko pangala Ta'ala pada wa busi deni papetu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyams walaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams walaili madari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalang lo masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nas baca ni iya tu ya kok kak pasawa ada api wetu kuro baca
Ya ko kyoto dapi ko baca ko sampak mo itu daw ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya ya rodale tadi napet tuh. Pak tuh to biasa makadawe malumulo mo sa idale ulan rio lumagi na macipi ya na tuh amalkan ya tuh. Supaya ya rodale itu linalomo yang ko Allah taala. Dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih. Itu makiro. Jadi itu dimudahkan. Dia tuh nih apalah ibaca mi. Ya pokoknya apa lah, makan apa. Nah, ya. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne, ia tu jenne, Pak Bu, matan rito tu pengaruh nalok ko sampajangi. Ia na tunang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan je ronasa jenne taluka iya ko mak bisa limai. Angkalalo je pakai baca. Ya kona pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kada upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadesa na tapa bid'ah tu dia agak-agak cuma mapangolo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong pun iya limaku ta panca jangan ngak lima iya de napi kau iya numu cacah. Ya naro. Pak iya natu lima makai ga dosana. Iya timah karambang iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai biar iya tu kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi lima ero iya nariasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro nak papa dongang. Nah, ya nariasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal nih, tapi de panaluka na sabab mangkamu pidonna. Ya naro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana he. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukum ya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau nya tu jadi ya nari bisa tapacingi wiye timu kue pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yang ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yang timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dong itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupatam. Napa ko to mak julu mata na mata na ayan na mga kaya kadosana. Pa yan na tulilala. Iya naro yan na to ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a lirafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Iya ko to mak bisalima mak bismillah niya to. Paham ya? Aja takkan mak bisa lima tata bacaan nawaitul wudu ada apa mak julu mata tapi ni baca ya tapi tak paham namo ka apa ero deh malak dak tonga satu apa metanya tu mak jenne jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum de itu nakada wa idiyakum de rupai jolo iya mima bisa lima de itu gang kami pergalangannya apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu ya koto pura matinro namo kadua mi
So tani guru takana maje to mak bisa lima ko to pura matindro. Nasa mako memang apa dia di 05 kin rima bani. Mama kayak gondron non rima bani jadi bisa gitu. Jadi agak komai itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kiga yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakiri ki makanya bisa wiro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahang ya? Mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa tai manu na sayo batal jenne mulo buat jenne de na batal. Dena batal jenne ko toges sa taimano ang katay chicha dena batal kabisay bawan niro demi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya pa mega tu to nagis na sa rusak ni jenne ko de iya minarusak jenne ko yakatan nila marupa dega palapi na itu sige say oli na lakay makun raye si barone dito kepala pina suami istri kumanuri man sasapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal pak mega angkat to pura tanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak kayasan angkat to pa jama taliwat-liwa jadi ta aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atau peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang nih de na batal dia tuh ia mitul lari lo saliwangi tapahangnya yang tuh dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya rotau metu batal jenne na tapi rotau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya torok memang tiro tapahangi iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko suri mon ribu matu tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran naro ilo dong ini mani ba meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basarai Allahumma tahwirul ay ko mak basara kapa di tapla tak bicarogi bawan itu tapi iya rotania istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong daripada kanananaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringeran itu jadi naro ampai maka dah piko caret patamai peringerang iya naro na ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanja kibani peringerata ode ta apa kamu tu marip bismillah bawan ni no napa ipakanja ki peringerang elori pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milodonna tapancaji wilima atau kulima ia angket tarimai matu kita catatan amal ko suri monri apa nayana atau tamot tarimai kita catatan amal ta selama ia niko abio tarimai sabaraki ya naro ampai ilau dongan ya ro ya ko pamulangi ya ro pancaji we kita catatan amal ko ya ia tarimai atau kuhe yang kedua tajaga ia ngak lima ku ya ko ngajan akibat dosa yang ketiga tapat cahaya ngak ko suri monri dengan cahaya kebenaran maka kanja tuliana ro jijidena tak kalupa napa ya kui sapu ulu pikiraku po
tajaga iwi aja na pikiri anu masalah kodo Chile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko de cengi tamudah kanga talomuya ngalo masigi makasih ya naro Pak Donga mi riliserangnya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak Dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak Dongang lahiranna batal hakikina dena batal apa latu itu suri mondri min lau dongang naro jadi naro nak ada pake ko jene taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga nasa wa yati sange jene taluka dena to mak jene tanya jene taluka sana tu kada to mak jene pusah itu jadi yo kira kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin maka deh nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama jadi itu dona jenne eta pala laloi gitu apa iya tuh mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin maka de nabi ta iku manipittei kega pintun na suruga memolat tama tu baraka na jenne pak maka lo mo yan tu ampe to pandite dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga naru di banyaru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajang lomo na gamai ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka cede neraka kada pakanja-kanja ke bije cede maka ega pamase na tarongi ko Allah taala idi to nga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamanta mo to pura ni milaw doangon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umat ku 40 na lindo pasti yang kay tarima pak dongan ko to na sabab pasti kawalyo ko to maku dia aja ta ilaw do moki ya kong kataw purana mak bersal lari na mak de pasanir aja na tahu rusi ale nama to mursi ale na tilaw dongan ya ridi imange pada rona imata ilaw dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilaw dongan ti pa kampung anu dalek na nama lomo Pak de itu na tabago masigi ko ta dengi dale itu law dongang ina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota apasa maka magi je de na bosi pak angka mato tau panen na je angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih jadi dapat patujui itu ya na tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pabusi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya para malah saulu niya ko ya makiro yan to ampai to parita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan adina pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah taala nasure kada cekke kopi malu muy 40 so na 40 wanina pilalang api de nan api pai pudang api maka da cekke ko de jina mawal lang ase ko maka di po Allah taala aja musolanya ase na tawa kakak de na masola tapi ako maka di po Allah taala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak maka to ka Pak galu maka mo kanjak don nako magalu mopi sisan na dupa siya na tapatat de don na enggak apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega to 5% 5% de na siya
Pan itu ya ko maka dari manu apa ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani napa taleng. Pasume mani pa ito na tama na ko kanto na makunra makan ya ti gabicaran. Sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makoro makaseke me makumajasak kata na makaseke apatulak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang kucing mangkali ngebaca itu. Oh iya, podangi maka dia na deh mau ke majasak ke wapatolako. Ay masih basta tu maka majasak ke. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama. Deno ko basuri monre, namo kolino. Iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata dito nanri api makotiha. Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Ide nanri agagay ko din na pura masidaka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa to kasya si jolo. Ang kapitudan na si bawangi manre. Iya na tu ampai to matatariolo dia tu nanre ko din na panre jo chokinna. Iya mato tu nala dasar maka nasidaka ko jolo. Dia na kan namanya tu balate maketo. Ya sabab masidakai apa maka dia kung pasijo pasidakan. Yan na tu ampay kung kagagay naso nasuri nabita bangi bali bolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagya nga ngo ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko. De na kan nakola sama kalilya. Nakana nga samurat kolesterol insyaallah de. Nasaba malaika ay milodong ko. Yung pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga seke. Dia tahu kue mirawasanya dia tahu kue. Macim pa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu. Jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yandre tatta imalunra tu. Iya na tawe mo maki buai ide na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiyasa baraka. Kualitas din ang pa. Naman na subali bali-bolay. Cepat-cepat pole nala pole makonta. Na mabolo duro na inaliwa halunra na. Hindi man na subali bau lumaka aja. Kajak daji mapaini ha. Hindi na pada tu. Magay pura ni nilaw doang ang malaika. Yan na to nasuri nabita to 5 sidaka. Sidaka baraka na to magay. Iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah Pak dito nanti masalah. Tapi iya ko din na silile te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini Pak iya tuh biasa teko dia na para gambar aku lo bola nama dari itu mampat diisi. Iya, aja mau tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi ya aja mau tanu. Ya ko pe ta pangaruh tahu eta pangaruh ya pe ko dia nalai pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa iya tuh cale ko menre le namo tu matari man detok tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tuh pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to perinsi na cele sesa mangkoko tapi de to nang ko sindrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu cale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy dengan kenapa tuh tatta itu di sumpungnya ya tuh napa ni konan re api bola tadi na tu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala ni ga me lo mewai ki kotannya bali bola ya ko cale ta tajam mati ini tu bawa Pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko Pak mega ni tahu pada kanjakna nata curita aja tu curita jangan apa aku ta curita itu jangan kamana mo jangan tahu dia kanjakna nata curita Pak makoko mamulan itu mo ba manang itu ko media sosial
terutama ibu-ibu jana Pak Megawi temangku kota nong kamasalana tapak ku Facebook ni tapak ku Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung. Nah, ternyata gaya nasang sinin na kami tayo malasaw lumanan. Padahal bali bolana na singgung. Itu jadi aja tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen ta suju. Macawi gitu ko suju ke pangalata. Pada ko misalnya makada ang kamasalah ko kampungnya na to ampai imangi perlu milodo. Aja tasalay masigi ko pura ki masampajang isa pasangin jolo mak mana tawon roki dia tu masikiri-sikiri. Madek mana pita dapat tilodong isa ng kampung. Tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu. itu kasih jalan lari. Itu onroki. Tapi dia tu kagak kue. Jadi onroki masih kiri-sikiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu. Iya tuh kepala desa si bawai mangi monripi matindro. Monripi. Matindro mana pi pak kampung munapa ko matindro. Sebelum moto pak kampung moto ko milaw dongang maka tu reji itu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai mangi ati anu kong kamasalah pada liwar reji na jamana tu ko melo macuri to ngeti sang imahaki kitu ay maraji. Apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ipong tapi belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo gati do cilina aja na kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selam pala ko masampajan ko limalay itu tapi dia to kagak koe Iya, makanya jadi tanya, apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngiran macan deh. Iya, alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi taina kampungnya madecing kita masih iya nama deci masigi oko tu na paci kita na jaga itongan na pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo. Ko makanja ibola na po ngala talat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po ngala talat. Mako itu ina pabelay abalay. Nya na masigi de ni jaga itu ay. Tapi may kataan matanre to tujian na masigi Pak. Itu koto masigi itu mataru-taru pak koto pangurus masigi. Pak maka to tu ya gatau. Kasi tu matu lala nasa nagaggo siya matah asam pajang. Magilo. Eta mako eta kamanan tu. Itu ko parotes mo Pak ko masigi kamanan itu. Itu ampai makara kaya ko pangurus masigi na de mataru-taru. Taru-taru ko. Pada itu kota macet masigi, karena tu mamparang pala dito ka sumbangan na. ya biko jumain ang kamu ba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tu liwa na protes na tu kapag Pak Mage ta cica-cica miyangka. Yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujaman nang katantangan aja musalaiwi. Apa nakatu darajatmu po Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujaman ada katantangan na salaibawan. Maka mo igatawad di jami ko tu. Ero guru tak jadi sabara ki umma la yurusu. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino maka tohe ga bicara na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamisa. De topa. Ya. Tete siya kana tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kaysa tete ruwa. Si di mana
Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamatu ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala tahu biasa makutu maroki jadi surah yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan ini makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui iya roh ayat kursi patola abala pakai salama iya roh surah yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah dia akan jadi ya baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta itu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna yoko watangi napa ya indok 5 ya tetu kang yoko anda napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kong kamasalah tahadapi tahu murusukan dan atau sila ndak murus kong kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu dibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak kodeto ko lego-lego iko kandarangange ya kota pamarung motoro tak aja jo tapalari apa mako cinampa tabace kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang aleta napa ki jo kaya kota ko nakan musibah ko lalang yang makade guru tamate santani aja masela aja na tahu ita aja mapatama korang iri patama kang ikorang ale kul Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji pokok kul Allahu jadi tu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata taduro dia tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan ya pamulay kung Allah Ta'ala si ba na bitta yupoy di baca palampe na kajili Diyos bilang ba padahal di ka paringaran itu yupo tomatari lo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hadis sa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan natunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana to
Iya mana mau tuh na pakai. Dia itu nama lampe bacana. Api Jepun mi salawat mi na pakai. Tapi dia dapat tuh mak baca salawat. Dia dapat tuh baca surah Al-Ikhlas. Ya kong kana anak masemang salawat mi na baca na sapur-sapur ipaja. Ya upui dia kata lu ni mak doktor kasiaga ni baru demo pernah ipaja. Lagi tu Pak Beliang. Iya kau makan itu pandrita ya kau mau jagaimu itimummu. Mau jagai pakitammu. Dia nak buat dosa. Magampai terima dom. Natu nak kada guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tahu terima donna. Tahu na jagai alena. Mapamulai bi. Iya kau dia na mega balle mu terima dom. Iya natu ampai kong kepak dong. Dari mangi suruh milau dong. Tanya ini. Ma baca dosa lama ki imangnya ta suruh milau dong ngasalamaka. Ito matewe imangnya nasaba. Tahu macawe. Upong Allah Ta'ala. Dia nang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolano mitaw din na sampa jay suro milaw dong alena tamado. Pangka to ko din na sampa imang na sa yanuban na moli taw din ang kanalo masige yo lima cha dong. De sawa kada din itarima don na tapi ay manipi. Manumo ko machamoy. Ya bitaw ko idi na gererang imano sila dan na suang ina palayol ni patuda-tuda milaw dong alena ni nilaw dong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. De sisa kaga talolong. Ito ini pe makada imangnya. Bimega po to napatat din niya ro. Di na baca. Iya ko idi milaw dong. What this say tarima? Tapi ya ko imangnya ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia na pa jani lodogi malaika. Nasaba iya ko pure panre tay cicang. Patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na. Ayan na to ampay to matau pandrita riolo to matota. Makibu acara. Melo ima pamula imak baca dongi. Melo ima tanah mak baca dongi. Iman resi baru mak baca dongi. To lima kol na sabade na gan patapulo sonelo. Jadi to linilaw dongang. Onro to na dito na siya garacun na pake na salama asin. Ya mana makokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makura don nih. Itu iya tapahang ihe. Saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi iya narojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pa madari toji to ta ay silalo na ipoda na lupay ni. Kanya kado na sisan na rewa na lupay. Pa kami matutu yan to ampay to pandritata na suro ki milodong. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id. Baca. Atau sabihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli nga kapitu supaya dia tetap kalupang. Pata kalupang. Matarap paringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru paringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dong makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kong kana anak makunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan magampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagaga mingerang. Saya kira yan o pangolongan ng Bapak Ibu sekalian, magi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Ya ko di kagatuloy mala cara mako mapamula na lang ito capa na, ang kawat tumatu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to, arabama to, araba pa capurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natama ulas safar, jadi araba capurang na ulas safar, kung mangaripu rasara, baca surah Yasin na katalo. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar o pitunno abalae. Sitaw berlaku ya tu.
Jadi naro ampai tu baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iya baca surah yasin dibaca kata luku pula sara. Ya sangi dafil bala lima patolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa kakai sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Kau misafar. Sebab memang dikitabkan sunnah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo pidi denia pala makara man pokoknya capur raba dia mulai capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya, ya kau jawai maka dia rabu kesan. Ya pidi maka daki capur raba itu sama. Ya, saya kira ini pengolongan Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib. Wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah tak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecek dek ijama na mege lolonga pada padangkangi makada cek dek minabalu namanya kasarona itu. Jadi ya rokok agama tak engkah. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ke waktu nang kawatku tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengaribi atau pura isaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapaya tu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapaya roh. Yoloy, na iya na suratul mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala
Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capakna sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamebe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro angka mau pay monrin na ro ci di pak donga na surutai nabi tak baca Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masiihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya apalak di. Napalak mo ka papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirangi nasaba degaga manawat tu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tay di selengi nasaba ukumana ngiro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko to may masampaja ina napay manang ihayi ngerang ya rode na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko to may masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanibi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi iya kuidi ni melo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makada meka mewai balisi maka di balisi de mulai mewaka
Itu. Jadi aja takara meka mewe de illau alin rungang ilo ko pong Allah Ta'ala. Jadi makada meka mewe setange de tulle. 5-7 taong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asan na to. Asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai ilanti iblis. Gitu. Punggawana tu malaika dega gatana si jakamo o kolino de na pura non suju. Masung pelori pong Allah Ta'ala. Yan tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko. Tan namo tumaga kanja na ibadamu na rek kumaborro ko pa de belisi o kotokora na katapah. Itu. Jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa iya belisi de na gacau pakasiwingi. De na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai. Nasa dendro le dapi belisi pasti sabui tau makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa de gacau pakasiwingi. Tapi maborroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama. Iya na tu ampai maborroi de la da nawadi pak makate gatau. Itu iya na tu sipa borroi na cacala da pong Allah Ta'ala. Ni apa namo ini tau lina cacatite ko maborroi. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangaran pak angkat tahu tu tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa liwa ya taliwa liwa ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu ya naro yelau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka dia tahu pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa dena mungkin masampaja ko kene dena pong Allah Ta'ala maleko tepak no kita coba gare pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite agame memuja memusogi maka dah mak balu kak maka dia itu balu muda namun kita rala kene tanya pong Allah Ta'ala patujung yatin natan lo kutu mak balancah itu namun aga mau balu kode nalo kutu mak balancah dia tu natarala jadi iya tuh sogiran nata Pak pasti angka campur tangan nata aku ini pasti angka bantuan nata linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu makan na pulu bami duit de makan mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang maga ni apa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto makan Pak Bulawa matamba aku dia buruntu ide tu gagah ustaz makoto maka dia ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Ika na makiro. Jadi sinin na ya tupat disangange sinin na anu angkaya punay pong Allah Ta'ala manamutu matoro. Pong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawad dito mabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw irunto ko balang rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapos tumakada tau pacilakana ya aja. Tilaw do ngamoy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange dia nanti na paja tu dia tu matanre tapak napa nagagu ya meto ko tu metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami mati tina tu ampe tu milo alin rungang aja na di mewai ya nanti nak kada to pandite bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacai kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate ka paupaw to lima curita makapu ate gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adep ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala jitu melo me wasiulongnya tapi dito nakoto kakaide iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong
Tapi biasa waktu tanang oko tau pandritero maka da teko carana ko tomelo husyuk matenang sempajang. Maka de gurut 5 pas salam mola. 5 pas salam. Ya modalak nanya husyuk nomor di jagai pak kitamu. Jagai pak kitamu. Yan tu ampai ka tau pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jakit latu masih makoro dek to panabat tau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak napa kulong subrat binas. Apa surah tabaca? Maka dai tau pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macalak na matan nasay kagang kalabunna. Ya lengi dalle oko pangala taala pada wa busi. Deni papetu nga dalle na. Ya baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Wasyamsi bawalaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Ya apa kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu. Iya miro wasyamsi bawalaili madari deni apa lah. Ya apa kata palakmu ima nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni. Iya tu ya kok kak pesawat nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ya rodale tadi napet tu pak tu to biasa maka dawe malumulo sa di dale ulan rio lumagi nama cipi ya na tu ni amalkan ya tu supaya ya rodale itu linalomo yang Allah taala dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih dia makira. Jadi itu dimudahkan. Detoni apalah ibaca mi. Ya pokoknya apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruh nalok sampajang. Ia na tunang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan aja rona sa jenek taluka iya ko mak bisa limai. Angka lalo aja pakai baca. Iya ko na pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna. Napanah kada upake mape pacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu. Iya aku maka dekendri hadesa na tapabid atu dah agak-agak. Cuma mapangolo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku ta panca jangan ngak 5 iya napi kau iya nunggu cecah. Ya naro. Pak iya na tu 5 makai ka dosana. Ya timah karambang ya tu makai ke nak makai kada zaman-zaman ya tu nama Facebook ya tu nama WA ya tu nama ketik de gagah ya tu nama kajallo ya naro ibis savior ya to kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero ya nariasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro nak papa dongang. Nah, yana riasa jenek teluka. Namo batal jenek ta maka dekat batal nih, tapi de panaluka na sabak mangkamu pidonna. Yana ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu maka tega dosana he. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukum ya maboro pak daga gatau. Nakapau-pau nya tu jadi yana ribisai ta pacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yang ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yang timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange.
Ya rupa dongan itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ih. Iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patam. Napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana. Pak iya na tulilala. Iya naro yana to ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Iya ko to mak bisalima mak bismillah niya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima tata bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya nah? Tapi tak paham mana muka apa ya roh? Deh. Malah dak tonga satu apa metanya tu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangangi. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama ko memang apa dia di sero lima kin rima beni. Mama kayak gondron rima beni jadi bisa gitu. Jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas mesena tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa wi ro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahang ya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa tai manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal. Dena batal jenne ko toges sa taimano ang katay cica dena batal kabisay bawan niro demi na coco tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne ahak desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya pak mega tu to nagis sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku yakatan nila marupa dega palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone dito kepala pina suami istri kumanuri man sasapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pak mega angkat to puratanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak payasan angkat to pa jama taliwa-liwa jadi ta aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang ede na batal itu iya mitul lari law saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya roto metu batal jenne na tapi roto mimong dia na batal. Itu jadi kan dia na batal. Itu ko agama memang jadi ya toro ne matiro. Eta pahami Iya narona koto mak julu mata narona ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. To mak julu mata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku buang ko surimun ribu mati.
Tak dampang ng sinin na dosa yang kau mataku. Tak jaga ia nga rupaku pun untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwirul ay ko mak basara kapag dita pala ay. Tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanananaki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringerang itu jadi iya naro ampai maka dah piko cara patamay peringerang iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanya kibani peringerata. Udah tak apa kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang elori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milau donna tapancaji lima atau kulima ia angket tarimai matu kita catatan amal ko kusuri monri apa nayana atau tamu tarimai kita catatan amal ta selama ia miko abio tarimai sabaraki. Ya naro ampai ilau dongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro. Pancaji ya kita catatan amalku ya terima atau kuhe. Yang kedua tajaga ya ngak limaku ya ko ngaja nak ibu dosa. Yang ketiga tapat cahaya ngak aku surimonri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja dia naro jijidena tak kelupa. Napa ya ku isapu ulu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku ia ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomu yang ngalo masige makasih ya naro pak donga mi rilisarang ya di mani jadi na riasa jenne taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jenne muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikina dena batal. Apa latu tu suri monri milau dongang naro jadi naro nak ada pakai ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okom ibolo ronda ngecenga nasa wa ya tu sange jenne taluka denen to mak jenne tenne jenne taluka sana tu kede to mak jenne pusah jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu apala iya tuh mega apa tu pura bami mak jenne na sapur na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka de nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Baraka na jenne pak maka lo mo yaro yana tu ampai to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga naru ini beneru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko ini pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajang lomo na gamai ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja tu bije cede maka ega pamase na tarongi kong Allah taala idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamar mo to pura ni milaw dongon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi te ko ganay umak ko 40 na lindo pasti ang kay tarima pak dongan ko to na sabab pasti kawalyo ko to imak ko di aja ta
Tilaw do mo ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir deh. Aja na tahu rusi ale nama tumur si ale na. Tilaw do ngangi. Ya ridi imangi pada rona imata tilaw do ngi salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri. Tilaw do ngati pa kampung. Anu dale na nama lomo. Pak de itu na tabango masigi ko tak dengi dale. Itu law do ngangi na dupay asena ya ko bosi de minta anu aja mota. Tapas sama kada magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje angka tau panen na pak mama pak di ulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro. Opo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulu ni aja ya makiro ya na tu ampai to parita de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan ada nak kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasola api na pak baraka ipo Allah taala na sure kada cakke ko api malu mui patapulo sona patapulo wanina pilalang api de nan ri api pai podang api maka da cakke ko de jina mawal lang ase ko maka di po Allah taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi aku maka di po Allah taala masih keje itu maka menjasa anguran ini itu jadi Pak maka tu ke Pak Galu maka mau kanjak don ko mak Galu mau pi Isana na dupa siya na tapatat de doon na. Apa mak deking. Saka tatapatuju. Dito na mega to 5%. 5%. Dena siya. Pan itu. Ya ko makada imanu apo ya bayne kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama na ko kanto na makun ray makan yati gabicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi aku kabay ni makor makaseke me makamajasa kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ni. Pecem mangkali ngebaca itu. Oh iya. Podangi maka dia na de mo kamajasa ka apa tolak ko. Ay masih basta tu makamajasa ka. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama deno ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan re api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan re agage ko de na pura masidakka iya ni palenakan nan re ko baine na ina danan re tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampai to matotariolo de tu nan re ko de na panre jo cokinda iya mato tu nala dasar maka dasidakka ko jolo dia kan namanya tua balate make itu. Ya sebab masih maka dia kumpasin pasti jo pasti dakana. Yana tu ampai kong kagagay nasu nasuri nabita bangi bali bolay. Na sebab ya kupura ni mo bagian ngoko tu na pamuan insyaallah napasalama ko. Dia kan nakola sama kalilang. Nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de. Na sebab malaikat milodong ko. Yu pumidi nakana ni asam urat nakana ni gula mage aga seke. Itu dia tahu kue mirwasanya dia tahu kue macim pa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yanre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai ide na pada magay nasa pura ni nilaw do nga malaika ina tiasa mak baraka kualitas din pa naman na subali bali boleh cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na ina liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kaja daje mapai ini ha itu idi na pada tu magay pura ni nilaw do nga malaika yana tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah Pak deto nanti masalah tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa tu apalagi mangkoko apa politik liwa ganda kani cale gambar ai vita mi cawa mana to aju
Cawa mana tu aju kita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa? Ia tu biasa teko dia na pada gambar aku lo bola nama dari tu mampat diisi. Aja mau tanu. Ia rupa pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi ya aja mau tanu. Ya kau peta pengaruh itu, eta pengaruh ya peko dia nalai pengaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ia tu cale ekomendre elena mo tu matarima dia tu kan bawangi. Paling amelo pasipato do tayo ng kamukba. Makutanatana makanamaga tu pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulada. Paya ko bicara na tayo tangkali nga to dia kan. Pang kami to parinsi na cele sesa mangkoko tapi dia to nang koko sindrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas ia tu cale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloe dengan kenapat tu kata itu lisi sumpungnya ya tu napa ni konan ri api bola tadi na tu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala ni ga me lo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale ta tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da benrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu pada kanjakna nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mo jangan tahu dia kanjakna nata curita pak makoko mamula ni tumu bak manangnya ko media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega witu makoko tanong ka masalah na tapak di Facebook ni tapak ko Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nasa ternyata gaya nasa sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong ka masalata alaki wajen ta suju macawe gitu ko suju ke pangala taala pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajang isa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masikiri mak dek mana pitay napati lodong isa na kampung tapo tu imang kamu pitay tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue jadi on roki masikiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pa urat jipa tu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papua di tapai mangya ti anu kong kamasalah pada liwar rejin na jamana tu komelo macuri to ngeti sangi mahakiki to ay marajin apa ni laudongan mana pa kampung na pasalama ipong tapabelay pole balay sempo yang idale na aja na turu nga bala ni laudo na pamade na sabaali na imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kay mamahape masyara langsung yen lo getido cilina aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selam mulai aku masam pajan ku 5 lay itu tapi dia tu kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh iya okiro alhamdulillah syukur jadi masyarakat di sini membangun Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu nah saya komi tay na kampungnya madecing kita masigi na iya na madecing masigi oko tu na paci kita na jaga itu nga na pabaloy menre dalyo iya nang ka masigi de na majaga makoto itu dalyo ko makanja ibola na po nga latalat insyaallah
Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini apabila ya balai. Dia nama sigi dia ni jaga itu ay. Tapi may kata matan reto tu diyan na masigi pak. Pak itu ko masigi to mataru-taru pa ko pangurus masigi. Pak maka to kataw. Kasi tu matu lalala nasa nagagus siya matah asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan itu. Itu ampai makara kaya ko pangurus masigi na di mataru-taru. Taru-taru ko. Pada itu kau macet masigi, karena tumamparang pala dito ka sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba maka dato kita bay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag Pak mage ta cica-cica miyangka. Yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moro. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mo jaman ng katantangan na aja mo salay. Apa nakka tu darajat mo po Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mo jaman na deka tantangan na salay bawan. Maka mo igatawad di jano ko tu. Ero guru tak jisa bara ki o umma layu ruso. Iya na tu lagi pacar may na lagi Pak Mako. Ino makatohe ka bicaran na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tete siya kana tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kay sa tete ruwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na iro tabaca ya narona ko capak na tahaya tabaca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lokira ni bagi-bagi yang cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh biasa makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa iya na ayat kursi de to ta apalain mate bawan inak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui. Ya ro ayat kursi patola abala pakai salama. Ya ro surah Yasin makoto gunana. Cuma ia magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin ya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tu ko pesantren na guru ta Haji Patahuding almarhum almaghfurlah. Amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngaruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatama kang ikurang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikurang ngaleta. Ia tu ya napa guru ngai guruku ya ro 5 atau we ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo Quran daer napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi ita we murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ro setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasrah atau
Aja minta ke dalam nasara katalu kulullahu katalu. Dibaca kulullahu katalu alam nasara katalu. Itu magi nak katalu dibaca kulullahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang itu nak kada guru tapatama kangi korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarrung motoro tak aja jo tapalari apa mako cinampa tabace kulullahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kangi korang ale tanapa ki jo kaya ko takon akan musibah ko lalang yang makade guru tamate santang aja masela aja na tahu itu aja mapatama korang. Ini patama kangi korang ale. Kulullahu maka lo moro pa ako may suro mangaji gang kalat tu taluplo gesok dia nak kata jamata jaji. Poko kulullahu jadi na tu nakada nabita. Onrolo mona agamae angka hadiah na lengi nabita. Tunrolo mona. Iya na tu ampe to mata tarulo dia tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga me na pamulay na pakanja kiba misil lampu na atinna. Ya na takden na alena na sading kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yu pwede baca palampe na kajili jo bilang padahal dia peringaran itu yu puto mata rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kira nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Makiro angka mana tu? Iya mana mo tu napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawa. Dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja. Yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja. Lagi to Pak Baliang. Iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibua dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna tau na jagay alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampai kung kapak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini ma baca doa salama ki imang eta suruh milau dong ngasalamaka itu matewe imang na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imang na saya nubana molli tau dena kenalo masih yo le baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dan nasong inapala yoli ni patudatu da milodong alena ni lodong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega po to na patat de ni ro de na baca iya ko idi milodong what this say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia pa jani lodongi malaika nasaba iya ko purai panre ta cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatanna ayana tu ampai to matau panri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandra sebaru mak baca dongi to lima kor nasaba dia na kan patapulo sonero jadi to lini lodongan onro to na dito na siaga racun na pake na salama asin ya manama kokoten kamana niya rupana racun na siya mati picho-picho ini makura don nih itu iya tapahangi sakira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian jadi ina rojolo di surah Yasin si suratul Mulk alam nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir apalagi kok kadangnya mako apa itu alam nasra penting kita baca kung kanana tamasikola tasuruh baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung ko tolo mapangaji mako pa madari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanja kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pa kami matutu yan to ampay to pandritata na suro ki milodong.
Angkat dibaca ya mubadi'u ya mu'id. Baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusaa'an. Sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakolinga kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matahari peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwak kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca alam nasra ya kung kana anak makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya muhid suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak ngerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya kung dikaga tuloy mala cara maku mapamula-pamula na latu capana ang kawatu matu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba pacapurang na ulas safar. Kung mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kesa tangkali nga to. Capur raba. Kesa nga capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar okitu no abalae. Sitaw berlaku ya tuh. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga ya baca surah Yasin dibaca kata lugu pula sara. Ya sangi dafil bala. Ima patolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa kakai sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Kau misafar. Sebab memang dikitabkan sunnah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tunak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo pidi denia pala makaraman pokoknya capur raba di mulai capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya, ya kau jawai maka dia rabu kesan, ya kedi maka daki capur raba itu sama. Ya, saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi yaitu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi yaitu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram masidakah. Dek to sambaram mapuasa walaupun puasa itu makanya. Tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijama na mege lolonga. Pada padangkangi makada cik dek minabalu namanya kasarona. Jadi ya rokok agama tak engkah. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena
Angka 23 Pak Dongeng, angka 23 sikiri, angka 23 surah dan ayat istimewakan pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, tabaraka. Jadi ya tabaraka usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh ta sampai sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengaribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapaya tu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapaya roh. Yoloi. Nah iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya kupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Angka mau pay monrin na ro? Ci di pak donga? Na surutoy nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masiihid dajjal makoto paropema petannana
dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya apalagi. Napalakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawo kirangi nasaba degaga manawat to kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aja mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani tonci na iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala jadi iya kuidi ni melo maringera de tullay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tullay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makadi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tullay 5 sep 7 sep bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro manya tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masong pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu na rek kumaborro ko pa de belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa iya belisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi beli siapa si sabu itu makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia gacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka da sekolah tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la da nawadi pak makate gatau itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala iya apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi jadi itu iya ko tau katau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tau kasiasi maboroi na dia sisa gaga tangeran pak angkat tau kasiasi liwa borro na iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko. Apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na puang Allah Ta'ala maleko tepak. No? Kita coba gerak pikir gimana ya. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya ka mega gagana. Maka da ito pandrite agame mamuja mamusogi. Maka da mak balu ka. Maka da iya tu balu mo de na mung kitara kene tanya po ngala Ta'ala patujong yatin na tenalo ko tumak balancah. Itu namo aga mo balu ko din nalo ko to tema balanca dia tu natarala jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini pasti ang kebantuan na tayo linoy
Dia tu na mungkin sogi ki dia ga tau makan na pulu bami duit de. Maka mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang. Maga ni. Apa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka ada Pak Bulawa matamba aku dia buruntu. Ide tu gagah dia gagah. Ustaz makoto maka dia ustaz si maka aku dia kata moli ko. Kindo be macarama. Ini kan makiro. Jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai puang Allah Ta'ala mana motu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nak di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi suju. Natako angka tau iruntuk bolong rondangi koto rewa ma pelo okor ma pasito po aja tapi tuma kada tahu pacilakana ya aja. Tilau do ngemui. Itu tilau do ngemui. Apa iya tu setange. Dia nantu na paja to liya tu tau matandre tapak nagagu. Ya meto ko to metama masigi itu. Tapang kami tia tu paganggu. Meloki sol masampaja tapang kami mato. O kami mati tina tu ampe to milo alin rungang. Aja na di meway. Yan na tu nakada to pandita bacay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang kato makada bacay kulong surat binas. Kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum. Yan na tu ampe yate kapau-pau tu lima curita. Maka po ati kato ko pura ni kamat tay napay liwat roana. Maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede. Janung manana. Puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya. Tapi dia tu nak kata ada. Jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong. Tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da teko carana ko to melo khusyuk matanang sampajang. Maka de gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ya modalak nanya khusyuk nomor di jagai pakitamu. Jagai pakitamu. Yan tu ampai ka tau pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak napa kulong subrat binas. Apa surah tabaca. Maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macalak na matan nasay kagang kalabuna. Ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busi. Deni papetu nga dalle na. Ya ribaca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Wasyams walaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu. Iya miro wasyams walaili madari deni apa lah. Yo kata palakmu nyaman mau malalalang ilaw masigi ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasay baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa nadapi wetu kuro baca. Ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampak itu dah ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya ya rodale tadi napet tu pak tu to biasa maka dawe malumo-lumo sa di dale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu. Supaya ya rodale itu linalomo yang Allah Ta'ala. Dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih. Itu makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya pokoknya apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruh nalok sampajang. Ia na tunang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan aja rona sa jenek taluka iya ko mak bisa limai. Angka lalo aja pakai baca. Iya ko na pasolo ni
napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadis na tapabid'ah tu dah agak-agak cuma mapangolo ni maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi limanna napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak lima iya de napi kau iya numu cacah ya naro pak iya natu lima yang makai ka dosana iya timah karambang iya tu makai ke nak makai ka zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gagah iya tu nama kajallo iya naro ibis saywiro iya to kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi lima iro iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro na papa dongang iya na riasa jenne teluka namo batal jenne ta maka daka batal nih tapi de panaluka na sabak mangkamo pidonna iya na ro purero makalimomo ni magna to makalimomo iya timu makatega dosana iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukum ya maboro pak daga gatau nakapau-pau nya tu jadi iya na ribisai tapacingi wiye timu kue pule di sini na dosa-dosa iya bicara majae po tapacingi wiye kemudian tajaga iya ngak ya ko pamulang itu nak ipacingi yang kedua tajaga iya ngak timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ih. Ya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patam. Napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pa iya na to lilala iya naro iya na to ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala iya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata iya ko to mak bisalima mak bismillah niya to paham ya aja takada mak bisa lima tata bacana nawaitul wudu ade pak mak julu mata tapi ni baca ya tapi tak paham namo ka apa ero deh malah dak tongas satu apa meta ni atu mak jenne jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum de tu nakada wa idiyakum de rupai jolo iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu ya koto pura matinro namo kadua mi setene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nasa mako memang apa de sero lima ken rima beni mama kayak gondron rima beni jadi bisa jadi aga komai tu makai kana katani ya naro kada pacing ini jadi apa iya tu jenne dena legana jisi paham ya tau ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta demi nawat dito mas sampaja ngapa angka najis si madakiri ki makanya bisa rotai manu tapi aja na tak jenne tabahangnya mega po tu tomotot tariulo kumangaji na toges sa tai manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal
Dena batal jenne ko toges sa taimano ang katay cica dena batal kabisay bawan niro demi na coco tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya pak mega tu to nages sana sauru rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katanila marupa dega palapi nah itu sige say oli na lakay makunray si barone dito kepala pina suami istri kumanuri mansasapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pak mega angkat to pura tanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak payasan angkat to pa jama taliwat-liwa jadi tak aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasan atau peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang nih dia na batal itu ia mitul lari lau saliwangnya tapahangnya yang ketu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya roto metu batal jene nah tapi roto mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya torok memang tiro tapahangi iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko surimon ribu mati tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran naro ilo dong ini mani ba meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basarai Allahumma tahwirul ay aya ko mabasara kapadi tapalai tak bicarogi bawan itu tapi iya rotannya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong daripada kanananaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringerang itu jadi naro ampai makada peko caret patamay peringerang iya naro na ido padongan makada ya de apa wa playa itu tas pakanya kibani peringerata ode ta pala kamu tu marip bismillah bawan ni to napa ipakanya ki peringerang lo ripo Allah taala mako itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau na bisay kato milodonna tapancaji wilima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko surimon rin apa na yana atau tamot tarimay kita catatan amal ta selama iya niko abio tarimay sabaraki iya naro ampay ilaw dongan niya ro iya ko pamulangi ya ro pancaji wi kita catatan amal ko ya iya tarimay atau kuhe yang kedua tajaga iya nga lima ko ya ko ngaja nakibwa dosa yang ketiga tapat cahaya nga ako surimon rin dengan cahaya kebenaran maka kanja tulian naro jadi dia tak kalupa napa ya kui sapu ulu pikir aku puang tajaga iwi aja na pikiri anu masalah kodo cile pareng kali ngaku ya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi tamudah kanga talomu yang ngalo masige makasih ya naro pak donga mi riliserang ya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namo rusak jene muka pura ni mulisari pak dongeng lahiranna batal hakikinna dena batal apa latu tu surimon rimin lau dongeng naro jadi naro nakada pake ko jene taluka mega ni tau salah paham apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga nasawa ya tu ya sange jene taluka dena tomak jene tanya jenek taluka sana tu kada tu bak jenek pusah itu jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenek
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalni minat tawwabin wa jalni mutatahhirin wa jalni badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doon na jenne eta pala laloy. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na salasay. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pa. Mga kalomo yaro, yan na to ampay to pandita dia tu nasara jenne, na pujila dah tu mak jenne. Pak magay, nasa na pintu suruga naro hindi manero pite kay kami ulat tama. Yan na to na bahaya ko hindi pite pintu na naraka kay kami ulat tama. Pintu na nasuruga, patajang. Lomo na gamay. Yan na ti ampay kong kapacara macede-cede naraka, cede-cede naraka kada pakanya-kanya kebije cede. Makaega pamasi na tarongi ko ng Allah Ta'ala. Hindi to nga maniko macilaka. Iya to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Magamana na to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga ito. Ba't to nga nang kamanta mo to pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka din nabite ko ganay umak ko patapulo na lildo pasti ang kay tarima pa doangan ko to nasaba pasti kawalyo ko to. Makuir dia aja ta ilaw do mo ki ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir haja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw do ngang yari di imangi pada rona imata ilaw do nga salama kalino salama kalala kubur salama kal surimondri tilaw do nga ti pa kampung anu dale na malomo pa de itu na tabago masigi ko ta dengi dale itu law do nga ginadupay asena ya ko bosi de minta ano aja mota apas sama kada magi je na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje ang katau panen na pa mapat di ulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yan na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wadi nga wala kasumakasolang makiro. Upo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah sa ulo niya ko ya makiro yan na to ampay to parita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na ituno api to kanan na tamo ko api de na kasola api na pa baraka ipo ng Allah Ta'ala nasuri kada cakke ko api malu muy patapulo so na patapulo wanino kilala ng api de nan ri api pai podang api maka da cakke ko de jina mawal lang asoy ko makali po ng Allah Ta'ala aja musolagi ase na tawa kakak de na masola tapi ako makali po ng Allah Ta'ala masih kaya itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak makatote ka Pak Galu makamo kanja don nako magalu mopi isan na nadupa siya na tapatat de don na apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega to 5% de na siya pan itu ya ko makada imanu apo ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani na pataleng pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makun ray makan yati ga bicaran sesa deto na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke me makamajasa kate na makaseke apatolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolang pecer mangkali nga baca itu oh iya podangi maka da iya na de mo kamajasa ka apatolak ko ay masih basta tu makamajasa ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan ri agagay ko de na pura masidakka
Iya ni palenakan nandre ko baine na ina dan nandre tolilo sapa to kasi si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampe to matatariolo dia tu nandre ko dia na pandre jo cokinda iya mato tu nala dasar makada sidak ko jolo dia na kan namanya tu balate make itu ya saba masidak kai apa makade kumpasid pasijo pasidakan iya na tu ampe kong kagagay nasu na suri na bita bawangi bali bolay. Nasaba iya ko pura ni mo bagyang ngo ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalilang nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de nasaba malaika mi lodong ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula mage aga seke itu de tahu ko mi rawasanya de tahu ko macimpa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu jadi jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawen yandre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiasa baraka kualitas din apa naman na subali bali boleh cepat-cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aja kajak aja mapai ini ha itu ini na pada tu magay pura ninilaw dong ang malaika yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pak dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tu. Apalagi mangkoko apa politik liway ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mo tan ya ko pet tapangaruh itaw eta pangaruh ya pe ko denalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko mendre elena mo tu matarima de tu kan bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun gitak dek gitu. Jadi ko ya aja mo tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to parinsi na chale sa mangkoko tapi dito na ko sidrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakanjaki ro aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kanapat tu. At itu lisi sumpungnya. Ya tuh. Nah panikonan re api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa. Na buangi motor kiro bola tada tacipi do culut tak kepala. Ni game lo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da den rangi mulai ko. Pada mo. Jadi aja tasi salah-salah. Aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko apa mega ni tahu. Pada kanjana nata curita aja tu curita jangan apa aku ta curita itu jangan ka mana mo jangan tahu. Nggih kanjana nata curita. Pak makoko mamula ni tumu bak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu jana Pak mega witu makoko tanong ka masalahna tapak di Facebook Ni tapak ko Facebook menre. Tapak maki buat status mako ako rupalik lakalasi. Tapang ka status na nasa mako ako rupalik lakalasi. Padahal bali bolana melo na singgung 5 sabut tau tersinggung. Nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan. Padahal bali bolana na singgung. Itu jadi aja tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen na suju. Macawi gitu ke suju ke pengalatan. Pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi ko pura ki masampajangin sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masih kiri mak dek mana pitay napati lodong sa ng kampung
Tapo tu imang kamu pitet tu dan dapat dia di lampu. Gitu. Itu kasih jalan lari. Itu on Rocky. Tapi dia tu kagak kowe. Iya, jadi on Rocky masih kiri-kiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu mak bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi mondripi matinro. Mondripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai mangi ti anu kong kamasal pada liwar reji na jamana tu komelo macurito ngeti sangi mahakiki tu ay maraji. Apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Min laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa kong kai mama HP masyara langsung yen lo geti do cilina. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selam. Kalau aku masam pajan ku 5 lay. Itu tapi dia tu kagak kowe. Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawangnya renrina macan deh. Iya, wakiro alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepasan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi taina kampungnya madecing kita masigi. Iya nama deci masigi oko tu na paci kita nam jaga itu ngana pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo. Ko makanja ibola na po Allah taala insyaallah. Iya. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po Allah taala. Mako itu ina pabelay abalay. Iya na masigi de ni jaga itu ay. Tapi megatan matan reto tujuan na masigi Pak. Itu kota masigi itu mataru-taru pak kota pengurus masigi. Pak maka tu ya kata. Kasi tu matu lala nasa nagaggo siya matah asam pajang magilo. Eta mako tetap kemana tuh? Itu ko protes mo Pak ko masigi kemana itu? Itu sampai makara kaya ko pengurus masigi na de mataru-taru, taru-taru ko. Padahal itu kota macet masigi, karena tumamparang pala dito ka sumbangan na. Ya biko jumai nang kamu ba makadatoki pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa na protes na tu kapag Pak Mage ta cica-cica miyangka. Yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kadang mako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujama nang katantangan aja musalai. Apa nak katu darajat mu Allah taala. Ya ni kong kadece mujama na deka tantangan na salai bawan. Maka mo gatawat di jano ko tu. Itu guru tak ji sabara ki umma la yurusu. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino maka tohe ke bicaraan na tadi. Jadi saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tete saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tete rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode nang ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala tahu rubes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sempat baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa iya na ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan
Ina makatoa kun macam iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah yasin ya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ku pesantren na guru ta Haji Patahuding almarhum almaghfurlah amalan na panenungan apa mula kata mau pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ya baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikurang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikurang ngaleta. Itu ya napa guru nga guruku yero 5 atau ipalin na iyo ko watangi napa indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napa ibaca kulu Allahu katalu alam nasrah katalu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ero setiap selesai sholat fardu kita baca ya. Apalagi mau alam nasar atau aja minta ke dalam nasar katalu kul Allahu katalu. Dibaca kul Allahu katalu alam nasar katalu. Itu magi nak katalu dibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarrung motoro ta aja jo tapalari apa mako cinampa tabace kul Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang ngaleta napa ki jo kaya ko takon akan musibah ko lalang yang makade guru tamate santang aja masela aja na tawi ta aja mapatama korang idi patama kang korang ale kul Allahu maka lo moro pa ako may suro mangaji gang kalat tu taluplo geso dia nak jamata jaji poko kul Allahu jadi na tu nakada nabita onrolo mona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolo mona iya na tu ampe to mata tarulo dia tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga me na pamulai na pakanja kibami silampuna atinna ya na takden na alena na sading kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makaratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yu pwede baca palampe na kajili Diyos bilang ba padahal dia peringaran yu puto matarilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kiro nasa angka mo to ko hadisa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro angka mana tu iya mana mo tu napake dito na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa dia napat tu baca surah al-ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja Yupi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja. Lagi tu Pak Beliang. Iya ko makan itu pandrita ya ko mo jagaimu itimummu. Mo jagai pakitammu. Denaki buah dosa. Magampai terima dom. Iya, natuna kada guru ta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau iterima donna, tau na jagai alena. Mapamulai bi iya ko de na mega balle mo iterima dom. Yan na to ampay kung kapak dong ba dari mangi suro milaw dong tanya ini
Ma baca doa salama ki imang eta suruh lodong ngasalamaka. Ito matewe imangin na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolano mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamadong. Bangka tu tau ko dena sampai imangin na saya nuban na moli tau dena kenalo masih yo lima baca dong. Desa wakada deni tarima dona tapi imanipi. Manumo ko macamoy ya bitau ko idi na gererang imanu sila dan nasong inapa layoli ni patudatu dan milodong alena ni lodong kenapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega po tu tau napatat de ni ero dia nak baca iya ko idi milodong what this say tarima. Tapi ya ko imangi ya tapandri patapulo sona patapulo ni na dia pa jani lodongi malaika nasaba ya ko pure pandre tai cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatanna ayana tu ampai to matau pandri tai riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandre sebaru mak baca dongi to lima kor nasaba dia na patapulo sonero jadi to lini lodongan onro to na deto na siaga racun na pake na salama asin. Ya manama kokoten kamana niya rupana racun na siya mati pico-pico. Ini makurak don nih. Itu iya tepahangi he. Sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kanana tamasikola tasuro baca yan. Jadi ang katotosan setengah na mega. Cuma yung katolo mapangaji mako pak madari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Kanya kado na si san na rewa na lupay. Pak kami matoto yan na to ampay to pandritata na suro ki milodong. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabihis marabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu sana sanukri'uka fala tansa. Jadi yang dibaca ni patada 5 kulue di pakoling ke pitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dongam makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kong kana anak makunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak kami ngerang. Saya kira iya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian magi-magi na paberaka ipong Allah Ta'ala. Ya ko dika katule mala cara maku mapamula pamulana latu capana ang kawattu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar ni to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar jadi araba capurang na ulas safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar. Okitu no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga ya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala 54 tolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa KKS ini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai.
Yo pidi denia pala makaraman pokoknya capur raba dia mulai capur raba mana padahal cicam ni si tahu gitu. Ya ya ko jawai maka dia rabu kesan ya pidi maka daki capur raba itu sama. Ya, saya kira ini pengolongan Bapak Ibu sekalian akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mengeribi isai narik kotomak bila waktu cek dek ni tapi ya kotomak bila kualitas nilai malah tidak meraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewa kang Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Nah, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambara masidakah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya maka dake kecik de ijama namanya lolonga pada padangkangi maka dek de binabalu namanya kesarona itu. Jadi ya rokok agama tak angka jadi angka waktu-waktu na istimewa ka Allah Ta'ala termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng angka 2 telu sikiri angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam suratul mulk. Magai nasabaya suratul mulk maka day nabita surah al-munji'ah. Ya sange al-munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gagal pacalang tapi itu masih jadi lolong pacalah kubur ya ko sakarat kam mancaji ampunamu tapi ya pacalah kubur tapi ya roh yoloi na iya na suratul mulk untuk supaya dia nak pacalah kubur itu jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya roh kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka kotu capak na sampajangi koto matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka kotu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dia Nabi Muaz, lau pasak ko aja mututu itungke sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya naro nak kada nabi baca lalu ya ro. Yana tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid isambun ni ro Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di ade iya sia tu napa angkai monrin ni ro engka mau pai monrin ro ci di pak dongang na surat itu Nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalanna api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal iya roh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau pak dong mabeku-beku ya pala di na palakmu kah papu imang marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasabah degaga manawattu ya lagi sila lopo letuk pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabah pokok iya pak iya na senjata taidi selengi nasabah ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko to mas sampaja ina napay manang ihayi ngerang ya rode na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapa manang aje mukba akada magaje ko to mas sampaja napa manang mukba iya na ron na ro pak dong ro yilaw Allahumma inni ala zikrika tabantu ka puang untuk maringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah taala makataniwi hati puang Allah Ta'ala maka tani tonci na. Ia buka tutu ia sangi paringara puang Allah Ta'ala. Jadi ia kuidi ni melo maringara de tulay. Yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tulay. Yana tu ampai ko to mas sampajang aja na tu maciga maka da meka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah kak. Jadi aja tak kada meka mewai de illau alin rungang loko puang Allah Ta'ala. Jadi maka da meka mewai setangi de tulay. 5 7 sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuru mania tu suju ko nabi Adam na de namelo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega agak tanah si jakamo okolino de na pura non suju masuk pelori pong Allah Taala yana tu sampai maka datau pandrite hati-hati ko tan namo tumaga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pade balisi o kotokoran nakatapah
Itu jadi iya na roboroy ro para lu ipatade apa iya balisi de na gacau pakasiwengi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomi tai nasa dendru le dati balisi pasti sabu itu makasiweng ko lagi pamulangi ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwengi tapi maboroy ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada nabi talaya dahulul jannah tamangka da sekolah tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama. Iya na tu ampai maborroy de la da nawat di pak mahakate katau itu iya na tu sipa borroy na cacala da pong Allah taala. Ni apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa liwa ya taliwa liwa ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka dia tahu pandrita deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na pong Allah Ta'ala maleko tepak no? Kita coba gerak pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrita agama memuja memusogi maka ada mak baluk kak maka dia tu baluk mudena mungkin tarala kene tanya pong Allah Taala patujo ngiatin tena lo tu mak balancah itu namo aga mau baluk ko dena lo tu mak balancah dia tu natarala jadi iya tu sogiran na tayo pak pasti angka campur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu makan na puluh bami duit de maka mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang maga ni apa aja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto pak bulawa makoto maka ada pak bulawa matamba aku dia kaburuntu ide tu gagah ustaz makoto maka dia ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Kan makiro. Jadi sinin na ya tupat disangange sinin na anu angkaya punai pong Allah Ta'ala manamutu matoro. Pong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi suju. Natako angka tau iruntuk bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi to makada tau pacilakana ya aja. Tilau doang ngemuy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange de nan tu napa aja to liya tu to matanre tapak napa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami mati tina tu ampe to milo alin rungang aja na di mewai ya na tu nak kada to pandite bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada baca kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampai yate kapau-pau to lima curita maka po ate gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada tiko carana ko to melo husyuk matanang sampajang makade gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak nanya husyuk nomor sidi jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay kataw pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabataw tabacay wasyams
walaili kulon subrak bil falak kulon subrak binas. Ya pasura jadi wasyams walaili kulon subrak bil falak napa kulon subrak binas. Apa surah terbaca? Maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na saya kagang kalabuna. Ya lengi dalle oko pengala taala pada wa busi. Deni papetu nga dalle na. Ya baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong seberat bil falak kolong seberat binas. Wasyamsi bawal laili si depe itu kolong surat bil falak kolong surat binas. Ya apa kolong surat bil falak kolong surat binas kata palakmu. Iya miro wasyamsi bawal laili madari deni apa lah. Ya apa kata palakmu nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni. Iya tu ya kok kak pesawat ada api wetu. Kuro baca. Ya kok kyoto ya dapi kuro baca ko sampak mu tu dah ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napet tu pak tu tau biasa maka dawe malungulo musa di dale ulan rio lumagi nama cipi ya na tu ni amalkan dia tu supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah taala. Dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih. Dia makiro. Jadi itu dimudahkan. Dia tu ni apalah ibaca mi. Ya apa kota apa lah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruna loko sampajangi. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan je ronasa jenne taluka. Ia ko mak bisa limai. Angkalalo je pakai baca. Ia ko na pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadesa na tapa bid'ah tu dia agak-agak ini cuma mapangolo ni maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya 5 ku tapanca jangan ngak 5 iya na pigau iya nunggu cecah. Ya naro. Pak iya na tu 5 makai ga dosana. Iya ti mah karambang iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo-jallo. Ya naro ibisai biar. Yato kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero. Ya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro na papa dongang. Ya na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dak batal nih tapi de panaluka na sabab mangkamo pidonna. Ya na purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukum ya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau nya tu jadi iya naribisai tapacingi wiye timu kue pule di sini na dosa-dosa. Iya bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya ngak ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga iya ngak timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangi. Ya pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kesolangi nyawana pada kurupatamu. Napa ko to mak julu mata na mata na iya na make kadosana pak iya na to lilala iya naro iya na to ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan
lillahi ta'ala. Ia tu koto mak jenne, ia panibaca niat na jenne. Nare koto mak julumata. Ia koto mak bisalima, mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalimata tabacana nawaitul wudu adepa. Mak julumata pi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham mana muka apa ya roh? Deh. Malak dak tongas satu apa metanya tu mak jenne. jadi itu mak julumata apa tu ni baca. Apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima deneto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima iya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama kome mengapa dia di sero lima kin rima benih. Mama kayak gondron rima benih jadi bisa gitu. Jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Nah paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas mesena tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi de tona rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa wiro tai manu tapi aja na tak jenne tabahnya mega po tu to motor tariolo ko mangaji na toges sa taymano na sayo batal jenne mulo buat jenne de na batal de na batal jenne ko toges sa taymano ang katay cica de na batal kadisay bawan niro de mina coco to masampajan na saba ang kanajisi o koleta idisay na jisi pak ya tu jenne ahak desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya pak mega tu to nagis sana sayo rusak ni jenne kude iya mina rusak jenne ku yakatan nila marupa dega palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone we dito kapalapi na suami istri kumanuri man sa sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal pak mega angkat to puratanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak payasan angkat to pa jama taliwat-liwa. Jadi tak aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang nih de na batal ya tu iya mitul lari lo saliwangnya tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Ya naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru, ay mak basara kapag dita pala bicarogi bawan ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong.
Daripada kena naki, mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung ha. Kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jene nanak nah. Itu. Lepas iya ro jene kan ibadah. Iya ko ibadah ipatamai peringerang. Itu jadi iya naro ampai maka dah. Peko cara patamai peringerang. Iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanja kibani peringerata. Udah tapal kamu tu mari bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko surimonri apa nayana atau tamu tarimai kita catatan amal ta selama iya miko abio tarimai sabaraki. Ya naro ampai laudongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro. Pancaji ya kita catatan amalku ya terima atau kuhe. Yang kedua tajaga ya ngak limaku ya po ngaja nak ibu dosa. Yang ketiga tapat cahaya ngak aku surimonri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja tulian naro jijidena tak kalupa. Napa ya kuisapu ulu pikir aku po. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasih ya naro pak donga mi riliserang ya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikina dena batal. Apalah tu surimonri min laudongan naro jadi naro nak ada pakai ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okom mi bolo ronda ngecenga nasa wa ya tu yasa ngejenne taluka dena to mak jenne tenne jenne taluka sana tu kada to mak jenne pusah itu jadi yukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu pala iya tuh mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka de nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Barakat na jenne pak maka lo mu ya na tu ampai tu pandita dia tu nasarak jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga nari di banyak pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajang lomo na gamai ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja kemije cede maka ega pamase na tarongi kong Allah taala idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko lala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamar tamu tu pura ni milaw dongon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umatku 40 na lindo pasti yang kay tarima pak dongan ko tu nasaba pasti kawalyo ko tu imaku dia aja ta ilaw do moki ya kong katau pura na beresal lari na mak de pasanir haja na tau rusi ale na matumur si ale na tilaw dongan ya ridi imange pada rona imata ilaw dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilaw dongan tu pa kampung anu dalek na malomo Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu laudongan ina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa maka magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na.
Engkau tahu panen apa mama pat di ulu sia tu tahu mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yana tu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro. Opo tu nasa pabusi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulu ni aja ya makiro yana tu ampai to parita de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan ada nak kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasola api na pak baraka ipo Allah taala na sure kada cekke ko api malu mui patapulo so na patapulo wanina pilala ngapi de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang ase ko maka di po Allah taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi aku makan di Allah Ta'ala masih keje itu makan majasa anguran ini itu jadi Pak maka tu ke Pak Galu maka mau kanjak don ko mak Galu mau pi sisana na dupa sih na tapat dek don nah enggak apa mak deking sekat tatapat 7 deto na mega tu 5% dena siaga pan itu ya ko maka dari manu apa je baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani napa taleng pasume mani pa itu na tama no ko kanto na makun re makan ya te bicaraan sesa de to na ko manang tapi ako kabay ni makor maka seke me maka majasak kate na maka seke apa tolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolang ko ciam mangkali ngabaca itu oh iya podangi maka da iya na de mo ka majasak ka wapatolako ay masih basta tu maka majasak ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo ko lino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan re api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan re agage ko de na pura masidakka iya ni palena kan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampe to matatariolo dia tu nanre ko dia na panre jo cokinna iya mato tu nala dasar maka dasidak ko jolo dia na kan namanya tu balate make itu ya saba masidak kai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan iya na tu ampe kong kagagay nasu na suri na bita bawangi bali bolay nasaba iya ko pura ni mo bagya nga ko to na pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalilang nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaikat mi lodong ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mi rawasanya de tahu ko macimpa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe ni andre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai ide na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas dia nampak mana subali bali boleh cepat boleh nala boleh makonta na mabolok duro na liwa halunra na ini mana subali bau rumah kaje kajak daje mapai ini ha itu jadi na pada tu magai pura ni nilaw doang ang malaikat yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magai iya ko tolisile mo itawe na mo maga masalah pak de to nanti masalah tapi iya ko de nasilele te sila mura nyawa tu apalagi mangko apa politik liway ganda kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju cawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko de na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi aja mo tanu iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mo tanu ya ko peta pangaruh tahu eta pangaruh ya pe ko de nalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko menre le namo tu matarima de tu kana bawangi
Paling amelo pasipato do tayo ng kamukba. Makutanatana makanamaga tu. Pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ko ya aja mo tanulada. Paya ko bicara na tayo tangkali nga to. Pag kami to pa rin na chale isa mangkukwa tapi dito na ko kusidrap. Nasa nga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas ia tu chale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloy denang kenapa tu tatta itu lisi sumpungnya ya tu napa ni konan ri api bola ta dena ya tu chale lopat dia bali bola ta mo tu si pantas rasa na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala ni ga me lo mewai ki kotannya bali bola ya ko chale ta tajam mati itu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da den rangi mulai ko pada mo jadi aja ta si salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjakna nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu dia kanjakna nata curita pak emang kok mamula ni tumu bak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega witu mangko kota nong ka masalahna tapak ku Facebook ni tapak ku Facebook menre tapak maki buat status mako aku rupalik lakalasi tapang ka statusna nasa mako aku rupalik lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawi gitu ko suju ke pangalataan pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajangi sa pasangin jolo mak mana tawon roki dia tu masikiri mak mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana pangulu na kampung iya tu mak bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung ngoto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa urat ji patu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papua ti tapai mangya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina jamana tu komelo macurito ngeti sangi mahakiki tu ayo marajin apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idalle na aja na turu ngabala mi laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilina aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selam kalau aku masam pajan ku 5 lay itu tapi dia tu kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran macan deh iya akhirat alhamdulillah syukur jadi masyarakat di sini membangun pak maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu nah saya komi taina kampung madecing kita masigi iya nama decing masigi oko tu na paci kita na jaga itongan na pabaloy menre dalyo iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo ko makanja ibola na po Allah taala insyaallah jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po Allah taala mako itu ina pabelay abalay nya na masigi de ni jaga itu ay tapi megatan matan reto tujuan na masigi pak itu ko masigi to mataru-taru pa ko pangurus masigi pak maka to kataw kasi tu matu lalala nasa nagago siya matah asam pajang magilo at mako at kamanan to itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan nito
Itu sampai makara kaya ko pengurus masigi na dia taru-taru ko. Pada itu ko tomace masigi, uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makadatoki pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage ta cica-cica miangka. Yo putih di tuliang kaya nggak biasa nih kada aku memang moroh. Jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja musalai. Apa nakka tu darajat mu Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan salai bawan. Maka mu gatawat di jana ko tu. Guru tak jisa barak ki umak la yurus. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Ino maka tohe ke bicara nata itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tapi saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek dua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira ni bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh biasa makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak tak baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa iya anak ayat kursi dia to tak apa lain mate bawan ini maka to akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui. Iya roh ayat kursi patola abala pakai salama. Iya roh surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ku pesantren na guru ta Haji Patahuding almarhum almaghfurlah. Amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Iya tu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ero setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasrah atau aja minta ke dalam nasara katallu kul Allahu katallu. Ibaca kul Allahu katallu alam nasara katallu. Itu magi nak katallu ibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendaraan ya ko tapamarung motoro tak aja jo tapalari
apa mako nampak tabaca kulu Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa kijo. Patama kangi korang ngaleta napa kijo. Kaya ko takot na kan musibah ko lalang yang makade guru tamatay santani. Aja masela. Aja na tawi ta aja mapatama korang. Iri patama kangi korang ngale. Kulu Allahu maka lo moro pa ako may suro mangaji gang kalat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji. Pokok kulu Allahu jadi na tu nakada nabita. Onro lomona agamae angka hadiah na lengi nabita. Tunro lomona. Iya na tu ampe to mata tadiro dia tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampu na atinna. Iya na takden na alena na satding. Kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta yu pwede baca palampe na kajili jo bilang ba padahal dia peringaran itu yu puto mata rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kiro nasa bangka mato ko hade sa kutsi ko kakapamasa na takumun. Yan natunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Makiro ang kamana tu. Iya mana mo tu napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa. Dia napat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja. Ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi Pak Baliang. Iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagay mo itimom mo. Mo jagay pakitam mo. De nakibua dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna. Tau na jagay ye. Alena. Mapamulay bi. Iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kong kapak dong. Madarima ngi suro milaw dong. Tanya ini. Baca doa salama ki imang kita suruh lo dong ngasalamaka kita umatewe imangnya nasaba tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sempa imangnya nasa yanubana molli tau denang kenalo masih yo le baca dong desa wakada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitau ko idi na gererang imanu sila dan ni nasong inapa layoli ni patuda-tuda milaw dong alena ni nilaw dong anapa tapak bicato ni teleto ni ampalo ina makanjasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega po tu tau napatat de ni ro de nak baca iya ko idi milaw dong what this say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia na pa jani lodogi malaika nasaba ya ko pure panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matto panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi manre baru mak baca dongi to lima kol nasaba dia na kan na patapulo so nelo jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya racun na pake na salama asin ya manama kokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho ini makura don ni itu iya tapahangi sakira iya upangolongan ibu bapak sekalian jadi ina rejolo di surah Yasin si suratul mulk alam nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir apalagi kok kadangnya mako apa itu kita baca kung kanana tamasikola tasurut baca ya. Jadi angka tutusan setengah na mega cuma yang ketolo mapangaji mako pak mandari toji tu tak isilalo na ipoda na lupai ni. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupai. Iya, pak kami matotu yan tu ampai to pandritata na soro ki milodong. Angka tibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngekepitu supaya dia tetap kalupang pata kalupang matar peringerang itu jadi ya tu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun saya itu betul-betul berat
Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca ro alam nasra ya kong kanana makunru-kunru maka pala ya ro yamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagaga mingerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya ko dikaga tuli mala cara maku pamula na latu capana angka wattu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar niya to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar jadi araba pacapurang na ulas safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na ketelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawastu araba pacapuran na lo Safar okitu no abalae. Sitaw berlaku ya tuh. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Ya sangi dafil bala. Ima patolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Kau misafar. Sebab memang dikitabkan sunnah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo pidi denia pala makaraman pokok na capur raba di mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya kau jawai maka dari Rabu kesan ya kredit maka daki capur raba itu sama ya. Saya kira ini pengolongan Bapak Ibu sekalian akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin sidang jamaah maghrib wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilai. Jadi yaitu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan Allah Ta'ala. Jadi yaitu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram masidakah. Dek to sambaram mapuasa walaupun puasa itu makanya. Tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecek dek ijama na mege lolonga. Pada padangkangi makada cek dek minabalu namanya kasarona. Jadi ya rokok agama ta angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah.
Jadi ya tabaraka usaha kangi tabacay idi manisaparangi wattu ke gawat kunang kawattu tak bacay. Ya ko pura subuh tasampa sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mangaribi atau pura isaidi manibawa. Yang penting dalam 24 jam pura ita baca cicam suratul mulk. Magai nasabaya suratul mulk maka day nabita surah al-munji'ah. Ya sange al-munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Nah iya na suratul mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usaha kangi tabacai idi manisaparangi wattu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angkat tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka kutu capakna sampajange kutu matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka kutu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jamu. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro. Engka mau pay monrin na ro ci di pak donga na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu tungalino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya apalak di. Nah palakmu kah papu imam.
Marepa ma sito nganna pa bu kene deu marepa lawo kirengi nasaba degaga manawat to kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata di selengi nasaba ukumanangiro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko to mas sampaja ina napay manang ihayi ngerang iya rode na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aja mukba kada magaje ko to may napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika tabantu ka puang untuk maringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi ati puang Allah Ta'ala makatani tonci na iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tullay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tullay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makade balisi de mulai mewah ka jadi aja takadame ka mewai de illa wa alin rungang loko puang Allah Ta'ala jadi makadame ka mewai setange de tullay 5 pitu sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asan tu asasil tu asan ibelisi isuru manya tu suju ko nabi Adam na de namelo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega agak tanah si jakamo okolino de na pura non suju masuk kalau ripong Allah Ta'ala yana tu sampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tumaga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa iya balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendru le dati balisi pasti sabui tau makasiwing ko lagi pamulangi ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwingi tapi maborroi ya den pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka da sekolah tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilati lalangatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maborroi de la da nawadi pak makate ka tau itu iya na tu sipa borroi na cacala da pong Allah Ta'ala ni apa namo ini tau lino cacati te ko maborroi jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu tu tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa ya taliwa-liwa ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan okoto ni koto mangaji tasawufu maka dai tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa dena mungkin masampaja ko kene dena po Allah Ta'ala maleko tepak no kita coba gere pikir gimana ya ya magi di tau lino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tu pandrite aga memang muja mamusogi maka da mak balu ka maka dia ya tu balu mudena mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujo ngiatin na tenalo ko tumak balanca itu namo aga mo balu ko dena lo ko tu tema balanca dia tu na tarala jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tawo ko ini pasti ang kebantuan na taw linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu makan na puluh bami duit de makan mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang maga ni apa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto makan Pak Bulawa matamba aku dia kaburuntu ide tu gagah dia gagah ustaz makoto maka dia ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo may macarama.
Ini kan makiro. Jadi sinin na ya tupat disangange sinin na anu angkaya punay puang Allah Ta'ala manamutu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tumabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko belong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapat tumaka datau pacila kana ya aja. Tilaw do ngamoy. Itu tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na tu nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na tu ampe yate kapau-pau tu lima curita maka po ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dito nako to kakae de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada teko carana ko tomelo husyuk matanang sampajang makade gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modala nanya husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan tu ampai ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo ko metama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih gi makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca makade itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyams walaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams walaili madari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalang lo masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni iya tu ya kok kak pasawa nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampak itu daw ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ya rodale tade napet tu pangkat tu biasa makadawe malumulo sa idale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu supaya ya rodale itu linalomo yang ko Allah Ta'ala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro. Jadi itu dimudahkan. Detoni apalah ibaca mi. Ya pokoknya apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan reto tu pengaruh na loko sampajangi. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo ang ulon natin na napanah kadawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadekin rehat desa na tapabid'a tu dia agak-agak. Cuma mapangulo mi maka dawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milaw dong puang
Iya lima ku tapanca jangan ngak lima iya de napi kau iya nunggu cacah. Ya naro. Pak iya na tu lima yang makai ka dosana. Iya timah karambang iya tu iya tu makai ka nak makai ka zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo-jallo. Iya naro ibisai biar. Iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi lima ero. Iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro na papa dongang. Nah, iya na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka kak batal nih tapi de panaluka na sabak pangkamo pidonna. Iya na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana he. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok kumya maboro pak daga gatau. Nakapau-pau nya tu jadi iya na ribisai tapacingi wiye timu kue pule di sini na dosa-dosa. Iya ro bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya rupak dongang itu ampe ketelu. Ketelu. Ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ih. Ya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kesolangi nyawana pada kurupatamu. Napa ko to mak julu mata na mata na iya na make kadosana pak iya na to lilala iya naro iya na to ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala iya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne na re ko to mak julu mata iya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu paham ya aja takada mak bisa lima tata bacana nawaitul wudu ade pa mak julu mata pi ni baca ya dah tapi tak paham namo ka apa ero deh malak dak tonga satu apa metanya tu mak jenne jadi itu mak julu mata pa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum de tu nakada wa idiyakum de rupai jolo iya mima bisa lima de to gang kami pergalangannya apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacingi jolo ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu ya koto pura matinro namo kadua mi setene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nah sama ko memang apa de di sero lima kin rima beni mama kayak gondron rima beni jadi bisa jadi aga komai tu makai kana katani ya naro kada pacing wi jadi apa iya tu jenne dena legana jisi paham ya tau ahad desa kami berhadas mesana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de tau na rusak jenne kiga yasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta demi nawat dito mas sampaja ngapa angka najis si mada kiriki makanya bisa rotai manu tapi aja na tak jenne tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa tai manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa tai manu ang katay cica de na batal tabisay bawan niro demi na cocok Thomas sampajan na saba angka najisi okoleta ibisay najisi pak ya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya pak mega tu to nagis sana sau rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katanila marupa dega palapi nah itu
Sige say oli na lakay makun raye si baro neve dito kepala pina suami istri kumanuri man sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut, moni atau denoni tetap batal. Pak Mega angkat to pura tanay ka. Nasa dito ka rin na batal ko denoni dak payasan. Angkat to pa jama taliwat-liwa. Jadi aja takada angkam itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau pura min mana kegayasan atu peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang ni de na batal dia tu ia mitul lari lo saliwang ni tapahangnya angkat tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimong ni de na batal itu jadi kan dia na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi he iya narona ko to julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi taala to julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko sedemon ribu mati tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku eta jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahwirul ay aya kuma basara kapa di tapala ai. Tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan nia istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanana-nanaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya naro ampai maka dah piko care patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakan yakibani peringeran. Udah tapal kamu tu marip bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wena bisai kato milau donna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko kusurimondri apa nayana atau tamu tarimai kita catatan amal ta selama iya niko abio tarimai sabaraki. Ya naro ampai ilau dongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro. Pancaji ya kita catatan amalku ya terima atau kuhe. Yang kedua tajaga iya ngak limaku ya ko ngaja nak ibu dosa. Yang ketiga tapat cahaya ngak aku surimonri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja tulian naro jijidena tak kalupa. Napa ya ku isapu ulu pikiraku po. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan nga lo kode cengi tamudah kanga talomuya nga lo masige makasibir ina ro pak donga mi riliserang ya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sa jene muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikinna dena batal. Apa latu itu surimon rimin lau dongang naro jadi naro nak ada pakai ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga nasa wa yati sange jenne taluka denen to mak jenne tanya jenne taluka sana tu kada to mak jenne pusah itu jadi yo kira kemudian iya rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin maka deh nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama jadi itu dona jenne eta pala laloi gitu pala iya tuh mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai de
De, tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka dia nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Ubaraka na jene pa. Mga kalomo yan. Yan na to ampay to pandrita dia to nasara jene. Napujila dah to mak jene. Pak magay nasa na pintu suruga naroy di banyak pitei kega memolat tama. Yan na to na bahaya ko idi pitei pintu na naraka kega memolat tama. Pintu na nasuruga patajang. Lomo na gamay. Yan nanti ampai kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kebije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko Allah Taala. Idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamar tamu tuh pura ni milaw doangon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umak ku 40 na lindo pasti yang kay tarima pak dongan ko to na sabak pasti kawalyo ko to makuir dia aja ta ilaw do moki ya kong kataw pura na mak bersal lari na mak de pasanir haja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw doangan yari di imangi pada rona imata ilaw doangan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri ilaw doangan ti pa kampung anu dale na namalomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu law dongang ina dupay asena ya ko bosi de minta ano aja mota apasa makara magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na. Je ang tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui itu. Yan na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngaseno dinga wala kasoma kasolang makiro. Upo tu nasa pabusi po maka day te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah sa ulo niya ko ya makiro yan na to ampay to parita de itu nah kadami po ya ko meta paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na ituno api to kanan na tamo ko api de na kasolan api na pak baraka ipo ng Allah Taala nasuri kada cekke kopi malu muy patapulo sona patapulo wanina kilala ngapi de nan api pai pudang api maka da cekke ko de jina mawal lang ase ko maka di po ng Allah Taala aja musolanya ase na tawa kakak de na masola tapi ako maka di po ng Allah Taala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak maka to tiga Pak galu maka mo kanjak don nako magalu mopi isan na nadupa siya na tapatat de don na tapa mak deking sakat tapa 7 deto na mega to 5% de na siya pan itu ya ko maka de imano apo je abay ni kustas maseke aja talengi jolo pasume man na pataleng pasume man pa ito na tama no ko kanto na makun re makan ya ti gabicaran na sesa deto na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke may makamajasat kata na makaseke apatulak bawan ni Pak kamu ate gawat di patulang kucing mangkali nga baca itu oh iya podangi maka da iya na de mo kamajasat ka apatulak ko ay masih basta tu makamajasat ka apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan re agage ko de na pura masidakka iya ni palenakan nan re ko baine na ina de nan re tolilo sapa to kasia si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na tu ampai to matotariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna iya mato tu na la dasar makada sidakka ko jolo dia kan namanya tua balate maka itu ya sabak masjidah kai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan ina tu ampai kong kagagay nasu nasuri nabita bangi bali bolay na sabak ya ko pura ni mo bagya nga ngoko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko dia kan nakola sama kalila
nakana ngasam urat kolesterol inshallah de nasabak malaikat milodong ko. Yung pumidi nakana ni asam urat nakana ni gula magi aga seke. Itu de tahu ko mirawasanya de tahu ko. Macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu. Jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawen yan tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabapura ni nilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas din ang paan naman na subali bali boleh cepat-cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na liwa halunra na hindi man na subali bau lumaka aja kajak aja mapay ini ha itu hindi na pada tu magay pura ninilaw doang ang malaika yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pak dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko apa politik liway ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mo tan ya ko peta pangaruh itaw eta pangaruh ya pe ko denalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko menre elena mo tu matarima detung tu kana bawangi paling amelo pasipato do tay nang kamu ba makutanatana makana maga tu pada 5 taw gitak deg gitu. Jadi ko ya aja mo tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to parinsi na chale sesa mangkoko tapi dito nang ko sidrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakanjaki ro aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloe de nang kanapat tu. Tatta itu lisi sumpungnya. Ya tu. Napa ni konan ri api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa. Na buangi motor kiro bola ta da tacipi do culut ta kepala. Ni ga melo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini tu bawa pak na bangun ngibate na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da den rang mulai ko. Pada mo. Jadi aja ta si salah-salah. Aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu. Pada kanjana nata curita aja tu curita jangan apa aku ta curita tu jangan kamana mo jangan tahu. Ye kanjana nata curita. Pak makoko mamulan itu mo bak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega itu makoko tanong ka masalahna tapak di Facebook Ni tapak ko Facebook menre. Tapak maki buat status mako ako palit lakalasi. Tapang ka status na nasa mako ako pela kalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabut tau tersinggung nasa ternyata gaya nasa sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawi gitu ko suju ke pangalatan pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masih kiri mak dek mana pita na pati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kowe jadi on roki masih kiri Magai ero sikiri ero nasaba ini tu situ ngana pangulo na kampung Iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro.
Sebelum moto pa kampung moto ko milaw doang ngi. Maka tu rejik itu ampai mange pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang pa ati di tapai mange ti anu kong kamasalah pada liwar rejik na zaman tu komelo macuri to ngeti sangi mahakiki tu ay marajik. Apa ni law doang mana pa kampung na pasalama ipong tapabelay pole balay sempu yang idale na aja na turu ngabala. Milaw do apa made na sabaali na imang. Itu imangnya sapiri. Nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo gati do cilin. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan na HP mana itu tak selam. Kalau aku masampajan tu 5 lay. Itu tapi dia to kagak koe. Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngiran-rina macan deh. Iya, wakiro, alhamdulillah, syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu, maka dari kepesan naguruku, mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing, kita masigi na. Iya na madecing masigi oko tu na paci kita na jaga itu na pabaloy, menre dalyo. Iya nang kamasigi de nama jaga, makoto itu dalyo. Kumakanja ibolana po ng Allah Ta'ala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek po ng Allah Ta'ala. Maka itu inapabilay abalay. Yan na masigi din jaga itu ay. Tapi may katahan matandre to diyan na masigi pa. Itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Pak maka to gataw. Kasi to matu lalala nasa nagago siya matah asam pajang. Mawilo. At mako tatang kamanan to. Itu ko parotes mo pa ko masiging kamanan ito. Itu ampay makara kaya ko pangurus masigi na di mataru-taru. Taru-taru ko. Pada itu ko tumace masigi. Uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makadatoki pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage taci-cica miyangka. Yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja musalai. Apa nakka tu darajatmu po Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan na salai bawan. Maka mo igatawad di jano ko tu. Guru tak jisa barak ki umak layu rusuh. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok maka tohe kebicaraan na itu. Saya itu jalan saja. Kemudian jadi ronak ro kita tak saja ronak tamis. Dek topa. Nih. Tapi saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek dua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na iro tabaca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato kue lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh rubes makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodenya sempat baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa yan anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan inak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro bagai pada mu iya ro ayat kursi patola abala pakai salamat iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na
angkat tuh ke pesantren na guru ta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngaruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kulon surah bil falaq kulon surah bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ya baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikurang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikurang ngaleta. Itu ya napa guru nga guruku yero 5 atau ipalin na iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napay baca kulu Allahu katalu alam nasrah katalu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ero setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasar atau aja minta ke dalam nasar katalu kul Allahu katalu dibaca kul Allahu katalu alam nasar katalu itu magi nak katalu dibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ko kandarangange ya ko tapamarrong motoro ta ayo tapalari tapamako cinampa tabaca kul Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa kijo patamaka ngi korang ngaleta napa kijo kaya ko takon akan musibah ko lalang yang makade guru tamate santani aja muselam aja na tawi ta aja mapatama korang iri patamaka ngi korang ngale kul Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalatu taluplo gesok dia nak kata jamata jaji pokok kul Allahu jadi tu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata tarulo dia tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kiba misil lampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makaratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yupuy di baca palampe na kajili Diyos padahal di ka paringaran itu yupo tomatay rilo de gaga api jepun ni napasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hadis sa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana ngeke makiro ang kamana to iya mana mo to napake dito na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa dia napat tu baca surah al-ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja lagi Topak baliang. Iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna. Tau na jagay alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kong kapak dong dari mangi suro milaw dong. Tanya ini. Baca doa salama ki imang ita suruh lo dong ngasalamaka ito matewe imangin nasaba tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu masampaja yo pukolano mi tau dena sampaja suruh milaw dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imangin nasa yanuban na moli tau denang kenalo masigi yo lima baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dani nasong inapa loyoli ni patudatu da mil ni laudo kanapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makanja sarona de sisa kaga talolong
Itu ini pe maka ada imangnya. Mega apa tu tahu na patat dia ni ro. Dia nak baca. Iya ko idi milau dong. Pedis saya terima. Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia na pa jani lodongi malaika. Nasaba iya ko pure panre te cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatanna. Ayan na to ampai to mato panre te riolo to matota makibu acara. Melo ima pamula ima baca dongi. Melo ima tanah mak baca dongi. Mandre baru mak baca dongi. To lima ko nasaba dia na kan na patapulo sonero. Jadi to lini laudongan. Onro to na dito na siya ga racun na pake na salama asin. Ya manama kokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makurak don ni. Itu iya tapahangi he. Saya kira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kanana tamas sekolah tasuro baca yan. Jadi ang katutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pa madari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanya kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pa kami matutu yan na to ampay to pandritata na suro ki milodong. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakolinga kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Iya. Jadi mako miru pak dongam makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kong kana anak makunruh-kunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak ngerang. Saya kira iya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya ko dika katuli mala cara maku mapamula na latu capana ang kawattu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar niya to araba matu araba pacapurang. Nah sabak 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar. Okitu no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibah imma ginalasa silele atau aga ya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara ya sangi dafil bala 54 tolak bala ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa KKS ini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar selain bulan Safar tidak iya. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tunang kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo di denia pala makraman pokok na capur raba di mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya, ya ko jawai maka dia rabu kesan, ya kedi maka daki capur raba itu sama. Ya, saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek
palawangan na mangaribi isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah tidak meraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewa kang Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 23 agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram masidakah. Dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya. Tapi kaya ruidi isapa ya makada kecik dek ijama namanya lolonga. Pada padangkangi makada cik dek minabalu namanya kesarona. Jadi ya rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 23 Pak Dongeng, angka 23 sikiri, angka 23 surah dan ayat na istimewa ka Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan kita baca. Jadi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh ta sampai sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mangaribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacalang kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamun. Tapi ya pacalang kubur tapi ya roh yoloy, na iya na suratul mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu tungke sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubaca Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu kak kasih untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe
pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ronah kada nabi baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na ya ro. Engkau mau pay monrin na ro. Ci di pak dongang. Na surat itu nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin rungang ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya petanna atutungan lino wal mamat siba petanna amatengan. Wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya apalak di. Napalakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawat to kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak iya na senjata tadi selengi nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampa jadi na napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapa manang aja mukba akada magaje ko tume masampa jan napa manang mukba iya na ron na rupa dong ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tullay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tullay yana tu ampai ko to me masampajang aja na tu maciga umakadame ka mewai balisi makade balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tullay 5 sep 7 sep buitong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masong pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai maka datau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa ye belisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dati beli siapa si sabu itu maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakai siwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka da sekolah tipikal bimin kabir de na tama suruga tau angkai si pa aborroang ngokulati lalangatina namo pada ni rajan na kamakama iya na tu ampai maboroi de la da nawadi pak makate katau itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala
Apa namo ini tahu lino cacati te ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro. Iya ko tahu kasia si maborro ina dia sisa gaga tangeran. Pak angkat tahu tahu kasia si liwa borro nah. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naruh ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naruh ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na po Allah Ta'ala maleko tepat. No? Kita coba gerak pikir gimana ya. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka dia tahu pandrite agame mamuja mamusogi. Maka da mak balu ka. Maka dia ya tu balu mu dia na mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujong yatin na tenalo ko tumak balancah. Itu. Namo aga mo balu ko dia nalo ko tu tema balancah dia tu na tarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo Pak, pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini. Pasti ang kebantuan na tayo linoy. Dia tuh na mungkin sogi kita agak tahu makan na puluh bami duit deh. Maka na magalong nga cocok ni ako din na mo robosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako dia ka burunto. Ide tu gagah, dia gagah. Ustaz makoto, maka dia ustaz si, maka ko dia kata moli ko. Kindo be macarama. Ini kan makiro. Jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai puang Allah Ta'ala mana motu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko balong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapos tumaka tau pacila kana ya aja tilaw do ngamoy. Ito tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi ito. Tapang kami ti atu paganggo meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway. Yan na tunakada to pandita bacay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang kato makada bacay kulong surat binas. Kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum. Yan na to ampay ate kapaupaw to lima curita. Makapu ate kato ko pura ni kama tay napay liwat roana. Maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede. Janung manana. Puang Allah Ta'ala jitu melo wasiulongnya. Tapi dito nakoto kakaide. Iya. Jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolo. Tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da tiko carana ko to melo husyuk matanang sampajang. Maka de gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pak kitamu. Jagai pak kitamu. Yan na to ampay kataw pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabataw tabacay wasyams walaili kulong subra bil palak kulong subra binas. Pasura jadi wasyams walaili kulong subra bil falak napa kulong subra binas apa surat baca maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na ya ribaca si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kulong subra bil falak kulong subra binas
wa syamsi bawal laili si depe itu kulong surat bil falak kulong surat bin nas. Yo kulong surat bil falak kulong surat bin nas kata palakmu. Iya miro wa syamsi bawal laili madari denia pala. Yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lo masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nas baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa ada api wetu. Kuro baca. Ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampak mo itu daw ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya iya rodale tadi napat tu. Pamta tu biasa makadawe malumulo mo sa idale ulan rio lumagi na macipi yan na tu ni amalkan niya tu. Supaya iya rodale itu linalomo yang ko Allah Taala. Dia na pada bombang itu rasi mausu madodos sih. Itu makiro. Jadi itu dimudahkan. Dia tu ni apalah ibaca mi. Ya pokoknya apa lah, makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne, ia tu jenne Pak Bu, matan reto tu pengaruh nalok ko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan je ronasa jenne taluka iya ko mak bisa limai. Angkalalo aja pakai baca. Ya kona pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kada upake mape pacing puang Allah Taala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadesa na tapabid atu de aga-aga cuma mapangolo mi maka da upake mape pacing puang Allah Taala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong pun iya limaku ta panca jangan ngak lima iya napi kau iya numu cacah. Ya naro. Pak iya natu lima makai ga dosana. Iya timah karambang iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai biar iya tu kangiati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi lima ero iya nariasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro nak papa dongang. Yan riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi tapi de panaluka na sabak mangkamo pidon na. Yan ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pa daga gato. Nakapau-pau miya to jadi yan na ribisay tapacingi wiye timu kwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yang ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yang timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangi. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patam napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pa iya natulilala iya ro naro yana tu ampai ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to julu mata. Ya ko to bisa lima bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada bisa lima tata bacana nawaitul wudu'a depa julu mata pi ni baca. Ya tapi tak paham namo ka apa ero? Malah dak tonga satu apa metan ya tu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum
Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima ewe. Demeto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima. Ya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama ko memang apa dia di sero lima kin rima beni. Mama kayak gondron non rima beni jadi bisa gitu. Jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas mesana tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi de tau na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahang ya? Mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa tai manu na sayo batal jenne mulong wa jenne de na batal. Dena batal jenne ko toges sa taimano ang katay chicha dena batal kabisay bawan niro demi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya pa mega tu to nagis na sa rusak ni jenne ko de iya minarusak jenne ko yakatanila marupa dega palapi na itu sige say oli na lakay makunray si barone dito kepala pina suami istri kumanuri mansasapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal pamiga ang kato pura tanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak payasan ang kato pa jama taliwa-liwa jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang nih de na batal iya tu iya mitul lari law saliwangnya tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya rotau metu batal jenne na tapi rotau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu ko agama memang jadi ya torok ne matiro tapahangi iya na rona ko to julumata na rona ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi taala to julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko serimon ribu mati tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran naro ilo dong ini mani ba meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basaray Allahumma tahwirul ay aya ko mabasara kapadi tapalai tak bicarogi bawan nito. Tapi iya rotannya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong daripada kanana naki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringeran itu jadi naro ampai makada piko caret patamay peringerang iya naro na ido padongan makada ya de apa wa playa itu tas pakanya kibani peringerata ode ta pala kamu tu marip bismillah bawan ni to napa ipakanya ki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julumata napa limay gang kasiku ya ko lima atawe na bisay kato milaw donna
tapancaji wilima atau kulima ia angket tarimai matu kita catatan amal ko kusuri monri. Apa na yana atau tamot tarimai kita catatan amal ta selama ia niko abio tarimai sabaraki. Ya naro ampai laudongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro pancaji we kita catatan amal ko ya ia tarimai atau kuhe. Yang kedua tajaga ia ngak lima ku ya ko ngajan akibat dosa. Yang ketiga tapat cahaya ngak aku suri monri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja tulian ro jijidena tak kalupa. Napa ya kui sapu ulu pikir aku puang. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku ya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasih. Ina ro. Pak donga mi riliserang ya. Di mani. Jadi ana riasa jene taluka. Apa dena luka na sabab Pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak dongeng. Lahiranna batal, hakikina dena batal. Apa latu tu suri monri min lau dongeng naro. Jadi naro nak ada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. Okomi bolo ronda ngecengan asawa ya tu ya sange jene taluka. Dena tu mak jene. Tanya jenek taluka sana tu kada tu bak jenek pusah. Jadi ukiro kemudian ia rodongekan angka koto pura nama jenek asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jene eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina waja'alni minal tatahhirina waja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iko manipittei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene Pak. Maka lo mo ya yana tu ampai to pandita dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene Pak magai nasa na pintu suruga naru di banyaru pitte kega memolat tama. Ya tu na bahaya ko ini pitte pintuna neraka kayak kami ulat tama. Pintuna na suruga patajang. Lomo na gamay. Ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kebije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko Allah Taala. Idi to nga maniko macilaka. Iya to kakayo ko ilala masigi Pak ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga mana na to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macila katongang itu kebetulan nang kamar tamu tuh pura ni milau doangun na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umak ku 40 na lido pasti yang kay tarima Pak dongan no ko to na sabak pasti kawalyo ko to imaku dia aja ta ilau do moki ya kong katau pura na mak bersal lari na mak de pasanir aja na tau rusi ale nama to mursi ale na tilau doangan ya ridi imange pada rona imata lodonge salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri lodonge tipa kampung anu dalek na nama lomo Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dalek itu lodonge ngina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota apasa makana magi je de na bosi Pak angka mato tau panen na nje angka tau panen na Pak mama Pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat petujui gitu. Yana tu ampai ilau ni kobosi bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pobosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulu ni aja ya makiro yana tu ampai to parita de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasoma baraka betul kan ada nak kasolang pada Nabi Ibrahim waktu na itu pito
Kan andre na tamo ko api, di na kasolang api na pa baraka ipo ng Allah Ta'ala. Nasuri kada cakke ko api, maluwa muy, patapulo so na patapulo wanino kilalang api. Di na andre api. Paipudang api makada cakke ko. Jina mawal lang asoy ko makadi po ng Allah Ta'ala. Aja mo solangin asoy na tawa kakay. Di na masola. Tapi ako makadi po ng Allah Ta'ala. Masih kaya itu maka majasak anguran ini. Jadi Pak makatuti ka Pak Galu makamo kanjak don nako magalu mopi sisan na nadupa siya na tapatat de don na tapa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega to 5% dena siya pan itu ya ko makada imanu apo ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume manina pataleng. Pasume man pa ito na tama no ko kanto na makunra makan yati ga bicaran na sesa dito na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke me makumajasak kate na makaseke apatula bawan ni Pak kamu ate gawat di patulang kucing mangkali nga baca itu oh iya podangi maka da na de mo ka majasak ka wapatolako ay masih basta tu maka majasak ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha nya tu ampai nabi Ibrahim ide nan ri agage ko de na pura masidak ka iya ni palenakan nanre ko baine na ina nanre tolilo sapa to kasya si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na to ampe to matatariolo dia tu nanre ko dia na panre jo chokinda iya matoto na la dasar makada sidak ka ko jolo dia na kan namanya to balate maketo nya saba masidak kai apa makade kumpasid pasijo pasidak kana iya na to ampe kong kagagay naso na suri na bitta bawangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagyan nga ko tunap pamuan re insyaallah napasalamat ko de na kan nakola sama kalilang nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaika milodongan ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mirawasanya de tahu ko macimpa ingat na balibola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yan tatta imalunra tu iya na tawe mo makibuai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas din apa naman na subali balibole cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na liwa halunra na hindi man na subali bau lumaka aja kajak aja mapaini ha itu na pada tu magay pura ninilaw dong ang malaika yan na to nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko to lisilile mo itawe na mo maga masalah pa dito nang cigi masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko apa politi uliway gana. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tuh biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mutan ya ko peta pangaruh tahu eta pangaruh ya pe ko denalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko menre elena mo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu. Jadi ko ya aja mo tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to parinsi na chale sesa mangkoko tapi dito na ko sidrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakanjaki ro aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan.
kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kenapa tu tatta itu lisi sumpungnya ya tu napa ni konan re api bola ta de nya tu cale lopat dia bali bola ta mo tu si pantas rasa na buangi motor kiro bola ta da taci pi do culut ta kepala ni ga me lo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale ta tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da den rang mulai ko pada mo jadi aja ta si salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak me gani tahu pada kanjakna na ta curita aja tu curita jangan apa ko ta curita tu jangan ka mana mo jangan tahu ye kanjakna na ta curita pak mako ko mamulan itu mo bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu jana pak me gawi tu mako ko tanong ka masalahna tapak Facebook ni tappa ko Facebook menre tappa maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata ya alaki wajen ta suju macawi gitu ke suju ke Allah Taala pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko pura ki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tawen roki dia tu masih kiri mak dek mana pita napa tilodongi sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kowe iya jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pa reji patu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papua di tapai mangi ti anu kong kamasalah pada liwar reji na jamana tu komelo macurito ngeti sangi mahakiki tu ay maraji apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ikong tapi belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala min laudo apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo gati do cilina aja na kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tasela-selam pala ko masampajan tu 5 lay itu tapi dia to kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawangnya ranrina macan deh iya wakiro alhamdulillah syukur jadi masyarakat di sini membangun pak maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu nah saya komi taina kampungnya madecing kita masih iya nama deci masigi oko tu na paci kita na jaga itu ngana pabaloy menre dalyo iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo ko makanja ibola na po Allah Taala insyaallah jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po Allah Taala mako itu ina pabelay abalay nya na masigi de ni jaga itu ay tapi megatan matan reto tujuan na masigi pak itu koto masigi tu mataru-taru pak koto pangurus masigi pak maka tu ya gatau kasi tu matu lala nasa nagaggo siya matah asam pajang mawilo tak mako tak kemana tu itu ko parotes mo pak ko masigi kemana itu itu sampai makara kaya ko pangurus masigi na de mataru-taru ko padahal itu koto macet masigi karena tumamparang pala dito ka sumbangan na ya biko jumai nang kamu bak maka dato ki pakatopay barakallahu na lupa tama ya make tuliwa na protes na tu kapag pak mage taci-cica miyangka yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moro
Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salai. Apa nak katu darajat mu puang Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan na salai bawan. Maka mu gatawat di jana ko tu. Ero guru tak ji sak barak ki ummak la yurusu. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok maka tohe ke bicaraan na itu. Jadi saya itu jalan saja. Kemudian jadi ronak ro kita tak saja ronak tamis. Dek topa. Ya. Tete saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tete rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamatu kue lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na talak minta weh biasa makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa iya na ayat kursi de to ta apa lain mate bawan inak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh ku pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan apa mula kata mau pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatama kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Ia tu ya napak goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ro setiap selesai sholat fardu baca ya tapala mo alam nasrah to aja minta ke dalam nasara katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasara katallu itu magi na katallu dibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an yang itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ko kandarangan ya ko tapamarung motoro ta aja tapalari apa mako cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jok patama kang ikorang ngaleta napa ki jok kaya ko takon akan musibah ko lalang yang makade guru tamate santang aja masela aja na tawi ta aja mapatama korang idi patama kang ikorang ngale kul Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kelat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji pokok kul Allahu jadi na tu nak kada nabita
onrolomona agamae angka hadiah na lengi na bitta. Tunrolomona. Iya na tu ampe to mata taduro deje tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga me na pamulay na pakanja kibami silampuna atinna. Iya na takden na alena na sadding. Kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani. Makratanaya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta. Yo pwede baca palampe na. Kajili jo harus bilang padahal dia peringaran. Ini iyo po mata rilo de gaga. Api Jepun ni napasisumpungi langsung. Kiro nasa angka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Makiro angka mana tuh? Iya mana mo tu napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawat mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawat. Dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kana nak masemang salawat mi baca na sapur-sapur ipaja. Ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi tu pak baliang. Iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagai mo itimummo. Mo jagai pakitammo. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna tau na jagaye alena. Mapamulay bi iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan tu ampai kung kapak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini. Ma baca doa salama ki imang eta suruh milau dong ngasalamaka. Ito matewe imang na sama tau macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu masempaja. Yo pukolano mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamadong. Bangka tu tau ko dena sampai imang na saya nuban na moli tau dena kenalo masih yo lima baca dong. Desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi. Manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dan nasong inapalo yoli ni patudatu da milodong alena ni lodong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega po to na patat de ni ero de nak baca iya ko idi milodong what this say tarima. Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia pa jani lodongi malaika nasaba ya ko pure panre ta cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatanna ayana tu ampai to matau panri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandra sebaru mak baca dongi to lima kor nasaba dia na patapulo so nelo jadi to lini lodongan onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Ya manama kokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makurak don nih. Itu iya tepahangi he. Sakira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kanana tamasikola tasuro baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katolo mapangaji mako pak madari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Kanja kado na sisan na rewa na lupay. Pak kami matutu yan to ampay to pandritata na suro ki milodong. Angka tibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu sanukri'uka fala tansa. Jadi yang dibaca ni patada 5 kulue di pakoling kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan nato kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dongam makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kung kana anak makunruh-kunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan magampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak ngerang. Saya kira
Iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi na pabarakai pong Allah Ta'ala. Ya ko dira katulin mala cara maku pamula na latu capana ang kawattu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar niya to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar ko mangari puras sara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kesa tangkali nga to? Capur raba. Kesanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar o pituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia kan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala ima patolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa KKS ini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Iya. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tunang kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo pidi denia pala maka man pokok na capur raba di mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya ko jawai maka dia rabu kesan ya pidi maka daki capur raba itu sama ya. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mengeribi isai narik kotoma bila waktu cek dek ni tapi ya kotoma bila kualitas nilai malah tak meraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komiki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya maka dake kecik dek ijama namanya lolonga pada padangkangi maka dek dek minabalu namanya kesarona. Jadi ya rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka dia Nabi ta surah Al-Munji'ah.
Ya sange al-munjiah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usaha kangi tabacai ini manisapar ngewatuyar. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu. Surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah ia ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jamu. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ode. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surat itu nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokoridi pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya pala di. Na palakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tadi selengi
Nasaba ukumana ngiro, ukumana ngiro. Allahumma inni ala zikrika. Iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang ya rode na may ngerang. Napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti eng kanimano inapamana ngaji mukba. Akada magaji ko tume masampaja napamana ngi mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika. Bantu ka puang untuk meringeral ko ridi. Apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi. Hati puang Allah Ta'ala makatani toncina. Iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala. Jadi iya kuidi ni melo maringera de tulay. Yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tulay. Yana tu ampai ko to me masampajang aja na tu maciga makadameka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah kak. Jadi aja takadameka mewai de illa wa alin rungang loko puang Allah Ta'ala. Jadi makadameka mewai setange de tulay. 5-7 taong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asan na tu. Asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai ilanti iblis. Gitu. Punggawana tu malaika dega agata na si jakamo o kolino de na pura non suju. Masuk pelori puang Allah Ta'ala. Yan tu sampai makada tau pandrite hati-hati ko. Dan namo tumaga kanja na ibadah mo narik kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah. Itu jadi iya na roborro ro para lu ipatade apa iya balisi de nagacau pakasiwingi. De nagacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai. Nasa dendro le dati balisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa de gacau pakasiwingi. Tapi maborroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada Nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama. Iya na tu ampai maborroi de lada na wadi. Pak mahakate katau. Itu. Iya na tu sipa borroi na cacala da pong Allah Ta'ala. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroi. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran pak angkat tahu tahu kasih si liwa borro nah ya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa ya taliwa-liwa ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko apa de na mungkin masampajak ko kini de na puang Allah Ta'ala maleko tepak no? Kita coba gerak pikir gimana ya ya magi di tau lino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite aga memang muja mamusogi maka ada mak baluk kak maka dia tu baluk muda na mungkin tarala kene tanya puang Allah Ta'ala patujo ngiatin na tenalo ko tumak balanca itu namo aga mo baluk ko dia nalo ko tu tema balanca dia tu na tarala jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu makan na puluh bami duit de. Makan mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang. Maga ni. Apa aja borro. Makiro. Jadi tu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto makan Pak Bulawa matamba aku dia kaburuntu. Ide tu gagah dia gagah. Ustaz makoto. Maka dia ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Kan makiro. Jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai puang Allah Ta'ala mana motu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi suju. Natako angka tau iruntuk ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi to makada tau pacilakana ya aja. Tilau doang ngemui. Itu lo dong ngemui
apa iya tu setange de nan tu na paja to liya tu to matanre tapak nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami mati tina tu ampe to milo alin rungang aja di mewai ya na tu nak kada to pandita bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacai kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampa yate ka paupaw to lima curita makapu ate gato ko pura ni kama tay napay liwa roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang oko tau pandritero makada teko carana ko to melo khusyuk matenang sempajang makade gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modalak nanya khusyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih gi makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrak bil palak kulong subrak binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrak bil falak apa kulong subrak binas apa surah tabaca makade itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero najelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matana saya kagang kalabunna ya lengi dalle oko pongala taala pada way busi deni papetu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrak bil falak kolong subrak binas wasyams bawal laili si depe itu kolong subrak bil falak kolong subrak binas yo kolong subrak bil falak kolong subrak binas kata palakmu iya miro wasyams bawal laili madari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalang lo masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni iya tu ya kok kak pasawa nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampak mo itu daw ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ya rodale tade napet tu pangka tu biasa makadawe malumulo mo sa didale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu supaya ya rodale itu linalomo yang Allah Ta'ala de na pada bombang itu resi mausu madodos sih dia makira jadi itu dimudahkan de to ni apalah ibaca mi ya pokok apa lah makan apa jadi itu 4 surah jadi rona makada usahakan kemudian oko jenne iya tu jenne pak bu matanre to tu pengaruna loko sampajange iya na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo makada jenne taluka kana je rona sa jenne taluka iya ko mak bisa limai angkalalo je pake baca ya ko napasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kada upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makade kendri hadesa na tapabid'a tu dia agak-agak ini cuma mapangolo mi makada upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya 5 ku ta panca jangan ngak 5 iya napi kau iya numu cacah ya naro pak iya natu 5 makai ka dosana iya ti makarambang iya tu makai ka nak makai ka jaman-jaman iya to nama Facebook iya to nama WA iya to nama kati de gaga iya to nama kajallo iya naro ibisai biar ya to kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa o koi 5 ero
Ya riasa teluka apa namo rusak jenne ta kak dena na rusak ya rona apa dongang. Nah, ya riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka kak batal nih tapi de panaluka na sabab mangkamo pidonna. Ya naro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana he. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok kumya maboro pak daga gatau nakapau-pau nya tu jadi iya nari bisai tapacingi wiye timukwe pule risinin na dosa-dosa iya ro bicara majae po tapacingi wiye kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu nak ipacingi yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya rupa dongang itu ampe ketelu. Ketelu. Ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ih. Nah to. Ya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupatau. Napa ko to julu mata na mata na ayan na mga kay kadosan pa yan nato lilala naro yan na to ampay ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala ya to ko to jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to julu mata iya ko to bisalima bismillah niya to paham ya aja takana mak bisa lima tata bacana nawaitul wudu ade pa mak julu mata pi ni baca ya tapi tak paham namo ka apa ero deh malak dak tonga satu apa meta ni atu mak jenne jadi itu mak julu mata pa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum de itu nakada wa idiyakum de rupai jolo iya mima bisa lima deneto gang kami pergalangannya apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu ya koto pura matinro namo kadua mi satane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nasa makome mangapa de di 05 kin rima benih mama kayak gondron rima benih jadi bisa gitu jadi aga komai tu makai kana katani ya naro kada pacing wi apa iya tu jenne dena legana jisi paham ya tau ahad desa kami berhadas mesana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kiga yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta demi nawat di to mas sampaja ngapa angka najis si mada kiriki makanya bisa wir rotai manu tapi aja na tak jenne tabahnya mega po tu to motot tariulo ko mangaji na to ges sa tai manu na so batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko to ges sa tai manu ang katay cica de na batal tabisay bawan niro demi na cocok Thomas sampajan nasaba angka najisi okoleta ibisay najisi pak ya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya pak mega tu to nagis sana sau rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa dega palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone we deto kepala pina suami istri kumanuri mansa sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetai batal pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan angkat to pa jama taliwat-liwat jadi aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan
etau pura min mana ke gayasang atu paremanang madari tong kamasau tapi lari lau lalang ni ede na batal iya tu iya mitul lari lau saliwangi tapahangnya yang tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahani iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko surimon rimungat tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran ya naro ilo dong ini mani meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basarai Allahumma tahwirul ay aku mak basara kapa di tapla ai tak bicarogi bawan itu tapi iya rotan nia istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamai dong daripada kena nanaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya naro ampai maka dah piko cara patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakan jakibani peringeran Ode tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wena bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko surimondri apa nayana atau tamot tarimai kita catatan amal ta selama iya niko abio tarimai sabaraki ya naro ampai ilau dongan ya ro ya ko pamulangi ya ro pancaji ya kita catatan amalku ya terima atau kuhe yang kedua tajaga ya ngak lima ku ya ko ngaja nak ibu dosa yang ketiga tapat cahaya ngak aku surimondri dengan cahaya kebenaran maka kanja tulian naro jijidena tak kalupa napa ya ku isapu ulu pikiraku puang tajaga iwi aja na pikiri anu masalah kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasih ya naro pak donga mi riliserang ya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikina dena batal apa latu tu surimon rimin lau dongang naro jadi naro nak ada pakai ko jenne taluka mega ni tahu salah paha apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga nasa wa yati sange jenne taluka denen to mak jenne tanya jenne taluka sana tu kada to mak jenne pusah itu jadi yo kira kemudian iya rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin maka deh nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu pala iya tuh mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin maka de nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama tu baraka na jenne pak maka lo mo ya na tu ampai to pandite dia tu nasara jenne
Na pujila dah tu mak jenne. Pak magai nasa na pintu suruga naru idi banyaru pite ke kami ulat tama. Ya me tu na bahaya ko idi pite pintu na neraka ke kami ulat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Ya nanti ampai kong kapacara ma cede-cede neraka kada pakanja-kanja ke bije cede. Maka ega pamase na tarongi ko Allah Taala. Idi to nga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pa ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamanta mo to pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki 40 maka dia nabi te ko ganay umak ko 40 na lindo pasti ang kay tarima pa doangan ko to nasaba pasti kawalyo ko to makuir dia aja ta ilaw do moki ya kong kataw pura na bersal lari na mak de pasanir haja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw do ngang ya ridi imangi pada rona imata ilaw do nga salama kalino salama kalala kubur salama kasurmonri tilaw do nga ti pa kampung anu dale na malomo pak de itu na tabago masigi ko ta dingi dale itu law do nga ginadupay asena ya ko bosi de minta ano aja mota tapas sama kada magi je na bosi pa ang kamato tau panen na je ang katau panen na pa mampat di ulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih jadi dapat patujui itu ya na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wadi wala kasoma kasolang makiro upo tu nasa pabosi po maka dai te korilota na sangaja na bosi po kaya malah sa ulo niya ko ya makiro yan na to ampay to parita dito na kadami po ya ko meta paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na ituno apito kanan na tamo ko api de na kasolang api na pa baraka ipo ng Allah Taala nasuri kada cekke kopi malu muy patapulo so na patapulo wanina kilala ngapi de nan api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang ase ko maka di po ng Allah Taala aja musolagi ase na tawa kakak de na masola tapi ako maka di po ng Allah Taala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak maka to tiga Pak galu maka mo kanjak don nako magalu mopi isan na nadupa siya na tapatat de don na tapa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega to 5% de na siya pan itu ya ko maka de imanu apo je baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani na pataleng pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makun re makan ya ti bicaran sesa deto na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke me makamajasa kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak kamu ate gawat di patolang pecer mangkali ngebaca itu oh iya podangi maka dia na de mo kamajasa ka apa tolak ko ay masih basta tu makamajasa ka apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama deno ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan re agage ko de na pura masidakka iya ni palena kan nan re ko baine na ina danan re tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna iya mato tu nala dasar maka dasidakka ko jolo dia kan namanya tua balate maka itu ya sabak masidakai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan ina tu ampai kong kagagay naso nasuri nabita bangi bali bolay na sabak ya ko pura ni mo bagya nga ngoko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko dia kan nakola sama kalila nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de na sabak malaika milodong ko yu pumidi nakana ni asam urat nakana ni gula magi aga seke itu dia tahu kue mirawasanya dia tahu kue macim pa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai
ina liwa ihalunra na kong kaagaga na bereta weniandre. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo makibuay. De na pada. Magay na sa bapuran ni nilaw doang ang maleka. Yan na tiya sa baraka. Kualitas din na pada. An naman na subali balibole. Capa pole nala pole makonta. Na mabolo durone na liwa halunra na. Hindi man na subali bau lumaka aja. Kajak aja mapaini ha. Edi na pada tu. Magay puran ni nilaw doang ang maleka. Yan na tu nasuri nabita to 5 sidaka. Asidaka ki. Baraka na tu magay. Iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pak dito nanti masalah. Tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa tu. Apalagi mangkoko apa politik liway ganda. Kani cale gambar ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa? Iya tuh biasa teh kode na pada gambar aku lo bola nama dari itu mampat diisi. Iya, aja mau tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi ya aja mau tanu. Ya ko peta pengaruh itu eta pengaruh ya pe kode na lai pengaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa iya tuh cale ko menre le namo tu matarima de tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pangka meto perinsi na cele sesa mangkoko tapi deto na ko sindrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yale. jadi anu tapakanjaki ro aja nas iya tu cale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloe dengan kenapa tuh kata itu lisi sumpungnya ya tuh napa nikonan ri api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa na buangi motor kilo bola ada tacipi do culut tak kepala ni game lo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen rek kupung gawamu ke dat benrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu pada kanjana nata curita aja tu curita jana apa aku ta curita tu jana kamana mo jana tahu nggih kanjana nata curita pak makoko mamulan itu mu bak manangnya ko media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega witu makoko tanong ka masalahna tapak di Facebook ni tappa ko Facebook menre tappa maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen suju macawi gitu kesuju ke pengalataan pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya itu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko pura ki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tawe roki dia itu masih kiri mak dek mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu roki tapi dia tu kagak kue ya jadi roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa reji pa tu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papuati di tapai mangi ti anu kong kamasalah pada liwar reji na jamana tu ko melo macurito ngeti sangi mahakiki tu ay maraji apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala ni laudo napa made na saba alena imang itu imangnya sapiri
nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan na HP mana itu tak selam. Kalau aku masam pajan tu 5 lay. Itu tapi dia tu kagak kowe. Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngerenrina macan deh. Iya, okiro, alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi taina kampungnya madecing kita masigi. Iya nama decing masigi oku tu na paci kita na jaga hitungan apa baloy menre dalyo. Iya nangka masigi de nama jaga makoto itu dalyo. Ko makanja ibolana po Allah taala insyaallah. Ya. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek po Allah taala. Maka itu ina pabelay abalay. Nya na masigi dia ni jaga itu ay. Tapi may katakan matandre to diyan na masigi Pak. Pak itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Pak maka to ya gataw. Kasi tu matu lalala nasa nagagbo siya matah asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo Pak ko masiging kamanan itu. Itu ampay makaraka ya ko pangurus masigi na di mataru-taru. Taru-taru ko. Padahal itu ko tumace masigi. Uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makadatoki pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na to kapag Pak Magay taci-cica miyangka. Yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujama nang katantangan aja musalai. Apa nakatu darajatmu po Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujama na deka tantangan na salaibawan. Maka mo igatawad di jano ko to. Guru tak jisa baraki o umma layurso. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino makatohe kebicaraan na tayo. Jadi saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Deto pa. Ya. Tete siya kana tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kaisa tete rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh rubes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa iya na ayat kursi de to ta apa lain mate bawan inak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro bagai pada mo iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahuding almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kulallahu katallu kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai
ya ko na baca mo ya tu te pamulay pa musibah puluk ko ilangi siba puluk ko tanah insyaallah din akan. Jadi ya baca Fatihah kacicang kulu Allahu katallu mani baca kulu Allahu ipatamma kang ikurang ngalewi. Jadi ko pura ki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikurang ngaleta. Itu ya napa guru nga guruku yero 5 atau we ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napay baca kulu Allahu katalu alam nasrah katalu supaya kung kamasala tahadapi ito we murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ero setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasrah atau aja minta ke dalam nasara katalu kulu Allahu katalu. Ibaca kulu Allahu katalu alam nasara katalu. Itu magi nak katalu ibaca kulu Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendarangan ya ko tapamarung motoro tak aja tapalari tapama ko cinampa tabaca kulu Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang ngaleta napa ki jo kaya ko takon akan musibah ko lalang yang makade guru tamati santani aja masela aja na tawi ta aja mapatama korang iri patama kang ikorang ngale kulu Allahu maka lo moro pak ako may suro mangaji gang kalat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji pokok kulu Allahu jadi na tu nakada nabita unro lomona agamae angka hadiah na lengi nabita unro lomona iya na tu ampe to mata taduro dia tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga me na pamulay na pakanja kiba misil lampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makaratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yupuy di baca palampe na kajili jo bilang ba padahal dia peringaran itu yupu tomatay rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hadisa kutsi o ko kakapamasa na takumun kina tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro angka mana tuh iya mana mau tuh napake dia tuh nama lampe bacana api jepun mi salawat mi napake tapi dia napat tuh mak baca salawat dia napat tuh baca surah Al-Ikhlas ya kong kana anak masemang salawat mi baca na sapur ipaja ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni baru demo pernah ipaja lagi Tupak baliang. Iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna. Tau na jagay alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kong kapak dong dari mangi suro milaw dong. Tanya ini. Ma baca dosa salama ki imang ita suruh lo dong ngasalamaka ito matewe imang na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu masempaja yo pukolano mi tau dena sempaja suruh milaw dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampa imang na saya nuban na moli tau dena kenalo masigi yo le baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dan nasong inapa layoli ni patudatu da milodong alena ni lodong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya mega po to na patat de ni ero de na baca iya ko idi milodong what this say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo sona patapulo ni na dena pa jani lodongi malaika nasaba ya ko pure panre ta cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatanna ayana tu ampai to matau panri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi
Mailo imatana mak baca dongi. Mandrase baru mak baca dongi. To 5 kor na sabade na gan patapulos soner. Jadi to linilaw dongang. Onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Ya manama kokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makura don nih. Itu iya tepahangi he. Saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kanana tamasikola tasuruh baca ya. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yang kutolong apa ngaji mako pak madari toji tu tak isilalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupai. Iya, pak kami matotu yan tu ampai to pandritata na soro ki milodong. Angkat dibaca ya mubadi'u ya mu'id baca atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusaa'an sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue di pakolinga kepitu supaya dia tetap kalupang kata kalupang matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kong kana anak makunruh-kunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya megampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira ia no pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na paberakai. Kung Allah Ta'ala. Ya kau dikaga tulis malah cara maku mapamula na tu capakna. Angka waktu matu iye capakna ulas safar. Pak ulas safar nih ya to. Araba matu. Araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba pacapurang na ulas safar. Ko mangaripu rasara baca surah Yasin na ketelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kesa tangkali nga to. Capur raba. Kesanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo sapa rokitu no abalae. Si tahu berlaku ya tuh. Jadi naro ampai tuh baca koro supaya dia nakan naki rumusibah imma ginalasa silele atau aga ya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Ya sangi dafil bala. 54 tolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa KKS ini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Kau misafar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo pidi denia pala makaraman pokok na capur raba dia mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya kau jawai maka dia rabu kesan. Ya pidi maka daki capur raba itu sama. Ya, saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin sidang jamaah maghrib. Wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah tak meraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu
ang kami matutu na istimewakan po nga Ta'ala. Jadi itu ampai ia ketoma bicara keistimewaan pasti ang kedua telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa ang puasa sunnah makanja pasidakah ang pasidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambara masidakah dek to sambara mapuasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecek dek ijama na may lolonga pada padangkangi makada cek dek binabalu na may kasarona. Jadi ia rokok agama tak engkau. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kuburu tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanja itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah ia ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dia Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya naro nak kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ade.
Iya sia tuh. Iya. Napa angkai monrin na yero. Engka mau pay monrin na ro, ci di pak donga. Na surat itu Nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya pala di. Na palakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata di selang nasaba ukumana ngiro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tome masampa ina napay manang ihayi ngerang ya rode na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapa manang aje mukba akada magaje ko tome masampa jan napa manang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makade balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sep 7 sep bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuro manya tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non rusuju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pade belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa ye belisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi beli siapa si sabui tau makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada mi sekolah tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la dan awat di pak makate katau itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala iya apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borong iya ko tau kasih si maboroi na dia sisa gaga tangeran pak angkat tau kasih si liwa borona iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa liwa ya taliwa liwa
Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawuf maka dia tahu pandrita deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na po Allah Ta'ala maleko tepat no? Kita coba pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrita agama memuja memusogi maka da mak balu ka maka dia tu balu mu dia na mungkin tarala kini tanya po Allah Ta'ala patujong yatin na tenalo ko tumak balancah itu namo aga mo balu ko dia nalo ko tu tema balancah dia tu natarala jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia aga tahu maka na pulu bami duit de maka na magalong nga cocok ni ako din na mo robosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako di ka murunto ide tu gaga de gaga ustaz makoto maka de ustaz maga ko di kata moli ko kindo be macarama kan makiro jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai po Allah Ta'ala manamo tu matoro po Allah Ta'ala jadi tu ampai dia na di tu mabangka tu masampajan na pule ni masigi suju natako ang kataw irunto ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapi to makada tahu pa cilakana ya aja tilaw do ngamoy itu tilaw do ngamoy apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na tu nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na tu ampe yate ka pau-pau to lima curita maka po ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala gitu melo me wasiulongnya tapi dia to nakoto kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada teko carana ko to melo husyuk matenang sempajang makada gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak nanya husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampai ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo ko metama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrak bil falak kulong subrak binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrak bil falak apa kulong subrak binas apa surah tabaca maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna ya lengi dalle oko po ng Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na ya baca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrak bil falak kolong subrak binas wasyams walaili si depe itu kolong subrak bil falak kolong subrak binas ya upo kolong subrak bil falak kolong subrak binas kata palakmu iya miro wasyams walaili madari deni apa lah ya upo kata palakmu nyaman mau malalalang lo masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labo matan nasoy baca ni iya tu ya kok kak pasawa ada api wetu kuro baca
Ya ko kyoto dapi ko baca ko sampak mo itu daw ko masigil dapi ko masigil baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napet tuh. Pak katu to biasa makadawe malumulo sa di dale ulan rio lumagi na macipi yan na to ni amalkan niya to. Supaya ia rodale itu linalomo yang ko Allah taala. Dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih. Ini makiro. Jadi itu dimudahkan. Dia to ni apalah ibaca mi. Ya pokoknya apa lah, makan apa? Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne, ia tu jenne, Pak Bu, matan reto tu pengaruh nalok ko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka de jenne taluka. Kan je ronasa jenne taluka ia ko mak bisa limai. Angkalalo je pakai baca. Ya ko napasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kada upake mape pacing puang Allah taala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya ko maka de kendri hadesa na tapa bid'ah tu dia agak-agak cuma mapangolo mi maka da upake mape pacing puang Allah taala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah na bisay limanna napa milaw dong puang iya limaku ta panca jangan ngak lima iya de na pigau iya numu cacah. Ya naro. Pak iya na tu lima makai ka dosana. Iya timah karambang iya tu makai kay nak makahay ka jaman-jaman iya to nama Facebook iya to nama WA iya to nama kati de gaga iya to nama kajallo-jallo iya naro ibisay wiro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosae okoy limayro iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak de na narusa iya ro na papa dongang. Yan na riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi. Tapi de panaluka na sabak mangkamo pidon na. Yan na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulok ko miya maboro pa daga gataw. Nakapau-pau miya to. Jadi yan na ribisay. Tapacingi wiye. Timukwe. Pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yang ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yang timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro Pak Dong itu ampe ketelu. Ya kui patamay nga kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi katowi tamiso iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patam napa ko to mak julu mata na mata na iya na make kadosana pak ya natulilala iya ro naro yan na to ampay ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya to ko to jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to julu mata. Ya ko to bisalima bismillah niya to. Paham ya? Aja takada bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa julu mata pi ni baca. Ya tapi tapahaman mo ka pa ero? Malak tongan satu apa metanya tu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mimak bisa lima de to gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi.
Setene guru takana maje to mak bisa lima ko to pura matindro. Nasa mako memang apa de 05 kin rima benih. Mama kayak gondron rima benih jadi bisa gitu. Jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tuh jenne dena legana jisi. Apa hanya tahu ahad desa kami berhadas mesena tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale ja tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampa aja ngapangkan aja si mada kiri ki makanya bisa wiro tai manu tapi aja na tak jenne tabahangnya mega apa tu tomotot tariolo ko mangaji na toges sa tai manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal dena batal jenne ko toges sa taimanu ang katay cica dena batal kabisay bawan niro demi na coco to masampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak iya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya pak mega tu to nages sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku yakatan nila marupa dega palapi na itu sige say oli na lakay makun raya si baro neve dito kepala pina suami istri kumanuri man sasapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal pak mega angkat to puratanay ka nasa dito ka rin na batal ko denoni dak payasan angkat to pa jama taliwa-liwa jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atau peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang nih de na batal dia tuh iya mitul lari lau saliwangnya tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya rotau metu batal jenne na tapi rotau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgarir farda lillahi ta'ala toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko surimon ribu mati tak dampang ngisini na dosa yang kau mataku tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran naro ilo dong ini mani ba meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basarai Allahumma tahwirul ay ko mak basara kapan ditapala tak bicarogi bawan itu tapi iya rotania istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamai dong daripada kena nanaki mak bisa lima ninas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi naro ampai maka dah piko caret patamai peringerang iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanya kibani peringerata ode ta apal kamu tu marip bismillah bawan ni to napa ipakanya ki peringerang elori pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau we na bisay kato milodonna tapancaji wilima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko kusurimonri apa na yana atau tamot tarimay kita catatan amal ta selama iya miko abio tarimay sabaraki iya naro ampai ilaw dongan niya ro iya ko pamulangi ya ro pancaji wi kita catatan amal ko ya iya tarimay atau kuhe yang kedua tajaga iya nga lima ku ya ko ngaja nakibua dosa yang ketiga tapat cahaya nga ako surimonri dengan cahaya kebenaran maka kanja tulian ro jadi dia tak kalupa napa ya kui sapu lu pikir aku puang
tajaga iwi aja na pikiri anu masalah kodo Chile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomuya ngalo masigi makasih ya naro Pak Donga mi rilisarangnya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak Dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak Dongang lahiranna batal hakikina dena batal apa latu tu suri mondri min lau dongang naro jadi naro nak kada pake ko jene taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga nasawa ya tu sange jene taluka dena to mak jene dan jene taluka sana tu kada to mak jene pusah itu jadi yo kira kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin maka deh nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu apa iya tuh mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin maka de nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama tu baraka na jenne pak maka lo mo ya na tu ampai to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga naru di banyaru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajang lomo na gamai Jana ti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede maka ega pamasin na tarongi ko Allah taala he idi to nga mani ko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamar tamu tu he pura ni milaw doangon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umatku 40 na lido pasti yang kay tarima pak dongan no ko na sabab pasti kawalyo ko tu imaku dia aja ta ilaw do moki ya kong kataw purana mak bersal lari na mak de pasanir aja na taw rusi ale na matu mursi ale na tilaw dongan ya ridi imange pada rona imata ilaw dongan salamakalino salamakala kubur salamakal surimondri tilaw dongan ti pa kampung anu dale na malomo Pak de itu na tabago masigi ko ta dengi dale. Itu law dogang ina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa maka magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje angka tau panen na pak mam empat diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasena wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pabusi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulu niya ko ya makiro yun na to ampai to parita de itu nah kadami po ya ko meta paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolan api na pak baraka ipo Allah taala na sure kada cekke kopi malu muy 40 sona 40 wanina pilalang api de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang ase ko maka di po Allah taala aja musolanya ase na tawa kakak de na masola tapi ako maka di po Allah taala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak maka to tiga Pak galu maka mo kanjak don nako magalu mopi sisan na nadupa siya na tapatat de don na apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5% de na siya
Pan itu ya ko makadai manu apa ya baini kustas maseke seke aja talengi jolo pasume mani napa taleng. Pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makunra makan ya ti bicaran. Sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makoro makaseke me makumajasak kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolag ni. Kucing mangkali nga baca. Itu. Oh iya. Podangi maka dia na deh mau ke majasak ke apa tolako. Ay masih basta tu maka majasak ke. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama. Deno ko basuri monre. Namo kolino. Iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata dito nanri api makotiha. Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Ide nanri agagay ko din na pura masidaka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa to kasi si jolo. Ang kapitudan na si bawangi manre. Iya na tu ampai to matotariolo dia tu nanre ko din na panre jo chokinda. Iya mato tu nala dasar makadasidaka ko jolo. Dia na kan namanya tu balate make itu. Ya sabab masidakai apa maka dia kung pasijo pasidakan. Iya na tu ampai kong kagagay naso nasuri nabita bawangi bali bolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagyan nga ko tunap pamuan ra insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaika milodong ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mirwasanya de tahu ko macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yanre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas din apa naman na subali bali boleh cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na liwa halunra na ini mana subali bau rumah kaje kaja daje mapai ini ha itu ini na pada tu magay pura ni nilaw doang ang malaika yan na nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pak dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tu. Apalagi mangkoko apa politik uliwa ganda. Kani cale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mo tan ya ko peta pangaruhi tahu eta pangaruhi pe ko denalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko menre le namo tu matarima de tu kan bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah maka maga tu pada 5 tahun kita dek gitu. Jadi ko ya aja mo tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pag kami to parinsi na chale sesa man ko tapi dito na ko sindrap. Nasa nga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakanjaki ro aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloe denang kenapat tu. Tatta itu lisi sumpungnya. Ya tu. Napa ni konan ri api bola tadi na tu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala. Ni ga me lo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen ri ko punggawa mo ko da denrang mulai ko. Pada mo. Jadi aja ta si salah-salah. Aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu. Pada kanjana nata curita aja tu curita jana apa aku ta curita tu jana kamana mo jana tahu. Nggih kanjana nata curita. Pak makoko mamula ni tumu bak manang itu ke media sosial.
terutama ibu-ibu jana Pak Megawi tu mangko kota nong kamasalana tapak ku Facebook ni tapak ku Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nasa ternyata gaya nasa sinin na kami tayo malasaw lumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen suju macawi gitu kesuju ke pengalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na to ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi ko pura ki masampajang isa pasangin jolo made mana tawon roki dia to masikiri made mana pitay napati lodong isa na kampung tapo tu imang kamu pitay tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu onroki tapi dia tu kagak kue iya jadi onroki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milaw dongang maka tu reji itu ampai mangi pa ura jipa tu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papuati di tapai mangi ati anu kong kamasal pada liwar reji na jamana tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay maraji apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ipong tapi belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala min laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo gati do cilina aja na kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selam mulai ko masampajan tu 5 lay itu tapi dia to kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh iya alhamdulillah syukur jadi masyarakat di sini membangun Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku mursyid tarekat itu nah saya komi na kampungnya madecing kita masih iya nama deci masigi oko tu na paci kita na jaga itongan na pabaloy menre dalyo iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo ko makanja ibolana po ngala taala insyaallah jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po ngala taala mako itu ina pabelay abalay iya na masigi de ni jaga itu ay tapi may katan matanre to tujian na masigi pak itu koto masigi itu mataru-taru pak koto pangurus masigi pak makato tu ya gatau kasi tu matu lalala nasa nagaggo siya mata asam pajang magilo at mako at kamanan tu itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan itu itu ampai makaraka ya ko pangurus masigi na de mataru-taru ko padahal itu koto macet masigi karena tumamparang pala dito ka sumbangan na ya biko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag pak mage ta cica miyang ta yo puti di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mujaman nang katantangan aja musalai apa nakka tu darajat mu pong Allah taala ya ni kong kadece mujaman ade katantangan na salai bawan maka mo gatawat di jano ko tu guru tak ji sabara ki umma la yurusu iya na tu lagi pacar main lagi pak mako ino maka tohe ke bicaraan na tadi di saya itu jalan saja kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis de topa ya tapi saya kena tama ni kapan dah nang kaisa tete rua si di mana
Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh biasa makutung maroki jadi surah yasin patola abala tapi ia kodena sampa baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roge pada mui iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almarhumullah amalan na pananungan pamula ka tama pesantren nga runamalkan yaitu Fatihah kacica kulallahu katallu kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan jadi ia baca Fatihah kacicang kul huwallahu katallu mani baca kul huwallahu ipatamma kang ikorang ngalewi jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta itu ya napa goronga guruku yero 5 atau ipalenna yoko watangi napa yendo 5 ya tetu kang yokoro anda napa baca kul huwallahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila ndak murus kung kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul huwallahu katallu dibaca kul huwallahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu dibaca kul huwallahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an yang itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo sinampa oko lego-lego tak kodeto ko lego-lego iko kandarangange ya ko tapamarung motoro tak jo tapalari apa mako sinampa tabace kul huwallahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang aleta napa ki jo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santang aja masela aja na tawi ta aja mapatama korang iri patama kang ikorang ale kul huwallahu maka lo moro pa ako may suro mangaji gang kalat 30 gesok dia nak kata jamata jaji pokok kul huwallahu jadi na tu nakada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya na tu ampe to mata tarulo dia tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna ya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makaratan ya pamulai kung Allah Ta'ala si banabitta yo pwede baca palampe na kajili Diyos bilang padahal dia peringaran itu iyo po tamatay rilo de gaga api jepun ni napasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hadis sa kutsi o ko kakapamasa na takumun kinatunah kada dupa memang inapa mutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana to
Iya mana mau tuh na pakai. Dia itu nama lampe bacana. Api Jepun mi salawat mi na pakai tapi dia dapat tuh mak baca salawat. Dia dapat tuh baca surah Al-Ikhlas. Ya kong kana anak masemang salawat mi na baca na sapur-sapur ipaja. Ya upui dia kata lunia mak dokter kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi tu Pak Beliang. Iya kau makan itu pandrita ya kau mau jagaimu itimumu. Mau jagai pakitammu. Dia nak buat dosa. Magampai terima dom. Natu nak kada guru tak Ki Haji Abdul Rahman Ambodale. Ia tu tahu terima donna. Tahu na jagai ye alena. Mapamulai bi. Ia ko dia na mega balle mu terima dom. Yan tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong. Tanya ini. Ma baca dosa lama ki imang eta suruh milau dong ngasalamaka. Itu mati be imangnya nasaba tahu macawe upong Allah Taala. Dia nang kenapa tu mas sempaja. Yo pokolano mi tau dena sempat jay suruh milau dong alena tamma dong. Bangka tu tau ko dena sampai imangan na saya nuban na moli tau dena kenalo masigi yo lima uca dong. Desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi. Manumo ko macam moy. Ya wi tau ko idi na gererang imanu sila dan ni nasong inapa loyoli ni patudatu da milau dong alena ni milau dong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sasarona. De sisa kagak talolong. Itu ini pe maka da imangnya. Mega apa tu tau na patat de ni ero. Dia nak baca. Iya ko idi milau dong. Waddi say tarima. Tapi ya ko imangi ya tapandri patapulo sona patapulo ni na dia pa jani lodongi malaika nasaba iya ko pure pandre ta cicang patapulo pesona patapulo ni na pacapu kuatanna ayana tu ampai to matau pandre ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandre sebaru mak baca dongi to lima kol nasaba dia na patapulo sonelo jadi to lini lodongan onro to na de to na siaga racun na pake na salama asin. Ya mana makokoten kamana niya rupana racun na siya mati picho-picho. Ini makurak don nih. Iya tapahang ihe. Saya kira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kanana tamas sikola ta suruh baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak madari toji tu tak silalo na ipodana lupay ni. Iya. Kanya kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matutu yan tu ampay to pandritata na suruh ki milodong. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabihis marabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue di pakoling kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dong makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kong kana anak makunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan magampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak kami ngerang. Saya kira iya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai kung Allah Taala. Ya ko dika katulin mala cara maku pamula na latu capana ang kawattu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar ni to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar jadi araba capurang na ulas safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Biasa tangkali nga to. Capur raba. Biasanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar o pitun no abalae. Sitaw berlaku ya tu.
Jadi naro ampai tu baca koro supaya dia nakan naki rumusibah imma ginala sasilele atau aga ia baca surah yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala lima patolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa kakai sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Aku misafar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abalai. Yo pidi denia pala makaraman pokoknya capur raba di mulai. Capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya kau jawai maka dia rabu kesan. Ya pidi maka daki capur raba itu sama. Ya, saya kira ini pengolongan Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin sidang jamaah maghrib. Wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah tak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pengalat Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 23 agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambara masidakah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya maka dake kecek dek ijama namanya lolonga pada padangkangi maka dek dek minabalu namanya kasarona. Jadi ia rokok agama tak angka. Jadi angka waktu-waktu na istimewa ka pengalat Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 23 pak dongeng, angka 23 sikiri, angka 23 surah dan ayat na istimewa ka pengalat Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabacai. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura saidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloi, na iya na suratul mulk untuk supaya dia akan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi tawani-wani na baca itu.
surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capakna sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jamu. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro angka mau pay monrin na ro ci di pak donga na surut nabi tak baca Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya apalak di. Nah palakmu kah papu imam. Marepa ma sito nganna pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawat tu kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya pak iya na senjata tadi selengi nasaba ukumana ngiro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko to mas sampaja ina napay manang ihayi ngerang ya rode na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko to mas sampaja napamanang mukba iya na ron na rupa dong ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi ati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makada meka mewai balisi maka di balisi de mulle mewaka
Itu. Jadi aja takara meka mewe de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala. Jadi makada meka mewe setange de tulle. Lima sep pitu sep bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asana tu. Asasil tu asana ibelisi isuru mania tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis. Gitu. Punggawana tu malaikat dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk pelori pong Allah Ta'ala. Yan tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu na rek kumaborro ko pa de belisi ko to korana katapah. Itu jadi iya na roborro ro para lu ipatande apa ye belisi de na gacau pakasiwingi. De na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai. Nasa dendro le dapi beli siapa si sabu itu makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ada yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada ni sekolah tipikal biming kabir. Dia na tahama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama. Iya na tu ampai maboroi de la ada nawat di. Pak makate gatau. Itu iya na tu si Pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi. Jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borong. Iya ko tau kasih si maboroi na dia sisa gaga tangeran. Pak angkat tau kasih si liwa borona. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naruh ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naruh ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko. Apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na po Allah Ta'ala maliko tepak. No? Kita coba pikir gimana nih. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka da ito pandrite agame mamuja mamusogi. Maka da mak balu ka. Maka da iya tu balu mo de na mung kitara kene tanya po Allah Ta'ala patujong yatin na tenalo ko tumak balancah. Itu namo aga mo balu ko de na ko tema balancah dia tu natarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini. Pasti ang kebantuan na tayo linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia aga tau makada na pulu bami duit de. Makada mak galung nga cocok ni ako de na mo robosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto makada Pak Bulawa matamba aku dia buruntu. Ide tu gagah dia gagah. Ustaz makoto makada ustaz si maga ko dia kata moli ko. Kindo be macarama. Ini kan makiro. Jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai pong Allah Ta'ala mana motu matoro. Pong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka. Tumas sampajan na pula ni masigi suju natako ang kataw iruntok ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapi tumak kada tahu pacila kana ya aja tilaw do ngamoy. Itu tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu. Tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato. O kami mati tina tu ampai tu milo alin rungang aja na di mewai. Yan na tu nakada to pandita bacay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang kato makada bacay kulong surat binas. Kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum. Yan na tu ampai ate kapau-pau tu lima curita. Maka po ate gato ko pura ni kama tay napay liwat roana. Maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede. Janung manana. Puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya. Tapi dia tu nak kata kakak dia. Iya. Jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong.
Tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da teko carana ko to melo husyuk matenang sempajang. Maka de gurut 5 pas salam mola. 5 pas salam. Ya modalak nanya husyuk nomor si di jagai pak kitamu. Jagai pak kitamu. Yan na to ampay kataw panrita, mangaji-ngaji jolo kumitama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabataw tabacay wasyams walaili kulong subra bil palak kulong subra dinas. Pasura jadi wasyams walaili kulong subra bil falak napa kulong subra dinas. Pasura tabaca. Maka de ito panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna ya lengi dalle oko pongala taala pada way busi deni papetu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kulong subra bil falak kulong subra dinas wasyams walaili si depe itu kulong subra bil falak kulong subra dinas yo kulong subra bil falak kulong subra dinas kata palakmu iya miro wasyams walaili madari denia pala yo kata palakmu nyaman mau malalalalang law masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni iya tu ya kok kak pasawa nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampak mo itu daw ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya iya rodale tade napet tu pangkat tu biasa makadawe malumulo sa didale ulan rio lumagi na macipi iya na tu ni amalkan iya tu supaya iya rodale itu linalomo yang ko Allah taala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih ini makira. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka da usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan reto tu pengaruna loko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan aja ronasa jenne taluka iya ko bisa limai. Angkalalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna. Napanah kadawe upake mape pacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu. Iya aku maka dekin rehat desa na tapabid'ah tu dah agak-agak. Ini cuma mapangolo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah na bisay limanna napa milaw dong puang iya limaku tapanca jangan ngak 5 iya de napi kau iya nungu cecah. Ya naro. Pak itu 5 yang makai ka dosana. Iya ti makarambang iya tu makai ke nak makai kada zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisay wiro iya tu kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosae okoy 5 ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro na papa dongang. Yan na riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi. Tapi de panaluka na sabak mangkamo pidon na. Yan na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulok ko miya maboro pada agak tahu. Nakapau-pau miya to. Jadi yan na ribisay. Tapacingi wiye. Timu kwe. Pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yang ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yang timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange.
Ya rupa dongan itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ih. Nah, iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patam. Napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kayak dosana. Pak ya natulin lala. Iya ro. Naro yana tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Ya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima tata bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya tapi tak paham mana mau apa ya roh? Deh, malah dak tonga satu apa meta ni atu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima ewe. De meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima. Iya koto junur ngakatelu. Iya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama ko memang apa dia di seru lima kin rima benih. Jadi mama kayak gondron rima benih jadi bisa gitu. Jadi agak koma itu makai kan akatan ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas mesena tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahang ya mega po tu to motot tariulo ko mangaji na to ges sa tai manu na saw batal jenne mulo wa jenne de na batal. Dena batal jenne ko toges sa taimanu ang katay cica dena batal kabisay bawan niro demi na coco to masampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne ahak desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya pak mega tu to nages sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katanila marupa deka palapi na itu sige say oli na lakay makun raye si barone dito kepala pina suami istri kumanuri mansa sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pak mega angkat to pura tanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak payasan angkat to pa jama taliwat-liwa jadi ta aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasan atau peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang nih de na batal dia tuh iya mitul lari lau saliwangnya tapahangnya yang tuh dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya roto metu batal jenne nah tapi roto mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya torok memang tiro tapahangi iya narona kotoma julu mata narona ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgarir farda lillahi ta'ala toma julu mata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku buang ko serimun ribu mati
Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga ia nga rupaku pun untuk selalu rindu melihat kebenaran. Yan na ro. Ilo dong, hindi man meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahuirul, ay ko mabasara kapag dita pala ay, bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya ro tania istilahnya domi, apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanananaki, mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pada tapulung ha. Kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah. Itu. Pak iya ro jenne kan ibadah. Iya ko ibadah ipatamay peringerang. Itu jadi iya na ro ampai maka dah. Piko cara patamay peringerang. Iya na ro na ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanya kibani peringerata. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau na bisay kato milaw donna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko kusuri monri apa na yana atau tamot tarimay kita catatan amal ta selama iya niko abio tarimay sabaraki. Ya naro ampai ilaw dongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro. Pancaji ya kita catatan amalku ya terima atau kuhe. Yang kedua tajaga ya ngak limaku ya ko ngaja nak ibu dosa. Yang ketiga tapat cahaya ngak aku surimonri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja tulian naro jijidena tak kalupa. Napa ya ku isapu ulu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan nga lo kode cengi tamudah kanga talomu yang ngalo masige makasih ya naro pak donga mi riliserang ya di mani jadi na riasa jenne taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sa jenne muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikinna dena batal. Apa lah tu suri mon rimin lau dongang naro jadi naro nak ada pakai ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okom mi bolo ronda ngecenga nasa wa ya tu sange jenne taluka denen to mak jenne tenne jenne taluka sana tu kede to mak jenne pusah itu jadi yo kira kemudian iya rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu apala iya tuh mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka de nabi ta iku manipittei kega pintun na suruga memolat tama. Baraka na jenne pak maka kalau mu ya na tu ampai tu pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga naru di beneru pitte ke kami ulah tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulah tama pintu na suruga patajang lomo na gamai ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja ke bije cede maka ega pamase na tarongi ko Allah taala idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamanta mo to pura ni milaw dongon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umak ku 40 na lido pasti yang kay tarima pak dongan ko to na sabab pasti kawalyo ko to imak ko dia aja ta
Tilaw do mo ya kong kataw pura na mabersa lalari na mak de pasanir deh. Haja na tahu rusi ale nama tumur si ale na. Tilaw do ngangi. Iri di imangi pada rona imata tilaw do nga salama kalino salama kalala kubur salama kasurimondri. Tilaw do ngati pa kampung. Anu dale na nama lomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu law do ngangi na dupay asena ya ko bosi de minta anu aja mota. Apas sama kada magi je na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje ang tau panen na pa mampat di ulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yan na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasuma kasolang makiro. Upo tu nasa pabosi po makadai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah sa ulo niya ko. Ya makiro yan na tu ampai tau parita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka. Ya ko wala kasuma baraka. Betul kan ada nak kasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pa baraka ipo ng Allah Taala na sure kada cakke ko api malu muy patapulo so na patapulo wanino kilala ng api de nan ri api pa ipudang api makada cakke ko de gina mawal lang ase ko makadi po ng Allah Taala aja musolangnya se na tawa kakak de na masola. Tapi aku makan di pengalatale masih keje itu makan menjasa anguran ini. jadi Pak makatote ke Pak Galu makamo kanjak don nako Mak Galu mopi isana na dupa sia na tapatak dek don nah. Apa Mak Deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5%. 5% dena siaga. Pan itu ya ko makadai manu apa je baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani na pataleng pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makun ray makan yati ga bicaran sesa de to na kumanang tapi ako kabay ni makoro makaseke me makamajasa kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak kamu ate gawat di patolang pecer mangkali nga baca itu oh iya podangi maka dia na de mo ka majasa ka wapatolako ay masih basta tu maka majasa ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monri namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan ri agage ko de na pura masidakka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina nanre tolilo sapa to kasi si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na to ampe to matatariolo dia tu nanre ko dia na panre jo chokinna iya matoto na la dasar makada sidak ko jolo dia na kan namanya to balate maketo ya saba masidak kai apa makade kumpasid pasijo pasidakana iya na to ampe kong kagagay naso na suri na bitta bawangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagyan ngo ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de nasaba malaika mi lodongan ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mi rawasanya de tahu ko macimpa ingat na balibola na min mau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawen yandre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiasa baraka kualitas din apa naman na subali balibole cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kaja aje mapaini ha itu edi na pada tu magay pura ninilaw dong ang malaika yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara ay vita mi chawa mana to aju.
Cawa mana tu aju kita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa? Ia tu biasa teh kode na pada gambar aku lo bola nama dari tu mampat diisi. Aja mau tanu. Ia rupa pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi ya aja mau tanu. Ya kope ta pengaruh tahu ta pengaruh ya pe kode na lai pengaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ia tu cale ekomendre elena mo tu matari mandetung tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pangka meto perinsi na cele sesa mangkoko tapi deto na ko sidrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi anu tapakan jakir aja nas ia tu cale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloe dengan kenapa tu kata itu lisi sumpungnya ya tu napa nikonan re api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa na buangi motor kiro bola ada tacipi do culut tak kepala ni game lo mewai ikutannya bali bola ya ko cale tajam mati itu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re kupung gawamu ke da denrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako pak mega ni tahu pada kanjana nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu dia kanjana nata curita pak emang kok mamulan itu mu bak manangnya ke media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega itu mangko kota nong ka masalahna tapak Facebook ni tapak ko Facebook menre tapak maki gua status mako ako palit lakalasi tapang ka statusna nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nah ternyata gaya nah sangi sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja pertama status pertama iya kong ka masalata ya alaki wajen ta suju macawi gitu ke suju ke Allah Taala pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko pura ki masampajang isa pasangin jolo mak dek mana tahu roki dia tu masih kiri mak dek mana pita napa tilodong isa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu roki tapi dia tu kagak kowe jadi roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa ura jipa tu dia tu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papua di tapai mangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina jamana tu komelo macurito ngeti sangi mahakiki tu ay maraji apa ni laudong mana pa kampung apa salama ikong tapabelay pole balay sempu yang idale na aja na turu ngabala min laudong apa made na sabaalena imang itu imangnya sapiri enati apa ikong kay mamahape masyara langsung yen lo gati do cilina aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selang pelai ku masampajan ku 5 lay itu tapi dia tu kagak kowe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngeranrina macan deh iya wakiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun Pak Maku itu maka dari kepasan naguruku mursyid tarekat itu nah saya komi taina kampungnya madecing kita masigi iya nama decing masigi oko tu na paci kita na jaga itu ngana pabaloy menre dalyo iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo ko makanja ibola na po Allah taala insyaallah
Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabila ya balai. Dia nama sigi dia jaga itu ay. Tapi may kata matan reto tu jian nama sigi pak. Pak itu koto masigi tu mata taru pak koto pangurus masigi. Pak maka tu ya kata. Kasi tu matu lala nasa nagaggo siya mata. Asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan tu. Itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan itu. Itu ampai makara kaya ko pangurus masigi na de mataru-taru. Taru-taru ko. Padahal itu ko tumace masigi. Uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makadatoki pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage ta cica-cica miyangka. Yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kada umah ko memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salai. Apa nakka tu darajatmu ku Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan na salai bawan. Maka mu gatawat di jana ko tu. Guru tak jisa barak ki umak la yurusu. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok maka tohe ke bicaraan na itu. Jadi saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tapi saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na talak minta weh biasa makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa iya na ayat kursi de to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui ya ro ayat kursi patola abala pakai salama ya ro surah Yasin makoto gunana cuma ia magala baca surah Yasin ya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh ku pesantren na guru ta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan apa mula kata mau pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikurang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikurang ngaleta. Itu ya napa guru nga guruku yero 5 atau ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napay baca kulu Allahu katalu alam nasrah katalu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ero setiap selesai sholat fardu baca ya. Apalagi mau alam nasar atau
Aja minta ke dalam nasara katalu kulullahu katalu. Dibaca kulullahu katalu alam nasara katalu. Itu magi nak katalu dibaca kulullahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang itu nak kada guru tapatama kangi korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarung motoro tak aja jo tapalari tapamaku cinampa tabaca kulullahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kangi korang aleta napa ki jo kaya ko takon akan musibah ko lalang yang makade guru tamate santang aja masela aja na tahu itu aja mapatama korang ini patama kangi korang ale kulullahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalatu taluplo gesok dia nak jamata jaji pokok kulullahu jadi na tu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya na tu ampe to mata taduro dia tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silempuna atinna ya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makaratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yu pwede baca palampe na kajili Diyos bilang ba padahal dia peringaran itu yu puto mata rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kiro nasa angka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro angka mana tu iya mana mo tu napake di tu na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa dia napat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kana nak masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja lagi Tupak baliang. Iya ko maka dito panrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibua dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna. Tau na jagay ye alena. Mapamulay bi iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kong kapak dong dari mangi suro milaw dong. Tanya ini. Baca doa salama ki imangnya tasuro lo dong ngasalamaka itu matewe imangnya nasaba tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu masempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suro milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imangnya nasa yanubana moli tau dena kenalo masigi yo le baca dong desa wakada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dani nasong inapala yoli ni patudatu da milodong alena ni nilodong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimegapo tu tau napatat de ni ero dia nak baca iya ko idi milodong wadis say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia na pa jani lodongi malaika nasaba iya ko pure panre tay cicang patap